te o wholofa ma toi whaatalofa atu le pa ia maurunga le atinu umana au whaafonga le tai au fau. Ia vi ai le lofa ma le anga le leo le atua. Wa mwhai o na tātua ulia mai le lei asa fau. Ia olo na lofa ma lo na anga le lei. Good morning ta lofa lava. O le si fonga neo le lau mua i Wellingtone. Wa toi amatalia lana tautua o le nei aso. Alo maia o le tātua sauninga loto le nei tai au. O le a teita i le sunga i le whaafengainga. Pastor Thomas Taito. Kalesia Livingstone Evangelism Ministries i Lower Heart ia usimaya le whaafonga. Ia oilo mātou atua e nei tai au. Mātou te whaftai ono roa nganga pa ia. Whaftai ona o se aso wa e toi whaopopo e soi fua maolo tanata. Whaftai ono nisi manatu lelei. Whaftai ono o toi whaopopo isi loto lelei. Langona fou. Manatu fou ro mātou tua. Whaftai ono lau tau singa a o mātou ta o oto i o mātou muenga. E lama leoti. A o loa au i runga ia te i mātou te whaftai ai lo wanga lelei. E mana leo lo toto Yesu te riso na e lawe ia i mātou. Na e tausia i mātou. Na e sila mai ia te i mātou. A whae au tangata le nei tae au. Mātou te whaapitai ai lo nganga pa ia. Le lofa o lau a pia. Whaamaoni o lau tau singa. Mea le whaapea i whai o mātou loto. Whaapitai tele Yesu. Ono lau. Moni lava e ala ifonisi. I loi mata. Male tangi. Male whaanoa noa. Ka wafo e whaapena o le larolangi au o mātou iai. Mātou te mauai mea i. Mātou te mauai li roi mata. Mātou te mauai le whaanono. Mātou te mauai ki ngā. Mātou te mauai po i whainata. Ai mātou te le maua. Langona i. Ina ia tau nuku le mātou wharaunga i le ola e whaamawang. I le langi wa e sauni. Mo i mātou uma. Whaamanuia oe no mātou atua le nei. Tai au e turupo Samoa. E lava mai, a mata mai lava. I maua tele te io o e maua. I au nalo mātou. Tu i pata whai tau langa ese. Ai mai sele manuia o ta mamati nga. Au sina o mātou atunu o Samoa. Mare pa ia lau tele o Samoa. Mātou umaro whapena ngā ruero mātou atua. Noro. Ele manuia o lau fio i ate lātou. A mata nei pokalame lo mātou ori Yesu te riso. Lau upa i o pai. O na whau atili o mātou. E au nai i ate oe. I o Yesu le nei tae au. O los wafa. Mene. Ia te i manata mai pese. I ingo le atua. Le tae au. Es wafa Yesu.
Ia, ia le atua le tae au. Pata, lo fatu le suafa manu malo Yesu Keriso. Suafa lava leo mfai ai o na tato toe mafuta. Le tae au, ma le tae au. Sa mo pata, ia mal mamata. Siunga whape nei, ato patua. Mata mai lava e, mama tere se yo e mawai. Pata fatu le suafa manu malo Yesu Keriso tato. Mama tina matua. Te yo bangu la bo Samoa. Tato, terus tau amat oleh tusi pengolia mata yom tak tusi matasi. Ke tau ina fai upu se tolu. Amat tamai bos malebantu tua iba. Tol spul. Yo to mai ya tia. O oto uma we tinga ina mafatia ya venga. Wa ufo ya maloro ai o to. Yo to wa moina na wamo. Ma yo to fa wa o ya tia. Awa wa o le nga malu maliloto mawala. O na maua lea e o to. O le malo longa. Mo o to nga. Awai ave ngo fie la wam. O la waben. Hoi. E ma ia. O loo tato iai le tato matua de le fo iwa yaso. O Yesu. O ia o le ala. Upu mon. Maliola. O loo petalai mai Yesu. Le file mu ma le malo longo o loo nga. O le malo longo o loo mafau. E winga le upu lea, o le file mu o loo mafau. O le file mu o loo loto. O le file mu o loo wanganga. A wafo iai taimi e te ato te tau oto ai o tato moena. E leo mawhai nao na mo i ino mata. Ai leo malo lo le loto. E leo malo lo le mafaufa. E pei fōringa mai ua le ai se tali. Po olo e sa ili po i se tali. Olo o whamatala mai ai e Yesu i. O le tātou whaau o ia te. E mauai le malo lo. Ile perfecto Jeremia na mata upo e ono. Olo iai le whai upo se fluma leo. Olo o whapena na whetalai mai ai le atua. Ile ala e sapabali ai. Ina ia mawhai ina rātou maua ki lemu. Maua le fia. E maua. E uia olo sapabali i leo langa le ne. Ai olo o au mai ai e le atua le awa. I le taimi whaingatā o Jeremia. Whai mai, o loo whaapeo na whetalai mai o io. I o tau tutu i ala. Wawava ai. Ma fe sili i ala o le wawava. Po o whea le ala i le le. Ma i o tau sa wawadi ai. O na maua le o tau o le malolo. Mo o tau o nana. A o nisi. O le wingana tala e o mai whamei. Aua le sa wawali ai po i nisi. A ua la tau whai mai. Ma tu te le sa wawali ai. Sa mo le te le i o le abano. O le te le i o fo i o le tai. O tu ina mai lo tātou a tua. Tātou te whiri ai lo na alo i e Keriso. I le ala e tātou te malo lo ai. Ua whai le atua ia i revia. I au tau te tū i mga ala. Ma tau tilo. Po o whea tonu lava le ala. Tau te manana o tau te savavali ai.
Ai fai mai le tu, ai tau te mana o tilo tilo I ala o le amatanga. E le o le amatanga o tātou tā moi tua ama, tātou tala tuu, ma tātou anga na mua na fai, e le o le mele nā. E le o ni tala, ona e whaapea mai ni tāpua inga, po le a lava, e le o le malo o longa le nā. E le anga le lote, ne I e whaapea, ai o le winga nā. E le maua halapa tau malo o longa. Ai maua Yesu I to tonu le lo. Ona maua leo lo malo longa I genga. Mea lea na fai mai ai le tala ale atua ia ia ni. Tu mai tilo tilo. O fea ala I te mana o I te savali. A o le ala I te mana o e te tu ai te tonu ma e nofo ai ma e savali ai. Mea lea na fai amu ia ai le tala mua mua. Amu ia le tangata e le savali. Amu ia le tangata e le tu. Amu ia fo le tangata e le nofo o e tau. Aisha, tangata. Ua ia tiri tonu. Le ala I savali. E le ua, tu ai e le tua I lo uloto le. Ina ia whaamatala ha tiri pea. Ma whawhangu lo fina ngalo Samoa. Tu I atu I lo uloto. Tu atu I au auta. Ina ia e toi sila. Ina ia o toi wa ai. Ai o te le iusu le neita e au te whainga ruena. O lo ta atitia mai ala I lumo le tangata whainga ruena. Ai te le iusu fo I o e whapenana e utu iai. E tu mai lumba. E te savali ai. E iei le temi e pei e pressure ai pei ua o mia ai le tangata I le tele. O le savalinga ma. Whaingatau leo rang. Ma amatai ia. Le manatua le ala. Ua amatai na ia. Sui le ala e savali ai. Le ala ia ngai ai. Pai mai le atua ia mea ia whai tu mo tau tiro tiro. O lo fai mai le atua. E pei o na whai o le atua ia isa wa enu. Pei whamatala e mose le kisi o pei to nome le kisi o iso to. Ia o tau mana tua. Le tangata na au mai o tau. Le lima na au mai o tau mai whatu. Aisea. Pai mai o tu mo tau wa iala le na. Ave ese tau wala tu ai. A o ala o le atua. O Yesu ai o le ala. Pei nau whai ata. E le mawhai na sa o le ala. Pe ale sa o le upumon. Pe ale sa o le whaatarunga. Pe ale sa o le whautuanga. Pe ale sa o le taurongolonga. Pe ale sa o le apionga le atua. E mawhai ona e whaarongolongo I ai. Whai mai o le apionga le atua. Pau lava lea o le ala sa o e mawhai na tātou oa. Ina ne I o tātou whaaliliu e se ina. Ma avea ma mea. E whaasise ai e tātou. Pena mori mau le apostol. O le mea lea. E ese ma lea o ngā o tātou sabalina. Pena whai ati. O whai mai lea tua ia mea tau ki tūma tau tilo. O le ala e polo ngai. O le ala e sa o loto ai. Mea lea na tau sili ai le au so o Samoa. Ina ua lātou na ngona. Ua o le aso. Ua whetala Yesu e aru ese ai. Nano lātou na ngona. Ua tupu ai le la ngona lea. O fea e o le a mātou whaasanga I ai. O fea e le ala o le a mātou savavani ai. Le la ngona mawhatia lea o le tangata. O le langona sa ili lea o le tangata. Mana ia I o le whetalainga Yesu na whai I le au so. O au, o le ala, o pungon, ma leon aisha. O tali a Yesu kasili a au so.
Oi, o fe ele ana. Pa fe na matou vidole ana piti lipo. Pa fe na matou vidole ana. Ai fai mai le tane a Yesu. O le ala. O a ufo. O le ala. I le tama. Pe sili le apostolo pete. Fe matou te muli muli ai. O lo ia te oi upo le. Fai mai Yesu. Au wale atu atu vale o tau loto. Aisia. Langa ua atu vale le loto le tangata. O pole lo finanga. O no wa e le iroa po fea tonu la vale ana. E ta inai. Lo soifua. Ai mai se fo'i e te tonu le ai. Ta mo le nei vai asu. O Yesu wale ala tonu. O Yesu fo'i le upumoni. Mea lea na fai ai le atua fai atu le atua ia iwe mia. Le watu aisea. O Israel. Na polonga fa solo ato. Na mana o mia se malolo. Na polonga mai i le limo farao. E polonga mai i tangata o nuku ora aikipito. E polonga mai i le fai o le filia lo iai o le filia le tangata. E polonga mai i le tangata e fai ate oe. E polonga mai e wha atu i le mamafa o ngā luenga. I le sita eo. Toi polonga. I le me wha asanga i ai aso u. A o le tali mo oe. I le fesili o e fesili ai. Po le langona fia sa o loto o e mana o ai. Po o se moi lei e te mana o ai te tō wha. O Yesu arita. O ia lava leo lea. Pena i ona ua whaamatala e le whaimunga lia Ioane. Po le apostolo po i Ioane. Na tango i Ioane. O uma upu. O ringa ngana o le tangata. E whaamatala i Ioane le mena ia wa ai ai le ola e whaamabau. Na ia wa ai ai le langa. O le whaatusa i lia e Ioane. Me i lalo nei. Le manuwi o le langi ma le mena ia wa ai ai. O umana langona wa le eni upu. Po le tamau a ingo le upu o le tangata. E whaamatala ai le langa. Mea le whaamatala i loa i Ioane. Mea e le o i le langa. A wafu i. Na tango atua i Ioane kilo kilo. E nei ma se mea le lalo langi le nei. A whai. O na whaatusa i le langa. Whaamatala mai loa e Ioane. Mea. O lahe e le o maua le langa. I whai mai. E le o maua le langa. Loi mata. E le o maua le langa. Le tani. E le o maua le langa. E ti ngā. E le o maua le langa. E wha anoa noa. Whai mai Ioane. E le o maua le langa. Le oti. E le o maua le langa. Le vevela o le la. E le o maua le langa. Ti munga. E le o maua le langa. E feso wa inga o le tau. A whai mai le tala. A o mea lai le langa. Na wa ai ai pena whai atu. Ai sea. O le malo longa. O le anganga o le tangata. Mea le whai mai ai Yesu. Muli mai i a te au. Whai mai lana tala tātou whai tau ina whai mai Yesu. Ia o tau wha o a o mai i a te au. O le loto maualani. Ma le anga malu. Tātou te maua le pile e mū lea o lea. E malolonga lea. O lo o tātou. Nau ai i lea aso. I lea tae au. Pena au whai atu. E te usu nei fo i tae au i le ngarue. E te whaasanga lava ianga. E se ese o lo whaasanga mai i a te oe. O mea e ti ngā o lo whaasanga mai i lo toi fua. E te nofo fo i le wha. E ma whai ana polonga li loto. Tau sa ili se ala. A whai o oe le nei tae au. Le langona le tatu te langona ai. O Yesu.
o ia o le ala o pungoni ma le ola. Pai mai lava ia i o tau wha o mai ia te hapa. Ai sau e tu wha mai e malo loe o le malo lo o tau wanganga. Talia nei Yesu. Talia nei o ia. Paatanga nei o ia te tonu lo finanganga. O whaapea ifo ia Yesu. Tala atu lo uloto ia te ai. Tu ina atu lo uola ia te ai. Lo aina. Lo to olua mala upana. Ave ese nei. Pai Yesu fe soso anima. I lo wanganga pa ia. Ina ia o savali se ala fo. Ina ia o savali nei la muna fo. Ina ia o tau nuku le ola. Ma le manuia. Whaatari mai o tāpena ina. Mea le whai mai e Yesu. Au atau te papo. Ua umana o tāpena. Te no foanga. O le malolo. Mo o tawanga. Yesu. O ia le ala. O kumon. Ma le ola. Whatailo mātou atua ni le taia. Tu ina atu o tangata. E taia o le le. Manuia o oe Yesu i dunga ia te i lātou. Te malama e te sila fia o lātou langona. O lātou loto. O loo whapena na tu fisili. O loo whapena fo ina lātou sa ili. Nisi o loo tu i pea. O oe a Yesu. O le ala. O kumoni. Ma le ola. Le ngata i le olanga le ni. A o oe foi. O le ala i le tama. O le ala i le nukumoni. O le ala i le langi. O le ala i le tiapianga. O le oli e whaavava. Ma le file e mu e whaavava. Whaafta Yesu le nei taia. Manuia o tangata tā moa i taia o le nei. Tu nātu foi. Lau au whaingaluenga o fisa whaasalala. Lātou malātou tonu ia te lātou uma malātou ai. Le manatu lele. O mawhau paunga lele. Poto maleta mai. E tau tuai lo lātou wala awi. Oa e to tofi ai a te i lātou. Manuia sa moa ni reitai au i rau baba suwapa Yesu. Amen. O le tātou sauninga lotu nai pe o na whaafonga iai, na tāpena ina le sunga i whaafengainga pasta Tautua Mai Samoa, e ka le sia evangelism ministry i lo hat. Ia mo le tuere ngang whaaftei i lau sunga le whaafengainga, ia mo le tāpena ina o le tātou sauninga lotu, ia mai se le upolo le leitai au, ia e tō matau inai, ia whaiva alo filima, o le awhenga iai le tātou atinuu, ia i le yaso, mātou whaamni atu fōi, ia fuafuanga le awhenga iai, whaafetai tele lava. O luas fulvana minute o te ainei le July fitu, si whonga la mua e Wellington e. Lo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple tea tu le vanve au, si ufonga laumua, ata o le tai au. Ioe, mo i upo le pese, o le leia so fou a manta, ia, o mai atu e foi mal tatu sauri ngā lotu, ia, o lea ua tatu mafuta, le ata le tai ao, ale si ufonga le laumua, i lau le iti ofa longolongo, po le tatu wala leo, le tasi ono tesi, ma le tasi whamo, ia, maise ai o tatu wala ata, ia, lea ua mai mo mai ai, ia le toa telo le tatu, asinu i so o se vaenga o le laulangi, ma lo le soifua manuia, ma lo le langi e mama, ma lo le usu, ma lo fo le tapua, le taimi o le tai ao, ia ila tau tonu ainga ia mai se fo inisio vaenga ia olo mafuta mai inisio nei o tatu ainga ia mai se fo ina matua ia malon fo lau le o tatu ia ile astofi ia ia mave le alu le vayaso ia mai se fo il masina la so sfruttasi nei il masina me lo afe luas fu mal tolu ni si lei ia talova fu ba lo are usu ba lo voi ia te le uso tolva ia fa tai foi le tu mo lo ta malo si fa wo le tau le yaso mo ton foi le sa luanga lu me lusa Maria Nafia ia le ilo na lei ia te loa o wa mata foi tatu ngona sui ngol tau io e sole io
Ia e ono tatou wa ofisa ia pe o tono foi o fale o ainga la mafana. Ia. Ia me vela na le mafana ni ta. Ia sa. Wa tau tangata fa mai sole. Fa mai ne maluru Wellington ia fa to o fole wali ila fa si fonga la muali. Ia tono ia tatou ofisa o le mafana ia. Ia sa o le ia. Ia tono foi tatou si o fa pena ma o tau na tangata ma tua. Mo ia mala o matutua ia malo lava le sport ni tai ia tasi ai ia lor tapo kalame no fai no to se vanga le ia vili se wa ia sa mo ele o fa vesia tu el por kalame o ni tai e da lo vili asia ki po a misi wa e ono te si male iva malo se ma fu ele lulu ni sa mo le limal tai e fai ala si malo on to malo sia to ti tia fitu ia la uto e tolo ia le tsunami sa valo ia ele ofisa o le vaitau ia e tatele do le temi po a mai ia le so ta it for tato uso fai ni usa mo ta sesa ia la e so lo le mo le temi ia le na lulu le tele ti le limal va via usa no le ti o le ono ia tato le ti o fana ia tato va via mo ile ia tarsia le se wala fu ina la ma fa ma si va ngani sa mo la foto el tupe o le tsunami na ele se tsunami ai na ma fu de lulu ia e o tatou mo to le no fo mo tanga te tala fa tai o mo tu so va ia polima manono ia ola na tupu mele ia e ma wala no mele no fo tatou ai e fo ia fia mo tu ile ma fu ia le tas ia no no ia pe ma mau pe mau lalo fo ile va ngana na tupu ma fu ile tai eu te lo pe te wa ile mai tatou telefon ia le solonga ai o le ia so i usile nei te tonu fa pena si tu le langi o mo mai pa anga tatou no tautua ia le tu a ma nei ia le tai wala mo tu sau te va ne tai o tu ulu fo ile isa oi ia i wala mo tu ai sau te ulu le isa tau sanga uma ama te fo ona pa e ma ia le mo tu sau te ia ini fo vai tau sanga ia o kilani la le na fa ina la mai no longa ia tele fo ila tu lo sa i male fia ile i fulele tu sa ile si tinana o le va la nga lu nga no fale lu ful 5 minuti al wai sa no lapta inga va vio il fale o no lu wal tau sa no lo lu ai tu la na lu lenta va il fale e vai dal polo cola e melana e le matua ma fa ya au gila ni mal malo ni usil pe fa fierfo ia fa fita u le tupos fa vilave ia po wing or swing or tau ai pe fa fiera na o tanga te ai ga istemi vave te mana tual te milen nu el mafu e Wellington i nei Wellington na tu ua nga lu nga malanga mai nei o le tele au wala tua fo le na matami ia maui mai ia au le tanga te nei lunga mo towe e fai tau fia i tu rana poroka io o le tūlanga la na e tupu pea o na tupu ia se tsunami o mafui e o longa o le umi o le teimi poroka i tangata i runga le awala ia ma nei fo i vai tau ma nei fo i vai teimi o tau au tātou sau niuni ia i swinga o le tau ai mai se ia vaenga po le ia o lo mafui e o lo longa e tupu a te le va pe le tupu a le ia le tupu mai ia wa ia sa ia ele le ia la o kilani tele awala au tātou la Wellington a tupu lani lo longa mani vai va pena ia ele lo le taimi o le fale pe a mana va mai me vela va pe te malanga mamao te fenga luenga mamao ma le ia le fa ia i motino lava le pensin ai fuala le tina le lu fu 5 minuti alu le fale ai lua i tu la na alu le fale le aso le ana nafi potala tu nafi no vinga tauna lava fo pensin il ta vale te ma sa o ta pena le lo a me tu mai ma o pen fa inta to o lunga va te to no foi ia fo la fa ia fo so nga la ulio Elon Musk ma la wata mai e tele tu tau fa yo lunga va te tu so tele tu ai le fie na yo se spare te no foi fa vai la tu ia sa o ta la ta motivo ia sorry ya se me le yo ti mata tama moi na fie ola ang tatai man liwa so la uri tele tupe tele poto va to mai va dio po ia la uma fo lo ia o menele o tele do poi fai mai ia tele ni o abertama tana foi fai nei tangata milionea nei bilionea ai se foi lele se fa se ta uola to mai tufa la to miliona ia tu no wa ia mana ia ila tu al menel ta wa ngal lange fa ta wa ya Yesu al matari fa ai usta malo
Sa o tala le si pine mo le na vili le stina ma tau le tau le ma satina na vili le stina fo ai no fo ia so le wat tau fo ia tu le tal no fo le pi fa ngai lo pol mui ma le tal le stina le si tu telefoni ma si aula tu ia si la tina se yola Ale mana ia yo le tali le na. Ioi. Wa ati tali fa pena le tangata le tala no. E va veana tu un tau film tau. Ai a fai mai lona te no fo tina fa ia o ti lo le ia. Wala o tafu le. Na va pe o le matua ma tau ti original na. Ah. Ila tafu ya lo le afi tafu. Ai mana ia la le tali na fa ngatai. E mana i tatu fa te ia. Ioi sa. E anga vola sa ti dale lomba. Atal no do se stina fa tau stina ya tali no tali tu yesi la tina se yola ai mo tino e tupu nei le sa tina le sane e vai tu no listina o umi se vai listina ya amata fo il muy ngala to ya le la tanta to pese le ya tu nai tanga te feo se
Ia whaatala whātu ile tunu umalo so i fuau se mele whafonga le tātou tala o le tau mo le tai au. Pio le whaari ele ofisa le vai tau le so. Ia le whailo mai ele ofisa le vai tau tātou Wellingtone. Ia pe fōringa tele le wha malu malu le ne yaso. Ia whaasolo tua i le fiafi e isi na suinga lai titi. O le aso atai au e tu sai ma valo anga le ofisa o le vai tau. Ia e langi le lei le tau tai au. Astona i ma le sa. No winga la mo la tau ia e fia mo le vao le astona. Tālu si e tu mau pela winga langi le lei o le tau ina i mwhain whai ia ngā luanga le astona. Aso fua ma le aso lua le vai aso fau le pe fōringa wha malu malu. O le aso lulu ma le stofi o le vai aso fau ia le e longo ina mai le ofisa o le vai tau e toi. Fo ia le tau i ona winga langi le lei. Ia o le malu lua le sona se fulu lua o le mawhanwhana se fulu fitu. Ia le whaasolo mai lea i le taimi o le tai. Mo la tau e ta pena sfaiva mo le sautina ya manuia tau whainga whaiva le whamaitasi e tu un pusa isa pe a la titi a tele on tu whalea ya alo o le o ise umalato e siaki atu tu langa o le tai mo le ufangota ya o le tala le o le tupe le la tau whafonga mai i le whiwa ia tala o le tupe le tato ufisa o le swing o le tupe o le yaso mo le aula tupe. Ya ole mai tau atu le tupe Samoa le so tasi le tala New Zealand mo le tupe Samoa tala ono se fulu ma le 5 sene tala ono se fulu ma le 5 sene o le tupe Tonga tala tolu se fulu ma le 1 sene tupe Fiti tala tolu se fulu ma le 1 sene o le tupe Amerika e ono se fulu sene o le tupe Australia e iva se fulu ma le 3 sene tasi le tala New Zealand mo le tupe Samoa le so swing o le tupe tala ono se fulu ma le 5 sene mana ia la le tupe pe ia na ilo e fale tupe o le aso sautina nei le o si ia ilunga ia le rate ia e manuia lava ia le la foina lau se leni le yaso ia i lo fo ia ni se o nanga o wasili atu e sili atu ilunga le tara no 5 ia e pule lava o le vaenga la foina lau se leni ma lo fo le anga le ia ina ia inga i Samoa. O whaamrianga o asoifua, aso whanau, tatu i meri masani lava le nā, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, mani o tau aso soifua, ale aso sifurma le tasi le nei o le masina o me, whaamuni a tele lava le atua, ia ma ia toi whaopopo nisi tau sanga stele mo utou, ma fo i pēr le malosi, o wāri whenga iai, ia i whi au mga luenga. Ai ole tusi whaitau, mau mai lea le evangelia mātaio, su e nei lau tusi pa ia ma nei al tai au le whaitau tusi, Mātaio, evangelia mātaio, lona mata upo e 5, alona whai upo e 10. Ia whaapea o na pupula atu lo o tau malamalama i luma o tangata. Ina ia la tau i loa, ia o tau a mio lelei, la tau te vivi i atu ai, i lo o tau tama o i le langi. Evangelia mātaio e 5, alona whai upo e 10. Ia whaapea o na pupula atu lo o tau malamalama i luma o tangata. Ina ia la tau i loa, ia o tau a mio lelei. La tau te vivi i atu ai, i lo o tau tama o i le langi. Manuia tele o tau aso i fua, pese nei mo o tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via.
Lea tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo aso soifu Ai au ngalo mola Lo ai na ai mai se lea tua Fire e pea o matou loto E tele pea lava nei aso O toe wha o popo O la fia fia natou Wa lenga tai Loa so whanau Lenei ua ulia mali Amanuia mea tua I loa sa whanau Whaau ngai na lou soi fua iana wheau Toe whao popo ina pea ni si aso se te Lea lofa anga mo ole E le umayo a inga pele Lea tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa e foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo aso soifu Ai au ngalo mola Lo ai na ai mai se lea tua Whaftai, usmel whafonga nei tala fo i le tala whasol pito lo langi te usanga mawai ia wā fo i le whafonga mai. E momu atu o le sol te usanga tasi valu lima fitu ia na oso wha ai e le au whatu ese initia ma la tau puewa e lua mai le nuu leo deli ia mai pulenga pele tānia. Ma tō fo pele tānia le sa la tau pulea le nuu leo initia. O le aso nei te usanga tasi valu lima valu o le nuu leo Minnesota, ua avea ai I lātou ia ua avea le nuu lea mastete lo na tolu se fulu malelua o Amerika. O le sol tausanga tasi valu ono fitu na tuto atasi e le nuu leo Luxembourg, ia ma avea manuu wa tuto atasi. O le sol tausanga tasi iwa wha iwa, ia na suia ile ingoa o le nuu leo Thailand, o le ingoa sa iai o CM, ua suia ia Thailand, o le winga le uputai ia o ila tau ia po le ethnic group le to tele to tonu o le nuu leo CM. Whapero lea, e sili le tuu ia le tai ia ma le ele ia o le winga la le uputai, le freedom, no winga o le ele o le sao le tonga, pe a wha amatalaina le nuu leo Thailand. O le solta usanga e tasi iwa o no tasi ia na whaatanga ai ma avatu e Palestine John F. Kennedy le ava no ia Amerika e oef sosoni ia South Vietnam ia ona o le malosi tele o North Vietnam le na mafua i le taua o I po le na o foi e lango le taua le Vietnam o le sola ia na vatu e le whaatanganga le Palestine Amerika o lo oef sosoni ia South Vietnam. O le aso nei tausanga e tasi iwa I valu ia o le ulua I coin lea o le tua ngā tupe le o le euro na whaonga ina mua lava I to tonu o le nuu leo falani ia pe na fausia I tono falani o le euro, o le coin o le euro.
O le so na tupu e tausanga e tasi iwa valu. O le aso nei tausanga e tasi iwa whalima i New Zealand na amana ia ai le tautua stasi o fita e whapeo se fita na i longa na tautua i le vai tau le tasi iwa whatasi ma le tasi iwa whalua. Sanga lue i to tono le nuu lea o Kereta, ia po Crete. Nuu lea o Kereta, ia o le tasi leo motu o le atu e leni. Mai to tonu o le Mediterranean Sea, o le motu lea lo na lima i motu la popo ai to tonu Mediterranean Sea. O le motu foi lea le sanga lue ai, ia le tama foi leo tito le na tusi ei Paulo na tusi a tito na o tu ua o i Kereta. Sanga luela le fita ni usila lea na whanau kala estete o lona swafa o Charles Upham. O le so na whaapaleina i o ia si whaelonga maulunga o le Victoria Cross e amana ia ila na tautua i totono le nuu leo Kereta. Ia, o tala na, toi maua le whapoponga tai masani whaftai. Ua toe 5 minuti ona tale o le valu, whafongore tala mai Samoa, ma le whapoponga mua tātou tala fau o le nei tae au. Ia, tā pena nei whanau a onga, manuia lava onga le awhianga i mautou le whanau. O le tala fia mo tātou uma lava i peua masani e le tātou tunu. Ia. O le masina o me, ma le masina o novema ia te sema. E lau ele lisi o lau whau o le University of Victoria. Ia. Ia le whai paanga tātou ma le Victoria University, po le University le tui Wellington. A mo le sila fia fo, e le la o tamaiti e no foi Wellington e a ongai. Ia. E le tamaiti mai au kilani, mo tu saute, ma so se whae ngori usila. E mo tamaiti mai Samoa. Nā tonua. E lau nal tātou lisi le son fua. Son fua o le a lau ato ele lisi o lau whau. Ia o le a tātou patipatia foi, ma whaftai ele li, wei utau whai o nei whanau. Nei a tele, Ia, pe an whai atu le mea alofa, nā o le tama ma le tele na whau i lo tina. Ioe. Ele nea sa. A isi fo ma leo langona mo matua i umanu ia o ngal whana. Sa ole le sole. Ia ele whapela ma whai atu na whapele la tua ia nei tamaiti ele o university. Ia. Le yo isi a tamaiti ele o university. Ai manu ia la tu ia wala lau wha i lofo ele i manu ia i la tu. Nā tonua. Ia ole li ile o Mark Zuckerberg. Ia ele umana ni university. Ia. Ia ai vai le. Billionaire tama lo Facebook. Le umai tu pel tatu tu. Ele va pela tamaiti umam tangata umai university. Ia. O isi on tata ese. O isi na umau la nga fai ngalu. Ele tama lo na fai a onga ile Fitideia Polytechnic, va ngalo le trades. Ia. E palama la tamalo. Ia tamalo na ile ufulia onga pesfulu no enta usanga le tuar sia. Ia. Ia no le a tamuri solo i au fai pala au tanta palama voi. Ia. Ia tamalo na tem neu milionetas. Faila ne pisinisi lava na tupe. E se ale vala wino tele tu e se ale na wai se investe o le tuta ua wale. Ia i foi ale vala wino ia. Ole ase vai ko le sa mo ai so ela te matua mai ave o ma. We pe o vasi wona ole ase me te na o ave ai o ma. La we. Fe au. Ai te lo la tala. O le we fe au. Ja? O le we fe au. E mo. Ma to te lo le kale si ale fa no longo mai o i tai o uma maso. Sa o. Tu se me to di oi. E le fa pe te sa no e la unga fa nga tu spa ia. Ia. I just some more positive messages mo mo afo o fe au e moli tangata io au wala moli ai fa tsa ingala la watu wala a e tal no leila i tamaiti to anga la onga e sta ile lo tama o na wala unga ina tu la fono lima e tele o tango la fa pe atu ia e ava i lo tama molotina a tu sa o le we fa tu tamaiti e tu sale le mal tu la fono lima la tala le fa e fa tu fo ila tina e tu na ma o tama ai tu sa la we fa tina tau si la pa anga tas tu sa lei fo emal tu la fo no fitu na ul mulu e na ina tu sa ele o sauna o ela unga tu le a upula tau tala yeso umma sa la o fe au vale le winga la gata le la tau la o lo fa moi moi fe au fe au ya a lo sili no lua la o a fe la le stele o tau na ele te tau na feto te sierna luenga tau ana ise se fautua mole le wa e te mi e te le fi ai ma fanga luenga le fa fonga mele unot ia ai saula isa uno so ai le fi to ai ngale so le so ta fa yetu
Awa, ala upuare la fai nei pia o tai. Tu una tangata se fio. O leo tare baru. Tatu te tara no ia. Yeah. Well, tari e man vai. Ya le tu no e sire. Wa o e lua me o fifsi le te musu te wa se la usi. Na e fia fai au pe na fia patele. Se tani me la pe au news. Ja, se tari pia se. Vai. Ja, le mel va por tel. Sai fomanuia e le nei fo ia sa fou tātou au lia, alo mai e se whao pōpongo le tautua si ufongo le lau mua, tawala ia na Tautua Mai Samoa. E to mua atu e tātou Tautua, o nei le te ele tulai ono le tai au na whaaleao ngai nai i se whaase silanga mai le ofisa le wa aitau wa Samoa mulinu, se lapita ingo tā penpenanga le atunu, mo le ono au mai o ni ngalo sa tsunami i o tātou ngata i whale, e se mafui e na lulu le tonga, e tūsalo na malo si maleono te si maleiva le fua mafui e le loto e se 10 kilomita. Au lei whasana luina mai nei whasi si lango lapta inga mo se tsunami mo Samoa. O lo lapta i pēlu tātua tunu mai le official wa aitau nei va yaso. E vaenga fitai ingo sa vili matimunga o lo iai pēlungo le atunu. O ni winga lo wā le tau, na te au mai ati munga mamafa e ta ape solo, wha pe wila mawhai titili. O ia ti munga mamafa o lo whai maa fiaisu tātua tunu nei va yaso. O lo va ai ele solo i te whaalau le awala, mai o lo lapta iai pele atunu whi maalangai. Ia whae tete mai ia ele solo, ai mai se le so ona sao sawa o lo maase se ala tele. Ai o le whaasa le longa lava ia mo lapta ingol tsunami, ua whaalea o ngā ina. E whaasfu leo whae o tina mai se so sa iete o se whaalapo mtonga a inga maa ale le tamao a inga, Pata seimal so sa iete wa whaingoi no Volcanic Mothers in New Earth, wa whaamanueina i se polo ketio ni la au te tō. Whai loel fau le whaalapo mtonga, sili malai o le la Valerie Tuia. O la au te tō i o tuftu whainatu i tina. O la au ele o maua i te tono le atunu, e au mai au se tā lia. E au fiele o Keki Desert Road maisi la au. Mai o ia la au te tō, e mawhai on whaongai ne te wei o fisa ma malu, whai poiponga manisi lawa fōwhanga tā ua. A whaatau e lua se lau tā la e le tōru se lau tā la le tau e whaatau ina i le la au e tasi. Tā ua sili, o se i tū le lei tele lea mo le sā i lingo se leni e tausi ei a inga, ona o se tūpele lei fo i mawave, e mawhai o na tali mana ongo tātou a inga, e tawala mai ia fo i la au pe a whaafai lele tina. Olo iei le fuafuanga e whaasafua atu inisi o tinale nei whaamnuianga pe a whai e mai alvang mo mue manuia, a wae tolu masina na tutoa i la au ia wa tuftufa i natu i tina. On mawhai leo na ngā vaaso se whaamoe e maisele mawhai lea, o na whaatau i natu i tangata lau tele. E ono tā pāse fiso swani o ni fo mai mai New Zealand ma Australia lu tātou fisoi fua maloloina. E le tūlanga wa uti ele au whainga luenga po fo mai ngā lulue. Au lo whaatupala ia pēr le to tele o tangato le atunu o auto wa atu i whale mai. E sa ili tonga whiti. O le mata aupolo ia I lava whaasea mai nisi lau whainga luenga o fo mai matausi soi fua. Ai mai se lava ile o mai le temile nei. E le I maua lava o vataimi o nisi o fo mai, o lo talia lava, po fea ua whai I eisa I di linga le pisa si. E le I mawhai o na mua mai se tali mai le teitei fono le pisa si, le sunga le maunga nonu va ai, e sona fina ngalo e wha te tau le mata opule nei, e o foi I le ofisa silion soi fo maloloina, ai ono Dr. Alec Roma. Ai I se whatalo noanga talue nei ma le ofisa silion soi fo maloloina, na ia whaelo ai, o le tolu e neo vai aso talu on te tala atu le avanoa, I fo mai o lo ngā lulu e whale mai tūto tasi po privates, e ngā lulu e mō tātou whale mai mo le tolu aso I le vai aso, e tali atu e mana onga, o lo tūlai mai le matanga luenga. Peitai, wa whaelo mai se sui wha moe moina tātou telefou, o le foi ua tui nātu se tusi wha maa vai a se tasi fo I o fo mai e to tolu I e fo mai o wha maa vai. Mai o le aso muli o le masina le nei o me, e wha muta e ona toi ngalue,
mo le soifua maloloina a Samoa. O le aso lusi fulmoleono le maasina le nei o me, o le ataita ia ia le punia lava a se konseti tele, whaatasi manisi o whaidi malo pepese o le atunuu, e le maota o le toa sala maasina i fitu le a fiafi, anga i atu i le se fulmale lua i le pō. Wa whaailoa i le whalitua ia vini i le autu stala, na o lato whaailoa wa lato tā pena e malanga mai e whaatau nuu se konseti, mo le tau wha iwi iwina leo le whaamna tuina o le onas fultau sanga talu on tuto tasi Samoa. Sau noa fo i le sunga le whaafengenga ia lale, sa ia tu ufisilsili la valo na mawhau. Po le ase vaenga le au fatu pese i le tala whaasolopito Samoa, wa manatu ai o le sao leo le punia la vaa, manisi o lau fatu pese le atunu, mo le wha iwina o le onas fultau sanga o le tuto tasi. O lato whailo foi o se leni uma o le a maua lea konseti, o le atu ina atu uma, mo le whalimai wha mamatoto le atu no. O loo te ena e le fionga le Minister of So o te inga ma awala wha teknolosi, le fionga to e lupe po munuku o na semo, tu wa inga o loo wha asanga ia te ia, e ni winga tau wha amatau, matau mawalalo ina ai le ngā luenga wha atu stala, e na watu ina atu e se tusi mai le presidente le asosia lau tu stala le neva yaso. Whaai loe toi lupe, wa whaatunuina o ia ilana lo ia, e le te tau na whaai loso na finangalo pe tari mai fo i lau tu stala. Ai ole mata opu fo ina vasilingi ai o ia e wha te tau, e le waa le whai pisi nisi le na urufale wha asol tu la fona mai le atunu e au noma se pe mita. Ua maea o na tali e le a fionga le tamai tai pāle mia, mai le aisa na tali e sidi atu i lole nā. Peitai o le fina ngalo na wha ali e le presidente o lau tu stala, na vasilingi ai le fionga toi lupe, e le pule na ia tau fia e mo le lua i tu laltama i tai tu stala, ai taua nau e ta watu le tangata nau mai e na wha amtalanga, ma wala auno na whaletua e anga i mai e su el tama i tai tu stala. O se whainga tau wha amatau le fina ngalo le presidente le asosia lau tu stala Samoa, ma wā fiele la laul vaingalo na wha moni ma lo wha temkorasi, e ala lea ili ngā luenga wha tu stala, e leo iei foi se fina ngalo i lea fionga le minsta, e whaia sana wha to e se ngalo ia. O tala ia mai lo tātua tunu unei fo iaso, manuia Samoa, wha soi foia. Tala falava tala fau mai le siufofongo le lau mua, mo le nei tae ao le aso sefulutasio me lua afe lua tolu. E tusama le toa lima se fulu afe tina matamaitai, na le mawhai ona whai asiaki mo le ka nisa o le susu, po o le breast screening, i totono le lua tau sanga taluai, ona o le tele o whawhita au li na le mawhai ai na whaatau no uina le tele o siaki, ona o le COVID se fulu iwa. E se fulu lua tau sanga o wha moe moe e wha lele ai le au nanga, peitai, ua tele whai tionga ua wha o atu, ona o le le o le au nanga, ua tula i mai ai le popolenga, mo le toa tele o tina matamaitai o lo o mawai ka nisa o le susu, a e le o mawhai o na wha mawina ona o le wha tuwai na whai o siaki. O nisi ua tuwai na whai o siaki ona o le tolopo o appointments, mai ta ilua tau sanga o whaatali ni awanoa. Isu esu e ngalata mai, na mawaile mawalungo le numera o tina Pasifika ma Maori, e mali liu ona o ka nisa o le susu, mai mafua mai i le tuwai o na whai o siaki, peitai o Pasifika ma Maori, o lo o maulalo fo ile numera o ila tau e o atu e whaia siaki maasani. E 5.5 miliona tala na folasia e le te whatuora. Ua whaamatua mai le malo e whesosoa ni ai i le whaangasolonga o siaki mo le kanisa o le susu o lo whautua ina le tu pao ta mai tai ina ia whaia siaki pe a o ile taimi e tatau o na whai ai. E whaitau se lau whaia o ngana awai i se solo te te e ilu male palemene i le asona nafi, a wale whinaunga o lātou tutongi, o isi solo te te ena whaanga solo i Taranaki, Hawke's Bay, anga i mai i Wellington, i pitono o ese,
Na Tautua le peristene o le PPTA, Chris Abercrombie, e tatau i le malo o na taua whae le ilo ilonga o tutongi o whaia onga i le lato mata upu lea Tautua o le bread and butter e nā te talitonu. E le tatau i se whaia onga i tutonu o Aotearoa o nā alue sa ili fesosoani i food banks, mana te mauti noa le vaenga o na olo o sa ili fesosoani i fo ia taluai le laiti o tutongi o le taia nei olo o wha moe e whaia i soro te ea whaia onga i lunga o ala tele i Hamiltone, Kaitaia, Tauranga, ma Aukilani. I se reporti mai le TV tasi le po ana po, na whaali ai wha matalanga se tasi o tamaititi, na ofia i le malanga le wasenga se furutasi, lea na alu la latau malanga i le Abbey Caves i whangarei, sa ia Tautua le langona popole, na o oia i latou ina ua amata na si inunga le vai i lalo le ana, na whaupeupea i le vai ma au mai e i utai le tafe, le toa se fuluma le ono o le au malanga, mana te le imauti noa pe na whapewhea o na le iloa le isi tamaititi lea na maliu, i se saunoanga se tasio moni mau na whaingaluenga i whafo i fo le ana. Na waia le whaia onga o loo whaitau tamaiti po o atoa ina ua sao mai whafoleana, ma na waia le tangi ma le popole o le whaia onga, ina ua whaitau watu e na o le toa se fulu ono le au malanga ua i whafo, mana i ua i lava na matapongia. Inisio manatu whaalia o tamaiti na whaasao ina, e whapea sa lawe a ina i latou e la latou whaia onga, ina ua maua lunga malata le loloto le vai, i o latou ulu, ua whaafetai le ainga o le ua maliu le lautele, i mo o ngā alofa male langolango na whaalia e alai tustusinga i lunga upenga ta whailangi a o tau sa ilia la latou tamaititi. Na mawaiso e suenga a le whalaputupotonga e nafa ma le langolangoina o tangata matamaiti e mawai le whaamai o le ADHD po o awhianga i le mawhauwhau e mafuai o na iaia awhianga i le a mio maisi. E le o iaini porkalame o whaia e siaki masu e sue ai tangata matutua pe maua i le ADHD e na ole kuatau numera o tangata o lo o maua le fesosoani ma whaia tonga fitinga pe tai. O le tasi mai le 5 tangata na fiu e whaatali se fesosoani na leto e fia sa ili fesosoani na maua i suenga o tangata e maua i le ADHD ai leto ngā fitia e mafua ai na te le a whaina i a onga le whanau a awhia ai mafutanga i le vao tangata matutua ma le soifua malolo ina o le mafau. E whase furupa sene o tangata i whale pui na maua o a awhia i le ADHD ai le i whaiani siaki e iloa ai na whailoa i le taita i whono le whaalaputupotonga a le ADHD New Zealand o lo o mua Ausitalia ya New Zealand pe a whaatusa i le numero tangata e whaia siaki ma whaamaonia i le whaamai. Mai te tawana whaia o ngā whapitoa mō GPs po o fō mai whaale a inga e whaingo whia ina i loa au ngā mawhaafita auli e whea ngai matangata e maua i lea whaamai o le mawhauwhau. Na whaonga ai le minista o soifua maloloina Asia Vero, whaamatalanga ua le toi au ngā, na ia whaiaini whaamatalanga le sao, e whaapea, ua tutusa le tūlanga o tutongi o fōma i New Zealand, ma i la tau ngalulue i ngaluenga whafōma i Australia. E ile vao le sefululu a whetā la, ma le sefulu iwa a whetā la, tupe New Zealand, e silia tuai le tutongi o fōma i Queenselani na i lo o New Zealand, pe a whaatusa i le sawasawa o le fesuia inga o tului o tupe ua iai nei, o Victoria ma New South Wales o lo o taula talata i tutongi o fōma i New Zealand, peitai e ono a whetā la o lo o siliai, i le tolo vai aso taluai na whaiai se saunoanga a Asia Vero, i lungo le leitio ma le Twitter, e whaapea ua tutusa nei le tutongi o fōma i Australia ma New Zealand, ma na whailoa le minista o whaamaumaunga ma whaamatalanga tuai na whaatatau i ai lana saunoanga. O ana na whina whaasilasila mai ai i le matanga luenga soifua maloloina a Queenselani, ni o futupe e whatosina tuai fōma i mai whafo, e o atu e whainga luenga i Australia. E se fulu afe fitu se lau tā la ua o fōina mai, mo fōma ai pe amalanga atu ma whaamautu wai e whainga luenga i Queenselani. Le isi se fulu afe fitu se lau tā la, e maua pe a mai a le tausanga e tasi. E luas fulu ono afe fitu se lau tā la le tupe e maua le fōmai, pe a mai a le tolu masina mua.
O loo whaangasolo pea ti munga I nisio vaenga o le atunuu, ai mai se au kilani whaasolo I Northland. Na whaalia se tasi o tamai au kilani le asona nafi, o le whaalima lea o na afialo na fale I ta whenga malolonga I le nei tausanga, na mua lolovaia I a Januari, whaatolu I a Februari, ma le toia whaina I le vai aso nei. O le whaanonoanga I a Truja, o le lona whaale o whale e suru whae I ai, peitai, o lo ototongi lava la lato mō kisi I le whale na afia I lolonga. O lo oia talosanga ina se fesosoani ale pūlenga nuu ma le mālo, mō ia malona a inga, e le ngatai lea o tangata uma ua toia afia, ta lule mamafa o timunga. Tala fōia ma le si ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Ora na whaafonga le tinu le whaaponga mo mua telefone nei tai ao, si fonga lau mua, ntapeni nei ana whaasolo, ia e mese o Tautua Mai Samoa, e pe ona tuina mai le sunga e a tase Salem Sam. Ia mano, o le tulai fo le tau nei, to e maua le whaaponga o tātou telefone, leo sifuru 5 minuti o te ai nei le tulai valu. Ia, i ni teimo le tai ao. Ia le lau te mina na sa wale to i fafu. Ma la ia lava ia pi foi au pouli, le upula. So le ua matan tau vai le la pi au pouli foi le tai ao. Ia. Ia le pi foi linga te uina i timu. Ale ua matan malama mai le tau. O le mana ia foi le sui ia le tau. Sui foi le ngona o tangata. Moi. Awa atu mau le tau tasi. Ia afa pela o le munga la fie le stanga. Ia fie fa solo atoa le. Ai stay me tau fa mu tau fie. Mo stay vole le ia la ngona fo ia la mo mi e me o le. La wile ele swa vai. Le fila le yaso ia. O la tolo o fa o pe sa valinga mo le ninga ia fa o pe. O te mana tu ale tala le tala le o te fie fa mtala. O le tala na o fa no mo le mau stasi o fa au. E na tau nu ulo le nu ulea. Ala e loa tu lo la vasu fa feringa. La na tsina fia ta o le tau sil so fu ma lo ina. Mala malo ta ya o lu kolen. Ya o le fia lu kolen. Ala la mai tau e tanga tolu. Ya e va ai asi si au una ya lu kolen ta ya o kolen le fia. E mo tau dio ya tau sil no so fia o ka. O tu ala o uma la uma o fa lu fia. Ya la fu fa ye tala tanga tolu. Sili tangatol le kalesi. O afel fusu anga stofel fia. Tu so la toma da to la lu kolen de fia kolen ni mo sang fusu anga fo ile le maya. Le awul fa wi nga fa pen. Awul mi lo fa pen. Alu tangate kolen. La ya lu mo. Tu so so fo malo lo. Ai le ta pen fusu. Le misterio li lo na tele ele lo tangata. Ya fo. Ia wa la lu si o ne ele tu kolen ni lo so fo malo lo. Ya i fo ya le pol fa lo tu se le kale. Pol te tu pe. E lua tangata na fa mo ia ile o na le tu le to anga kolen ni. Ale o te tupe o le fa lo tu. Ya. O a fa pe na tu fa fa mai o te tupe fa lo tu si ya. A fa pe na tu te vai o kolen ni si to fa au. Ya, fa te ta to. ole tala le na o me sa mo ya after ile ina lulu ma fu ile lo ya sa mo ya le ya lo video o se wa inga me se pe fa se wa inga no fo tala fa tai o polo so vai ma no polima ya se po mai ya sa o le ya e wa ile se ile matal no il tayo no sia ki tu e pe na me la to fa le ma fu me ma to yo no le la ngona se ma fu e tu ile ala le tayo e fa mutala o tu tsina ai le ma fu sole e fa tu e me le lo mo fa li vai la fia ngal we mo era ma fo si me lo ya tu sole e lu ma sa mo ma fu e le ro ta le mo te ine ta ya la ma fa tala e sa oi e o ma fa sta malo se me alo fa la sa tina mo ta male matala ta male matala o le wala nga me mana tu na isi o matua il fa la ven tu pui le nai tamati fo ile na fiele lo longa ile ole ana o ke ile ana ile ana na luele ya se singa stasio a ngai fangare che lo e fa tu po manatu
O le umaftia matua, ai masi o tātou nei whai whanau. Yeah. Te maftia ona o le alofa i si tamaititi le sifurima tausanga. O le tala le si tamaititi le ola. Yeah. E whapea, e se furulima le leimi nute na latou savavali e lalo le ana. Fate ia latou le puna whafose i ane o le vai. O le vai e sau mai luma, sau mai tutonu. Oh. Ioi, te ia, fate ia latou watua tupu e le vai fu le ua. Si ingol sua vai. Ia a mai ala tō le vai whafo mai le mesa iai, a mai le nguto le ana, e 5 minute. Se furu 5 minute na sa vali e tonu, a e 5 minute na a mai ala tō le vai whafo mai le nguto le ana. Le ala na tō e ta fia i no le sta mai titi tō tasi. Sta mai ti lea ua. Lea le uma liu sta mai titi. Taro fai. Ioi, ai o le sila mo le mau le au mai i. Tu sa e whaatupu manatu i matua. O le sta male, na ia tāo fia no nā tali. Ia. Ina sau fai i le aonga. E le anu o matari, whai no mana na tala whapea. Oi, e o anto o le tim. Ia le ua matana o, le ufai le so esu enga. Le ua matana o uma wha matalanga, o nai loa ilia. Po o ai e tua ia le maliu le tamaititi. Po o le aonga, po o whai aonga. Po o ai le na whai al whai unga muli muli. E whaatanga na alu le asi singa i le ana lea. O te iloa la, o le wha soa i fo ia si mātou fo ia inga. Le whai unga whai e mātua. Yeah. O le ale nau mai o le aonga, e pule mātua le la tamaititi. Yeah. Te loe, ma rei fo le tatou whaaso e stein. Po le ale teimi e whao ngā i loe le matua, loe le malosi anga, po loe le pao wha matua i loe na tali ima loe na fi. E le pule i le aonga. Wa le tau te ilo le, la mamala maonga. E o mai le tusi e saini atu fo i le mātua. E tu mai lo walo e alu i fia, le aonga, fio tripa le aonga. Ai umalana e saini tu so le ua mai le onga le tu ua inga ya tatou matu le na e saini le pepa le na vatu ai tatou va ai lo wa ai fu le meo ita mit tau fita mit ai tu atu ele no tatu fa so stai bia tas mana ia e sa o le ia wa o le melna mo ia e taringa ta ia nai inga ia o ia tu lang fa pe ia e tala wa mai ia sa o le tatu tala no sistemi mi matala tatu le na fa so mo le tino ai li taila le pc e li tala le wa le la o tanga fenga luenga ia ele le ia lo fa longo mai lungo ta vale po tono la ta vale po fio ia na fu ai le o fuanga ia ole el fa la vele na tupu ya Amerika ole ali ina la tul pamunga oi o lo tono el pam benzin e fata la le tau o lo na ngau ia le ia fata la ole mela utupu ole tanga tale fenga luenga le pam o no va local fai to al pam inga le loka mai tonu mai to so mo te le le to tonu al pam le ile ia pe ia no pe al pam ve te la to ia tu tonu al pam e fata la le tau o lo na ngau ile ile ai no fole ile fenga lo ma local fai to au intanga te tonu le ala la intanga te tonu al pam benzin tata tu ta va fai no ma tala le ile na ngau ia o lo ia fata la tau ale tata la fai to ala to fa na auto ule ale tala fai to ala tanga ta fana auto fe e lo nei tanga tel pa mu fa mo mo au ta fana ma to ile o ma to lo ka fai to ale ile fe ngal won te lo na mentu la ta fana ile nei tanga tai ma nu ai tanga te to lua ai o til tanga te to tas tanga te ia na watu fo i to no pa mo ino u tu ta vale fa to se kofe fa ta se andale umal papa fana ile ta la ile fe ngal won pa fa to al pam sola lor tanga tale na fa ele ga yo ia le utato no ma sental no atu sunga le manu malo ya su ai me fa pe al watu tanga ta otia o mai tu pe ave tu pe ia pe uma tu pe lo langine ili fa ina fa ta wo se ola stasio tanga ia fa pe le tfenga lo tu nga fa pe la tu tanga ta fa tu va tu pe na ma wo uma tv to fa fenga lo le tanga ave ia Wai ana le fata la ru wa le ola tanga. Sole. Fata la ai lo. Ma tu ai o te tua i ale ni fenga lu ngal pampensi. Sole. Talo fai. America le o misi ai pe ia e so o e tupu mai fa pe o ia fa la ravina na tupu ele lo pe to titini sa si stara fa pe ia la fa o fia mai nisi so i fo nisi steti ia sa o aso talo fa America ia alo fa tu mo to talo fa ia to na ma fa so ma stasio o le tinale ia na ma wala va no so ta i mai tu sa i mal fa tal no nga mal missionario le o pastor Matthew Sepi Paulo ia
O le mana onga le tina lea, e mana o pe ma whaina o atu misionare o le nuule o Tanzania. E tu tonu Afrika i sasai. Yeah. E no fisili le tina, o le alma fuanga tena unau e atu misionare i nai le nuuna i Afrika i sasai. Yeah. Whamelan tala. O a ule tena fui siero. Yeah. O la utama, o lana tama teine. E fo mai i Amerika. To tonu sian whanau. Oh. Ya, o Samoa la, o Samoa. O le vaso nei so ta istina, o tal nomeni tina. Tango tuale tina ia ta pena la whanau to tonu. Ai whelelei o East Africa. Sorry. Lala no fo taimine una o Tanzania. Tanzania. Lala no fo taimine o fato la alma fo anga mai. Wa fiu si ana tama teine el melo fasio tangata Amerika. Ma natuloi. I aso o maso. Ta pena e se lo mona whanau. E no fo ina fato. Ya asa tau no mai no unei. Fa mai la tala la no mai o sian tama sian whanau le to tonu. Lo fera luenga sian tama no ule. O le file mui. File mui. E fa pe talo fa. O talo fala de to tanga tsa mola no fo Amerika. Ta si o mo to file mu o ni usila ia. E te o so to fo i te la atua i lo fale. Pe no fo polu ai le am se no te o. O le file mu o le tu. Al talo ia fa o pe fa pe. Ana ia. Ya, nai fa manatu ya manai vai fo etu ina tua fo si fil tatu tu le tatu pes. Ya ba ya. Ya ona fanga so tu le tatu programe. Ya o le ni ta yao. Ya, alore mai mo mai mane fa fo mai le tatu tu o le ni ta yao. O le vai na na mo ta. O le video na va tu le vai na mo ta. Ya, mo ta. El va mo ta man tau besina. Mana ya. Ia fa man wi apele tua. Ilo to waso fa pito atina. Sina umalavo Samoa i lalolangi atoa. Manuia lava lo uto waso. Yeah! Manuia tele la satina. Happy Mother's Day!
Sina o Samoa Sina o sili oi O te alofa ya te oi mai le ta ele O lo ulo toi O lo uola oi O lo ufatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina o sili oi O te alofa ya te oi mai le ta ele O lo ulo toi O lo uola oi O lo ufatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa E loas fulu afe tāla le tupi wa tapena ele Digicel mo whailonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap luas fulu tāla pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avano I le sei I asforai le taitasi. E te angava afo I le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo I whailonga tai lima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up luas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua. E whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Lea ua toe luas fulfitu minuti ona tā leo le tu la eiva, e le whaasisilanga lea fia unatu, whaasisilanga mō le whanatanga ale a kopa Wellingtone, o tama matene tuai o le kolisi o Avele, la whaia le tātou whanatanga I le astofi, lona wingo le aso, la sos fulma le tasi o me I le tūlai ono I le afiafi, I le nofuanga luas fulma le lua Bay Road I a Kilpenny, I Wellingtone. O mta upo le a whaia I le whono, o le mta upo mua, a whaamautu tātou malanga I Sydney, Australia, I a se tema, I a malona lua filifili, se komiti o su e ngā tupe. Mo nisi whaamatalanga, whaafso taimai le tātou whairautusi, I le telefoni o le olua lua, 555 olua lua 555 whaftai o lo sainia le whailautusi a ngalu Fatialofa Field I le whaasilisilanga le nā. Ia, paunao whaasisilanga nei taimi le tai au? Tā lātou leina, tātou whaasoa. Ma nei fo le tātou, mese tātou mātua le iei whanau I le aonga, le umana o mia mai le aonga, I tamaiti taun malanga I se ma le aonga o se. E leo se tāwhaonga au le tūranga tau aonga. Pising suenga fo I pe o le vaitafe, pe o le maunga, pe o I le sami, o whiala. O le ale teimi e whaonga e no le marusi anga o le matua
ina te fai ele fai unga ili ya ile unga ile wano mo wa fini na tali ma le fini tu sa o le o tupu ma le fa le vile to mafti ala ai na foi mafti ala unga ya esa ai ona ila le tamale na fai le na tala na halu le unga ta ho filo na tali ma fai ile unga o ia lu ale to malanga o le tim ya o le sila na mau malo si le le la tam fai ya o fam talanga yo nei lo ele po ele la pa u ele uno sa mala ya esa o le ai o le na mai ni tala fo ana e se la unga na fai stasi po minsta ele na ye fa ngai nei fam talanga tu ai ai la le fa la wilo le sa ne o le Queensland Queensland so se tanga tala vanga lue no to mai fo mai po le nurse or doctor nurse tanga tai o le fo mai nifo na to nga lue tono nga lue fa so fu malo loina o le o fa la to fa la wilo e matua i te tele tu pe maua tangata. Fa te te inga, fa pela oil fo mai. E te ni usila. Ale la e fialu tenga lue i se nua uta fo ilea. Rural area, i te tono Queensland. E anga vaa oe o kometi na maua o le fitus full fa hafe ma le fitus e lau ta la Australia. E se mai lau te tongi. Sol, ola. Kometi ana e maua. Ai le whamanianga fo le nā. E o kometi foi o le tolu masina mua e a matana e se le fa te te inga la. Tolu masina mua lau ngā luenga, ma o le luas fulu ono afe fitu se lau. Uma leisi tolu masina, ia toi maua le lua ono afe fitu se lau. Pea umar tau sanga. Ia o isi tangata o kometi ana maua luas futasi afe. Susai fai tau afe tupe i ofo mai Queensland. Whātou sina tuai fo mai mai isi tua lalangi fia tua ngalu Australia. O le taimile nei, tasi lea to mai matua i tau whao ele lalala. Tangata i eil to mai whafo mai. So o se to inga to mai whafo mai. O na ole mafuanga. O tato mai tau o le taimile, wa mata o na tele i a tangata matutua i le lalalangi. Wa mata o na umi ola o tangata. A o whea ngaila ma le whawhi tau lea. O tau leila tangata whainga luenga. Tau lia la fata inga la New Zealand le wo le 5 miliona tangata New Zealand. Al mesa ye sa 5 miliona monto. O la winga o le tele o tangata o le atunu. O le tele fo na mana o ngā tangata whai ngā. Peila ta ua. Ai le so tate matu tua ya pe a umi lo ta ola le lo fo leli. Fata inga la ata ola ta no fo fale o tangata matu tua. Le masa nta fa so ai. O le visiri la. O ai la ta usia ta ua. Tala fata tai. Pe ale ai se ngā tupulanga i lalo mai ia. E whaia ngā luenga o tausi o tangata mātua. Loa winga, e tausi au oe, tausi oe au. Ia na umana whalwhata te inga nwasun tēni. Wala au mene sto ina, whai ngora au oe to ina matua oi, to ina matua. Lan me tumnau ai. Ma oino whala au. Ia toi ngā sa o le lia. Wa o fope o fuala au e tau na paile si. Ia o mela na tupu pe le intanga te whainga lua. O le intanga te whainga lua. O le intanga te whainga lua. Ia le la Australia la le tunu o le umalu si le tupi. O le mela le la whera ima le usila. E tō sina le intanga te whainga lua ngā le usila Australia. A wha ina le mtato le usila. O ana ka muta, o ana palama, o ana insinia, o ana tangata tanga mai. E o uma Australia. Wafo te te leto tō. Ia, o le ana fisiri la sa wai. O le ana le ngai o inga le maro ni sira la fai tau fi foma. E le mo se mea. E tua le ia mo se. Pa wala fai lato. O le si iru mo tuto. Ia. Ia alfa fi tau li la. Ia o le fa le tonu e o le tutama o ai. Uma tupe ni usi. Ia. E iei nai fo mai e tangi sa te mil nei no vai fo i le news. O fo mai e fai ngā luenga i to tonu o le mtanga luenga so i fo malolo i na ni usi la. Ia. E te tele atu la to tutongi nei no fo mai a nurse. Le whainga luenga i private, ka i au nanga i e tu maoti. E le tala whenga, le ala tangi sā mai au nanga tu maoti. E tau na so soani me o tau e si ilunga tongi o mātou nurse mtangata whainga luenga i whapāleni e tu tusa ma. A ola na maua le no whainga luenga tangata i o Australia. O na ole e tia ina i tangata mwhale mai. O ina la whainga luenga. E o le mela na le usau nei kuntelani o le matua i te tele au tu pei e ofo mai. Ia o ia le fia alu i Queensland le ngā whamonia. Ai sa o le leia. Ia le mare fo elu e nei whanau ia o ngai. Awe ia mata upu ia. A fo mai.
Ia, tau le ia, ava pe e songa si o walo tulang fafo mai ia. Wala, wa aile te vai ia oe, ino le tatonga luenga. O oe le stanga te tauna alu te nes. Les. O la ani tu... O nau e ia, o stanga te sue sue. Te vai ia te oe te rena fetau tusi, ma sue sue ma. Te fiwa te wala o te au, te mi ala te vai tau au tusi, vo ie, ma pia so le tanga te sue sue. Tusi pomi. Awole fase. Vini mo tatal no ile faso fo inem ta puyan fo la tu nei ta ya o. Na nga fo I tatu tatal no ma faso ya. Na. Ole wa mata na nga solo fo no I malua. Malua. Lu ya lava uto. Nga malanga ile tunu mo tu lo pe pesi fo fa mai sa mo fulu. Ave fo la au. Ya. Ole si tu ole ele loa fo to so se lo longa au kilani polo kai fe malanga inga manisi awa ala lava fuala au ave sa mo pe al forno pe te malanga fo te farmasias wa te ole nei le malanga le forno I malua e sta mana vilia tu tala tu na fi o lo fale atala no mai ole aso te lo fia se tupe e fo le talia ele fale la fo tupe ia ole a fo le tele Fatu fia se tupe na te mana la fuisa o mana la fuisa tupe sa mo. Ono sa fa ila to ainga. La ya lo malu le fono malu. Fatu fia se tupe na te fa mai todos fruafe. Tele New Zealand. New Zealand. Tele walu la fal tupe. Ele ia fal tupe. Fa mai fia lu I fal tupe ia le tuole la foi tupe tato. Ia. Fatu sole. Tele tele na tupe. Ia fa fea ia. Ia. Ai lo wan mata no fa mai. Mana foi lá fomos muito todos lá. Todos lá tala. Awa pea tu ainda o nanga le te fanga ainda. Pea fa fe le lima fe pena la fo New Zealand. Le maurunga. Pea o le aso tasina vena la fo fa pena. Ia. Awa fa fita uri le fenga me le tangata le usa mo o le ANC te la to banking nei. A le ANC le banking sa mo. Ia. Ya tu sa mo so le tuane ne fu le tangata le fanga ainda le ATM machine fo ile tala tu. E watu tonu ile tangata I tela si tu tonu. E sa fo le tali, o fa fo le machine. E atu le machine, ia la tu mo security. Te vai. Ia la fo ne fu security, e mena sa mo. E paule le fa le tu pela isa mo le te ta ua tu ya ui e ma faina tala so se kada. O le ISP. Pea o le International. PSI e bole e lanu mea mata le lanu o le fa le tupe. La tu machine. Ai ole o se taimi ala tala lau tupe e se fulu lima tala ale pili e te tongia. Ola. A tala nei lau tupe to e tala le fiafi. So walau tons fu tala. Taimi umala te whanga ale masini le e se fulu lima tala lau fito. Isole. Ia ole a whapea lai whaalima anta alu volele. Ia. Ai pea e lua fel maununga o ele tupe fele tala. Pe la tu malau kaat New Zealand. O le si vai me te whaia e te alu la i le bank. E whaia po o lea tala lau kāte o na whaonga I whale tupe I whafo. PSP le medisi vai? Ia nala PSP. Ia lea lai loa ranga lea. Ia Bank of the South Pacific Pea. Pea whaumina na. PSP whaftai. O le si tu, a whapena o ele te alu sa motasi. E le te alu malau kāte. Tau ona alu pe lau bank pe te vili. Mo lea po o lea tala na whaonga lau kāte sa moa po. Kāte le whaonga? Le whaonga I nei. Nanga I le kāte loka. O le la te salu atu malau lima ta la le lau kāte. E la tuamo. O la e loka ka. E i foi la lumole app. Ia o nei mea te tau atua. I whainga tā moris tangata. E ma whaina unlock ai lau kāte. Whaina whaonga I whafo. Te o la tu esi mana na kāte. Ne la tu loka I Samoa. Le mwhaina tala Samoa. Le mwhaina tala I nei. Ua tukula le whaale to. Awa o le masal salonga le kāte. O le taimia e tala ele tupe po Amerika, po Australia le te anu. Masal salonga le kāte. Ia le peng. O le ufa o ngai le tangata ufa sela utu lau kāte. Ai rei oi. Te mela tā ua ilo tala no le peng. Pe anu. Ana ia. Ana ia nei whamanatu mo la tofu la malanga. Ia e manuia fo ia malanga iusunga fono e niso e karesia. Pena tu iai. Ia nena, ta statu besi? Ioi, a whapea tuia vini mai tātou tala noa. E maa nei tātou whaasofo ni mta apu. E mese lava mātua ma whanau ma lea onga. Tai me whaonga ilo maa losi o el tamā, o el tina, o lau tama lela a alui.
E fua e oe I lau vai atu tūlanga o le tau ma le saunga le mu. A wā so sista mai titi a tā pena I mea I o malanga I a camp e le ai masta mai titi e musu e no for fale. Ye sa oe. E fia ta mai ti o e ta ulo se malanga e wa tua ia na au e se yo e po de pas e o de pas. Ai vai dal ta le mele o tu e fa no ai fa te inga fa pe o le tama o le tali. Yeah. O te fa mana mai na ya o fa sa sa. Te lo le fa la vele tupu mai le fangale. Ma tala. Yeah. Sa ta tau wa o na wona I o le malanga. Ai se me fa pe tupu to wa o te tau fia o e te le alu. Yeah. O na mafuanga le o te loa e le saunga le mul me la to wo I. Ina ia I loa le tamaititi le aila o la ai loa le tamal me tau na fai. Ia nala. Io e fatala no fa ma mala mai tamiti. O isi aso io tasi o tato light. O la wona le sa fai tato. Yeah. Tol mena pa mal po a. Fu e tato tu. Ai le ai se fa mala mai na ya tato. Po le ale ma fu anga tu o. Yeah. O le swinga la tato fo le ni. Fa mala le tamiti. A mala. Yeah. Pero tamiti o ile le sa ora lo tama le sa o tina. E sa o tato o le na po wa o tai lo le e le o. Tu. So o le po e ta o mai ai tu e le faia. Pio le wala foi nan fa mai I tatou matua ile I se fa no sa fa mamla mai tatou ma fu anga na sasa o le faia sasa ele lo tatou po le ele o se fai tio la tatou matua yeah ale wala foi sa ale sona le tatou mo fa malama lamba le ma fu anga o le tau o le mele na e wa ista miti e fai atu ele fa mamla ma o tangi wo ile a fa te inga fa pe oe a fai atu o le hoteli e tangi atsela e fa mo sa ngale mu ia se vai o lus futa se tau sanga na te tangi se vai le o tilo mai mo to vasenga ma fa ya onga te tata to bes io mata Toi fa watu tato pese na le wa tau fai mel tato wala au fa tala fatu wala au ma lo lava le so fu la lei ma ro so fu lo sunga ma lo fo ile ya talo flava ma lo so fu ya sa no mai ya se fa marugo ko do sunga e ki fia pe mo se vongo e tu fa mon mole ya vili mai na pe tala iva okay ta amata lo le news e vili mai no o le fa stai ya fa tai lava se fa volta to musica ya fieta no mai vili mai pe tala iva e tal no e tu fa mon mole ya fa tai fa volta to pese
Ya, le wele tatu valau, talo fal valau. Mana sai fua kasima. Malo le se fua toa. Ai lava, toa malo lava. Sa o le o lu. Ai lava. O ka pakai koe ai le. Mai va so se fangu. Ma se pau kuanga ai nga u mai lo ule kao. Wai le ai longa i se ai nga le ngia la ko ka mai kiao. Mori la, mori. Anga po vaku foi. Yo en falonga koe mal pangoa mo e aku koe. Wa pia u mama anganga ma po pau bengi o makua. Koe nga pa ku la po ko la panga. O la wange nge koe ku. A bese abangos kam ki kiaro is me papea. Mo. Le wa ole o ka ko va ayo nge ya. O ele me fai ka ilo o nga le vai ma o nga le pu vai ngwe ma ku ma ainga i kiela ko walo ma siela ko kam pa ngau i pe o ke ma fo fo e ke no la pa ngau o ke ele kai o ka ria nga ave o la pa ngau me pa pe ele me fai nga o e pela le wa mai le moli mau ola le mele ku lai mai wala le po ko ngala upanga wala ale mfengo wo oi ku ale ai ku wale o ko kamai wale pa ko ia kaka ese la ule ba ko voi ku lo ta mo wale ka ko ngi kaka ese ka ko wa kai ka ia ye de akoko le pa ai ngora kai kala panga al bele ba ku pa ko ngai pa ia ne ai no li we pe le so pa ko pa pero ka sa fue o isi o pa nga ba Samoa mo le sa nga le mu ngai ka mai ki wa ere fa pe ka ku ki wa u mai pa nga aku mai se me se ka mai ki u sa pele o sa ka ma ai ke pa ro ku ko nga ba Samoa le o kia la nga ka ko e pele ka ko pa nga me la le ngai ka ya pa ka ya ku le wo pa kuanga a ko ngua o le ava kele ka o pimpinga lo le akungu ia ma fai fo i ma fo angale le ma fo wa kile pe senga o makua e fo lo ka ika ai ngai sia ka ika fo i fa ngau pa malo pa ka ika kua ai to alo pa kele ak pa mo nya le ko yo lo fai va lo pilima ia o le lo fa tu ia o le si tā ua le vanga le fa so mai le tō tasi. A fa peo lo ua tali i le lo fe au si au le a onga o le vai ta fe peo le sami. Te le tau nanu. Tu sa pe famile a onga le tō tele mātua vai. Na, i le an. Ia. Wai le tō i stala mun muri a sesi famile pe a tupu le famile. Tupu le famile. Sa ole. A ule anu. A ua le anu le tali. A ua fa pe e luas fu tamiti a onga e ono tangata yo vai tamiti. E le ngā pe tolu ia tamaiti al tangata. E le tai aftau. Ia. Pe afa pe leo vai tafe, por sami. So e fua o ta ital matua e fai al fai ngumurimu. E le au, ile ia le aunga. Ia. E ma lo so i fua di statu walau. Ia, lo fana lo so i fua i lo sunga. Ai lava, ma lo fua so i lava. Ai. Ma tango fien ma ta upu tano ina. Ona mo te vivi atu ona foi la tamaiti te ei lei e ia unga ia korisi ma sani ona o ala to kem sa ia la ne mena na o fa ia unga e o aira ma le vasenga re la ko me kiki dele ro po peo le sami e po feo ia alu la ko me kiki de oilo ne mele o nga ia ai ke inga wo la e o i va o ka mai va fo ina pa ai o po fe se me o ya o ai de fai ke nga ka mai ki nge mar fai a o ngalia la ku la fai a nga wo foi yuka ai o ka mai ki kai e kai ko dua e la de i de va nga o no la ia le o lo ka mai ki da le mana wo sa o le va ai la wo po pa u la nga wo le sami ai le anga fo le kauli aso fai fo sikimu e malulu yo le kaukai au sabibi a le anga mga wat fai a unga fai de mere sa ka unga fo i mai ya wa vai a kula la ko me kiki le e saur ka me kiki le wa ingu sami mai ele lo a o punga lo le ya la ko me kiki ya ya le la vea i mai la nga wo
o le ala e ngofo ngofo fa ya ngang ke de o lo ku me la ku a ringe ya wa au mai sa kwa me ta ka mane sa be mo mori ma ka ma fa ya langa wo le lunga wa lo fa ye ka ma ki ki e wa de le la o la lo e ya au ya sa fa ya le nga be nga la ve ai fa ya sa le ka ka wa ni fa ya nga va ya ku ro fa le ko a wa ngi fa ye se me e fo la pe fo la ngula mai de fa le ko ngu sialo ye e la ngonga de fa ngongoi i me fa pe i fa nga wele o mo fo inga se me ole aku ya a le ala mo e ya le upe mo nguen sa umana ya kia ya fa mai se fo ile ku ai ma ku fa ngongo fo ni ka ya ku sai fo miskasi fo yo fa nga ya wa pe mo ngia ile fa nga ai ila longa la vale o kia ma fo fa wo me o fa nga na faila se tala ye il fa ya nga le ma le nga yo ngale no fo le vai ta metile se manu tu pul fa vele ala ku ai kere lo te ngai lo ko fa ya nga ka mo fa mai le sa ka mai ka sa wale au mai sa lo la do fa makala mai long kinga ano ela o kenye ye o de fa ya nga fa ye e ai se ana me ngale ya lo la ve ai mai ya fa ye le me le nga lu elang ka me e la ve me ka me ki le nga pa u di sami ai ngo fungo fa sa ka fu le funga va ai fa le ko ngule aso sa ka nga ku e wongi fa si le pui ya lo se fa la vela ve ku la mai ya ko fa sa vi e fa ya nga fa ku e de se ka mo mai la le ka mi ngai a ko fa la se me fa pe fa ku la ka ma ai ya ni me fa pe o nga pe le a la va de me la nga ngo fa ya nga ai va ai ya ke de ma a vola ve ke se me fa o ke le ma nga o ke fa alongo ku o ki mai me we se po ngi ya fa pe le fa mo inga ya fa tai tele mo fa so ma tango fi ya manu ya le so fo fo ya fa dai la va ke le mo o ne ya so la va oi so fo tai ya fa so fo ma tua ya fa fo mai po America Australia Samoa New Zealand o yai Tautua Mai o lo tu tele mo tasi ole tangata malemo ai la tu te so ni tasi al me na oi o mi oi la no ai lu mo matala la ta tu pe le fa sa sta ta malemo na le mau al tamana o mi no mo ila a fa ina mo no la fia mana va sanga tele o le vana sa no feus me fa fa me la tu ai fo i matua ai por kala me o au ta me se ave ila fa na o le au na ta si le va ngol so fuanga e se ta wo le no ta me ti fi ausi yo wala e te loa ia wa la fa pe ma tu ia e tu e loa e tu po alto me ti mai loa au pe o tatu Samoa wa ia o sin tatu au non tatu wata ele sami ia a o ia mare au ina ai sa ule fale fesa ia ai fa tu lo tama mo tina sa wa lo au te lo tu ringa o na tu ri o fuspa ai sa ule fale fesa ia sa ta fa o se mo ai o ni sila la Australia ma America man ui fa e fai leila o nga mo faila o nga la kapi faila o nga voli faila o nga basket ya o nga le tipo tato Samoa le tato o nga me tato la ite va ai o tato mata ma le o fatino fataita le la na o malta o ta la ite e le jes va to va pe mai e o mai la tato e fai tato o nga na mai le fai ni o nga o nya o nga tato o nga ya sola ya e sa oi fata ua por kala me yo au nei nei fana witi e te la ngona ma na ia pe ale leila pe ai lo watari a to wo ze me e te vai tu ai lo fia na lo fo ala fi au stamati ai ale no le tamati o le te ma ali pe te le fia tai ale wa ya lua on no le vai ngol tamati ti le ia wa le fo yo se ai ngo le e matua le le ultina ai le no tama ai te lo ai ai ngai tama le lo yo so mena te vai tama tu no fo sami no fo no ngam fanga ai hotina fata ele tamati sam ia pe al fortina e fa ngota ia ale fata de tu tama yuta ia saulo le tina la fi fata di me mai ila lo se la au vole ngam fanga se fenga tasi ai fenga tasi ai ngai le fa ngota ele tapo e tu tama yuta fanga e fenga tau le tu ngai no va pe ma tu to e fa to ila lo tu pa yo le to nga yo inga na le alutina e sa le ia yo pe fa ngota yo tama ia a ta vai nei tai Wellington
Ya, tate watu fulele tate mata fulele pe watu ita fam tava. Ya, tate fisile tu tama o ka se lenga tama ilungo fulele o sima. Afale tina, ala le tofu mai. La tofu. Ya la tofu. O vai la. Tama wele le tofu. Ele lo fios. Ya, ola fama ya pa wifi atu sa wa fama se ya lo tofu. Ale lo fios. Sa. Ya, le anga yela sautina. O le tasile me ala fata ua. Altama altina. Olea. Ole o tama. Ya. Fai altina. Pe fa nga le va ya sola sautina ta o ya oila au. Ya sa. Ya sa di istamalo ta ele fa nga au pole ko. La tata tu tala mai Samoa. Pa fora ni sa talo. Malo ya usimel va fo tatu tala mai Samoa. Tu tal no muli tatu tunga au. Sai fobunuia ele nei fo ia sa fou tātou au lia, alo mai e se whao popongo le tautua si ufongo le lau mua, tawala ia na Tautua Mai Samoa. E to mua atu e tātou telefou, o nei le te ele tulai onu le tai au na whaale au ngai nai i se whaase silanga mai le ofisa le wa aitau wa Samoa i mulinu, se lapita inga o tāpen penanga le atu nuu, mo le ono au mai o ni ngalo se tsunami i o tātou ngata i whale, e se mafu e na lulu le i tonga, e tūsalo na malo si maleono te si maleiva le fua mafui e le loto e se 10 kilomita. Au lei whasana luina mai nei whaasi silango lapta inga mo se tsunami mo Samoa. O lo lapta i pēlu tātua tunu mai le ofisa le wa aitau neiva yaso. E vaenga fitai ingo sa vili matimunga o lo iai pe lungo le atunu. O ni winga lo wao le tau, na te au mai ati munga mamafa e ta ape solo, wha pe wila mawhai titili. O ia timunga mamafa o lo whai maa fiaisu tātua tunu neiva yaso. O lo va ai ele solo i te whaalau le awala, mai o lo lapta i ai pele a tunu whemala ngai. Ia whae tete mai ia ele solo, ai mai se le so ona sao sawa o lo maase se ala tele. Ai o le whaasa le longa lava ia mo lapta ingol tsunami, wa whaalea o ngā ina. E whaasfu leo whae o tina mai se so sa iete o se whaalapo mtonga a inga maa ale ale le tamao a inga, but as yemal society wa whaingo ina Volcanic Mothers in New Earth, wa whamanuina i se polo ketio ni la au te tō. Whai loel fau tua le whaalapo mtonga, sili malai o le la Valerie Tuia, o la au te tō i o tuftu whainatu i tina, o la au ele o maua i te tono le atunu, e au mai au se tālia, e au fiele o keki Derset Road maisi la au, mai o ia la au te tō, e mawhai on whaongai ne te wei o fisa ma malu, whai poiponga manisi lawa fuafuanga tā ua. A whaatau e lua se lau tā la, e le tolu se lau tā la le tau e whaatau ina i le la au e tasi. Tā ua sili, o se i tū le lei tele lea mo le sa i lingo se leni e tau si ei a inga, ona o se tūpele lei fo i mawave, e mawhai o na tali mana ongo tātou a inga, e tawala mai ia fo i la au pe a whaafai lele tina. Olo iei le fuafuanga e whaasafua atu i nisi o tinale nei whaamnuianga pe a whai e mai elvang mo mue manuia, a wai tolu masina na tutoa i la au ia wa tuftufa i natu i tina. On mawhai leo nā ngā vaaso se whaamue moe e maisele mawhai lea, o na whaatau i natu i tangata lau tele. E ono tā pāse fiso swani o ni fo mai mai New Zealand ma Australia lu tātou fisoi fua malolo ina. E le tūlanga wa uti e le au whainga luenga po fo mai ngā lulue. Au lo whātupula ia pēr le to tele o tangato le atunu o auto wa atu i whale mai, e sa ili tonga whiti. Ol mata aupolo ia i lava whaasea mai nisi lau whainga luenga o fo mai matausi soi fua. Ai mai se lava i le o mai le temile nei, e le i maua lava o vataimi o nisi o fo mai, o lo tādia lava, po whea ua whai i eisa i di linga le pisa si. E le i mawhai o na mua mai se tali mai le teitei fono le pisa si, le sunga le maunga nonu va ai, e sona fina ngalo e wha te tau le mata opule nei, e o foi i le ofisa silion soi fo maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, ai i se whatalo noanga talwei nei ma le ofisa silion soi fo maloloina, na ia whaelo ai,
o le tolu ni o vai aso talu on te tala atu le avanoa. I fo mai o lo ngā lulu e whale mai tūto tasi po privates, e ngā lulu e mō tātou whale mai mo le tolu aso il vai aso, e tali atu e mana onga, o lo tūlai mai le matanga kuenga. Peitai, wa whaelo mai se sui wha moe moina tātou telefou, o le foi ua tui nātu se tusi wha maa vai se tasi fo i o fo mai e to tolu i e fo mai o wha maa vai. Mai o le aso muli muli o le maasina le nei o me, e wha muta e ona toi ngalue, mo le soifua maloloina a Samoa. O le aso lusi fulma le ono le maasina le nei o me, o le ataita ia i le punia la vaa se konseti tele, whaatasi manisi o wha eili malo pepese o le atu nuu, e le maota o le toa sala maasina i fitu le a fiafi, anga i atu i le se fulma le lua i le pō. Wa wha iloa i le whalitua i a vini i le autu stala, na o lato wha iloa wa lato tā pena e malanga mai e whaatau nuu se konseti, mo le tau wha iwi iwina leo le whaamna tuina o le onas futau sanga talu on tūto tasi Samoa. Sau noa fo i le sunga le whaafengenga i a lale, sa ia tu ufisilsili la valona mawhauwhau. Po le ase vaenga le au whatu pese i le tala whaasolopito Samoa, wa manatu ai o le sao leo le punia la vaa, manisi o lau whatu pese le atunu, mo le whaiwina o le onas futau sanga o le tūto tasi. O lato whailo foi o se leni uma o le a maue lea konseti, o le atu ina atu uma, mo le whalimai whaama mātoto le atunu. O loo te ena e le fionga le Minister of So o te inga ma awala wha teknolosi, le fionga to e lupe po munuku o na semo, tu wa inga o loo wha asanga i a te ia, e ni winga tau wha amatau, ma tau mawalalo ina ai le ngā luenga wha atu stala, e na watu ina atu e se tusi mai le presidente le asosia lau tu stala le nevai yaso. Wha ai loe to e lupe, wa wha tunuina o ia ilana lo ia, e le te tau na wha ai loso na finangalo pe tari mai fo i lau tu stala, ai ole mata opu fo ina fasilingi ai o ia e wha atatau, e le vaa le whaipisi nisi le na urufale wha asol tu la funa mai le atunu e au noma se pēmita. Ua maea o na tali e le a fionga le tamai tai pāle mia, mai le aisa na tali e sidi atu i lole nā. Peitai o le fina ngalo na wha ali e le presidente o le autu stala, na fasilingi ai le fionga atu e lupe, e le pule na ia tau fia e mo le lua i tu lal tamai tai tu stala, ai taua nau e tawatu le tangata nau mai e na whaamtalanga, ma wala aulo na whaletua e anga i mai e su el tamai tai tu stala. O se whainga tau whaamatau le finangalo le presidente le asosia lau tu stala Samoa, ma waa fiele la laal vaingalo na wha moni ma lo wha demokrasi, e ala lea ili ngā luenga wha tu stala. E leo iei foi se finangalo ili a fionga le minsta, e whaia sana wha to e se ngalo ia. O tala ia mai lo tātua tunu unei fo iaso, manuia Samoa, whasoi foia. E toi whatalo whātua le whaupoponga o telefon mo le nei tae ao. E fitu se fuluwalu tausanga o se tamali i Samoa, le awhionga ia muli anga tele wawa o whetui, ua loa tausanga o awea mawhaia onga o le ngangana Samoa ma awa aoina tu ma nganu i a onga, sa whau uina i le whailonga o le PhD po o le fōma i o tō whamanino mo mata upu tau le Pasifika i le University au Kilani i le vai aso nei. O le isi wahenga tā ua pe ona tā ua i reporti a le leiti o New Zealand, ua na o le lona lua i le o suesuenga wha fōmai ua tūsia i le ngangana Samoa, ma o le ulua i suesuenga ua whaia i whafomai o Samoa. Ma o le mita tele lea i lea whionga ia muli anga tele, o na o lona soifua tautua, ma ua toi whaupopo i le isi whailonga mō ia a wale whaalau tele ina o lona tō mai. E toa iwa se furu tangata maumea i New Zealand, wa sainia se tusi e langolango ai le tatau o na tutongi o la fonga, e whatatau i le mata upu tau i la fonga, lea na maua isu esuenga le la iti o la fonga o lo o tutongi e tangata maumea, pe a whaatusa tusa i isi tangata i New Zealand, o le tusi wa whaulu talaina e whaapea,
sharing wealth through paying more tax. Po o le faso ato le oa, e ala i le siiti o la fonga i totongi. Inisi o tustusinga i le tusi o lo fatu tonu i le whainga malo. Ina ia whaia nisi tuutuunga, ina ia siiti ai la fonga i totongi mo tangata maumea, ma tangata o lo o lava le fasoa. Ma o se fesosoa ni tele lea ia afianga ua afia i le tele o pitonu o ita awhenga malolonga, whaapea le fesosoa ni mota mai tifi a ai i a inga matitiva. O nisio i lato na sainia le tusi e au fi ai le na whaavaina le Les Mills, le ali i a Philip Mills, le ai tusama le toru se lau miliona tā la le tawa whaai o ana a seta. O le sa avea mataitai fono o le te fatuora, Rob Campbell, le ana whaamalolo mai lona tofinga i a Februari, e tusama le se fulunua miliona tā la ana tupe maua ma a seta, masai a sainia fo i le tusi, ma whaali ai lona lango i le tatao na tutusa pesili atu la fonga i tutongi e tangata maumea i New Zealand. E tusama le to'alima se fuluafe tina matamaitai, na le mawhaio na whaia siaki mo le ka nisa o le susu, po o le breast screening, i totono o le luatau sanga taluai, o na o le tele o whaafita au li na le mawhaia i na whaatau no ina le tele o siaki, o na o le COVID se fuluiva. E se furulua tausanga o wha amoe moe e wha alele ai le au nanga. Peitai, ua tele whaitionga ua wha o atu, o na o le o le au nanga. Ua tūla i mai ai le popolenga, mo le toa tele o tina matamaitai o lo o maua i ka nisa o le susu. A e le o mawhai o na wha amauina o na o le wha atuwai na whai o siaki. O nisi ua tuwai na whai o siaki o na o le tolopo o appointments. Mai ta ilua tausanga o whaatali ni avanoa. Isu esu e ngalata mai, na mawaile mawalungo le numera o tina Pasifika ma Maori. E mali liu ona o ka nesa o le susu, mai mafua mai i le tuwai o na whai o siaki. Peitai, o Pasifika ma Maori, o lo o maulalo fo i le numera o i lātou e o atu e whai a siaki maasani. E 5.5 miliona tāla na folasia e le te whatuora. Ua whaamatu o mai i le mālo e whesosoa ni ai i le whaangasolonga o siaki mo le kānesa o le susu o lo whautua ina le tū pāota mai tai ina ia whaia siaki pe a o i le taimi e tatau o na whai ai. I se reporti mai le TV tasi le po ana po, na whaali ai whaamatalanga se tasi o tamaititi, na o fia i le malanga ale wasenga se furutasi, lea na alu la lātou malanga i le Abbey Caves i whangarei, sa ia tā ua le langona popole, na o oia i lātou ina ua amata na si isi inunga le vai i lalo le ana, na whaupe upea i le vai ma au mai e i utai le tafe, le toa se fuluma le ono o le au malanga, mana te le imauti noa pe na whapewhea o na le iloa le isi tamaititi lea na maliu, i se saunoanga se tasio moni mau na whaingaluenga i whafo i fo le ana. Na wa aia le whaia onga o lo o whaitau tamaiti po o atoa ina ua sao mai whafoleana, ma na wa aia le tangi ma le popole o le whaia onga ina ua whaitau watu e na o le toa se fulu ono le au malanga ua i whafo, ma na i ua i lava na matapongia. Inisio manatu whaalia o tamaiti na whaasao ina, e whapea sa lave a ina i latou e la latou whaia onga ina ua maua lunga ma lata le loloto le vai i o latou ulu. Ua whaafetai e le a inga o le ua maliu le lautele i mo o ngā alofa male langolango na whaalia e a leitus-tusinga i lunga upenga ta whailangi a o tau sa ilia la latou tamaititi. Na mawaiso e suenga a le whalaputupotonga e nafa ma le langolango ina o tangata matamaiti e mawai le whaama ai o le ADHD po o awhianga i le mawhauwhau e mafuai o na iai awhianga i le a mio maisi. E le o iaini porkalame o whaia e siaki masu e sue ai tangata matutua pe maua i le ADHD e na ole kuatau numera o tangata o lo o maua le fesosoani ma whaia tonga fitinga peitai. O le tasi mai le 5 tangata na fiu e whaatali se fesosoani na leto e fia sa ili fesosoani na maua isu e suenga o tangata e maua i le ADHD ai leto nga fitia e mafua ai na te le a whaina i a onga whanau a fia ai mafutanga i le vao tangata matutua ma le soifua malolo ina o le mafau. E whase furupa sene o tangata i whale pui pui na maua o a fia i le ADHD ai le i whaiani siaki e iloa ai na whailoa le taifono le whaalaputupotonga a le ADHD New Zealand o lo o mua au sitalia ya New Zealand pe a whaatusa tusa i le numero tangata e whaia siaki ma whaamaonia i le whaamai.
mai te tawana whaia o ngā whapitoa mō GPs, po o fō mai whaale ainga, e whaingo whia ina I loa aunga ma whaafita uli, e whiangai matangata, e maua I lea whaamai o le mawhauwhau. Na whaonga ele minista o soifua maloloina Asia Vero, whaamatalanga ua le toi au ngā, na ia whaiaini whaamatalanga le sao, e whaapea, ua tutusa le tūlanga o tutongi o fōma I New Zealand, ma I la tau ngalulue I ngaluenga whafōma I Australia. E ile va o le sefululu a whetā la, ma le sefulu iwa a whetā la, tupe New Zealand, e silia tuai le tutongi o fōma I Queensland na I loo New Zealand, pe a whaatusa I le sawasawa o le fesuia inga o tului o tupe ua iai nei. O Victoria ma New South Wales o lo o taula talata I tutongi o fōma I New Zealand, peitai e ono a whetā la o lo o siliai. I le tolo vai aso taluai na whaiai se saunoanga a Asia Vero, I lungo le leitio ma le Twitter, e whaapea ua tutusa nei le tutongi o fōma I Australia ma New Zealand, ma na whailoa le minista o whaamaumaunga ma whaamatalanga tuai na whaatatau I ai lana saunoanga. O ana na whina whaasilasila mai ai ele matanga luenga soifua maloloina a Queensland ni o futupe e whatosina tuai fōma I mai fafo, e o atu e whainga luenga I Australia. E se fulu afe fitu se lau tā la ua ofo ina mai, mo fōma ai pe amalanga atu ma whaamautu wai e whainga luenga I Queensland. Le isi se fulu afe fitu se lau tā la, e maua pe amai a le tausanga e tasi. E luas fulu ono afe fitu se lau tā la le tupe e maua le fōmai, pe amai a le tolu masina mua mua. Tala fōia ma le si ufofongo le lau mua, mo le niva e ngo le tae ao. Le mafuchanga ia soelua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peiloa I pea I chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua I so semea Tautua Feo Inga Mua Mua Wa Feo E O Se Te Inele Aini Matua Male Atule Na Alo Ua Atu E Tau I Tanga Tatonga Mababau Ramona O Ele Pele Ele Papea Wa Usola Ese
Samai chela saya ini usilani Lawasi cheche weli choni maukilani Ai pechai Ile chuma ura choi se chasi Olele chaimi au chichau chinochu Kona oele chaele olo ufachu Ramona Pamaoni Olo alo paseo o ileochi Ramona Pamaoni Olo alo paseo o ileochi Whaafiafianga mai tamo le whaula, ia mo le pese tuai la vai asa la tene o Ramona. Alo lava le soifua manuia, Ramona, ia manuia lava inga luenga nei aso. Ia sa tina Ramona. Luas fulu minuta te nei leiva. Le sa o tina pe o tatan no le songfua. Ia. O tina tatou e umalo le sa o lo nei tina whenga luenga le pola sa ia wha solo tu le songfua. Ia, mo. O tina sa moa. Ia. E umalo tu la sa, e malo lo la tu le songfua. Tele, oh. Ia, o le ma nei ana o tina sa moa. Ia, e wha longo mai sa moa, ia. Nui la sa tina. O le sa tina tasi umai ia tina ila langi atua. Ai o le sota ma, ese lo. Pe se ha. Ai sa tau na tasi le aso tama le lang. Ala so tama le ulu le ai. Ala so lo. Ya te lo ai upo le vai vole le e na ta o tama ia pe o tina o le poutu to o le ai. We pits fa au ele tu partina. Dai mata ile se vai ngol fa tau tonga o tu posales. Ia sai sa mata la titi ai ai umi tele la. Ana ta lai si vai o me man ai o le fa tau. Ma le tele. Ai sa mata. O mata uma fa tau tonga. Tau le aforta silva ve ora sala tu mata. Tu solo o manaonga. O te fia mata ia. On na le tau te tatele i fiona le teimile fa tau toa ia Elizabeth. Ia le la pe ma na ia mata wa ki le YouTube stream. Ia mo ia wa misi si va wa ma na ia. Na le winga lo tala ma. Tu so le pe yo le ai nga tupu mata ulia la tas. O ta tau ia wa tau le fa stepu la langi ia. Ta mai o le au le tau lo le ta ua sa ta. Ia. A tata mwhai ila ta la ia tu ta fa tu tuanga fa keusiano. Ele au ta leo i tangata ia i pito i lunga. Tangata i pito i lunga. O tupu, o pelestene, o kovana, o lau tata mamai, o lau milionea. Ele au i leo ta ua i lunga i. Ai o le fofuanga len whai lai ngā tupu. Tu so le pi e ta la i maita tu fa keusiano mai lunga i fa sono mea ngai lang. Ngu mamalolo o mtangata na ia. Ia ai whai ala unga whai fi au, whai umar tau tonga. Na mata o fa mo na au tu le mau vole fetele ngal tatu wali o tele i sau au na mai tanga te tia ai na o sau au na tanga o ina la na taula o mai ai ni sau dinga ma nei ia o mea o malava ile fedo fa mtele a mata ko fi ale me lava pitsil no wofo o le tau le pulo tu pulo fa pulo ia le pale le fa pulo sa le sa e fiale o le tau o le pale natu sa e le vā o le lua anga i le 5 biliona tā la pauni. Ola. E le miliona, biliona. Sorry. O vai la o le tele, o te tangu taha tele o le pūlo. A se tila le atunu o le pūlo, po le pale le wha pūlo o ia sa le sa o le tauna. E le vā o le lua anga i le 5 biliona tā la pauni. O le tau o le pauni Samoa. Ia. Tasi le pauni. Tolu tā la ma le fasifu lua sene. Na winga la, o le tau o le pūlo, nā pe ali liu to pe Samoa, e lata i le 15 biliona tā la luna tau. To pe Samoa. Ai pau ala le taimi wha ngai. Na le taimi ale na whai le. Molo avi te wile te wha ngai. E lua ta avale soli whanua na wha ngai. Ai aulo uma ta avale lua. Sorry. Langa sa mo mo le news tele lona pe vali aulo mo ilanga le tala le na mai le news le te muli e tele to so so. E se ta vale sol fo no na mai le lotu e se ta vale na e se atu ai le lotu ave o ile.
i le fale, ilo na fale. Tautia, so le. Tautia. O tangata ina iai, o tangata maurununga, o molalangi le nai. O le taimo mua fo le wofi e tonu se au fai pese gospel choir. Lotu, gospel. O maasani a lotu engelani la tau pese. O fai pese, Pe i e tamaiti a le. Ia taimi le wofi se au fai pese fa pese fa tautonga. Ia fo ile la uma fai fe au, le nasi i mai le stamal mato fa so. Na fai le fai fe au ia salesa. O fa pale ina nei o le pale le pale tamuta le a. A o lo wali i mo tupu tupu. Na fa pale le pale tui tui. Ia. Na fa adu uma ia le so. Ia matoria la le fa longo mata musalemi. O le au fa pau o le au hindu se le au putas o wa tangata ese lalang. Ya le angia mai i le swafo Yesu i fa tautonga le fa ia. Mata o tu ya salesa e mo ia o le tupu. Ai al tupu. Ai lo tupu. No winga. Sale. Ai la tangata i lunga to sales. Pe o mana ia na o le tala ingo tatu nga fa ke isiano i fa tautonga le tupu. A fa yo le fa lo mai se si na te lo ni se winga ma se yo la inga tupu. Tati le pole te na me. O le me o la tala i tatu wali i fa tautonga. Pe o mana ia na i la uva. Ya le most time it mai moi ya lu no YouTube le ma wa ite. Eu foi le time o savali a. Fa fo le time le wa. Fa fia o le tupu a ko me ko le fo to va ila mo tele so le fanuari ala ina tupu so. Ti so le fanua ia fita ti so le fanua tangata ia fa il fa i pu. Ko mo so fanua o luli mal pa e le so fanua ina no vai pe so fanua pule. O le luli mal pa. Malu sauninga. O le malu sauninga so. Te mine fa savali fa. E mo ia na timu, le timu tele. E tu sai le i peto lua to tonu to fa so o le fa mo. O le va na to la wapi tangata ia utafo le awanga. Yo sia tangata mo e pe a e sauninga ai nga tupu. Fa ka pole ni mo tangata me Australia New Zealand mo ia ina. Fa tata. E vai le e tia fo yo itu ina. Ai o lo tanto nunga le ina wa ia. E o le taimi o viliamu ma si wa viliamu le la sauni tupu pe alas fina ngalo lon tama. E ni me so i fa tautonga. To le la tau fai mai tonu le tu ai ga tu sama la tonu le inclusive ya fia o matagata. Ia e una sui le. Sau lo si pa ta ma tu ana. Te wa pule pale a si ave ma tupu. Ia wa sui. E una le tu fa ngana ni ma tu pa ia. Ia e la fa ngalo ia le nisi me fai tauto. Tatu wa le anu ma le o langa ya matana sui me. Sui ngone o langa. Ta si e ta ma pela nga tupu le. Ia. Mo. Ana ia. E le talo ma le pepele tau wala o tu ia fa stala fa tau le tautua titi sa. E tala fo tatu le ina pe fi fa so ma ulta male sa fi tano me ta o. Ia. Ole onga fa na wol fa na. Pe ia na tele o te me na o fa ia onga o isi me o le tunu o fa ia o. Ia. E le fi ia le tamale ma le. A me le fa ia o tonu le potua o. Le la utupu ma le fa na vele no ngai fa ngale. E me tama e me tonu ale le fi na le o. O le o so o fa ma le o ngai fa ia o tonu le potua o. E pe tele man na o yo share ma. Ia. Ai o ia. E fa sa ia fa ila na o lan fa na o malanga ia pe au. O le ma fa wa ia sa ngole. Sa ngole mo to mai. Wai le si so la to o. Na o fa ia o ngam to mai. Ia wala ngai ba tua. Mo. Ja. Tatu pesele vai fo le Jamie u 2 minuto te nei le tu la eva si fonga la mua ma proclame le atto le taia.
fa mo oi tau sia oi a so toi tele oi lo nei lo so o oi se fumaya lo nei lo to malo ma fa fa le ma fai na malo lo to ete o te whaato luma tō I a poto whaafita uli e te tūmalosi e te le vai vai lo whaamaoni lo ainga I a whaamalolosi mo le tua awa so tātou taui mana tua pea o lo tina ia so matimi lo olanga te tau I mi pea mo se manuia so ulo manai a wanei poronga o oe o la suru I te tono lo aina le pai ma le auli taimi o tinga lau whana we alo lo mo oi tau sia oi a so toi tele oi lo nei lo so mana tua pea o lo tina ia so matimi lo olanga te tau I mi pea mo se manuia so ulo manai a wanei poronga o oe o la suru I te tono lo aina le pai ma le auli taimi o tinga lau whana we alo lo mo oi tau sia oi a so toi tele oi lo nei lo so lau whana we alo lo mo oi tau sia oi a so toi tele oi lo nei lo so Le whawhianga mai tumeta ia o sana taito ia manipese ia tina alofa ia ofitau I leifo I male neifo I vaiaso o tatuanga ia tulwhamna tuina o le sao tina ia le umol fata inga maniphianga na peptele tala ilene ia o le sui o le tatu kamni telefoni a le titi sal fatala fatu mlengang whalalo lo fianga na pepe ma lo lava le soifua lau le neita iau Ia, malo le usul nei tai au mai ava, whawhiroa ia to fo I le whawhonfonga tapua I sa moe tono le lau mua, malo le whamalo singa luenga ui le lolo wale tau, ia tatonu ia lo manuia lava o tau tono le lau mua. Ma lo fo ia mai tau atu fo I le tulanga fo ia lo ia le tau ia te utau iau kilani ia na o le vai lo fatu la fo I tulanga o le ia lo vai ia male pise fo awala I taimi feo ia ilunga ia me se o utatu ia tonu o le taimi pise fo ile o le sautina ia ele manatu ia o lo manuia fo I nai tu o le ngā luenga Ia mai ava o luma tua susulu mal. Tatonu la vave fo I ona tau mau ia tu le vai nei vai ngo au kilani o lo whapea na a fia I lo longa foi mata fenga ia ai o leo mata sulu manele la le nei aso tonu la fa pe la tau le nei aso ato ia ma fa solo atu la vai le ile weekend ia ma salo ayo le o totalo 99 ia langi le nei la to waso ia mo sa vano ai foi nei ta mama fa na o fa tau me alo sa o le ia o le sa o le ia le sa unanga o le manana o totalo tina ia na ua vavei ona toe mana ia le sulo le la ia o tau foi ona fanga yo lo foi tamai au nei toe fa tali mo le taimuli muli o le mo le ava no e fai fa tau ma fai ni me alo fai nei tina wa foi la tu wa fa pito ia sa le ia o le ala vata tu te lo le lava tu ai ai si aso le aso tamama le aso tamai ia pe tau fai ngo fi a le aso le nei ia e fa le tonu lota tu ia o le au a toa tau sanga toa wa a ona to ta mai tina le ai ia te ia lo fa longo to foi lele wa
wa tau fale tonu lau vai a te loi nei me lau sui tonu lau me ai foi de ya alona ente ya mana ma me nga luenga e va tu ese le pito el fale lau tu mai le ato po la ho wai tu el falta vale le ato o me tu ya le fatanga ke sili voi le peisa me sen fai ya ai fango fial san a one el misi se na rofa o le sautina ya mata pentena le wa le azolendi ale le fanga wala le fo tau sanga to le se me te fale to ya sa ole mana ya tu le no sa no ya la fionga po ya e fa la ulo fo el tato community telefoni le sa fa la ulo le fa va ya so tu na ya o vai aso ne fa o mai tato se yo le o la sautina po le Mother's Day ya a fa le manuia o ya tato se e lima o ma vai atu ya atu de lopo vai aso ne yo la e laki ai ya o ne ngalo anga i se fa lo se dairy po se supermarket ya po se pampensini fo la tan e te fsilia e se top up ti sel a taula na lo se fulu tonu se fulu pe lima se fulu lo top up pe fatau ina ia e anga va ai ile tato sei leo le fa le so ata yao ya mai tau foi na fa te alu número penga te fai lang ia tato titi sal international ya tau foi na ona a lo se fulu New Zealand ngai lunga lo top up pe lafo ia pe te fa ngai na foi le tau al tato a click X Pacific le fa ngai la to website la foto se len anga i telefoni titi sal ni sa mo mai sia tu Pacifica ia o le foi a wala na se nga va ai tolu ata to fai longa tai di ma se lau tala o le ase ina i le aso ata ia ma le fa pe foi na fai lo atu le sunga atu foi ma le fioga ma yava ina ia fa la wilo atu i to tonu le lau mua ia o nai fa manatu ta wole na a fai o e sa idea foi se a wala fai ngo fie mo se me alo fa lo tina i Samoa ia o se si foi tina o le naite tau sia le temile nei Samoa ya fai ngo fie la la folta lo fa bauta nga i le falo lord ti sao i polu ya pos a sale longa ya ona li folo lo tina fa tau isan telefon ya fa yo zai se mana oi fai me alo fa telefon pa te tainga bana la fo sa lo ta lo fa bauta to se la ta la ya lui folo lo tina ya e la mo telefon i tai lo se la ya mo fo telefon i tai lo se la ni no spoon pa so le fai lunga ia na fa ngalo la na bata ia fa ngo fia la vana ia na le to tau ole la vale ni si tu langa ia o tatu talo fa bata fol na na ma fa yo na la foi falo lo wa fa tau mo me ai ia ma lava fo yo te unga se fo tina tele falo lo lo luka tau al tatu talo fa bata ia fa yo na fa nga mo so swani ia mo le asa tina ia a ia ni si vai ngol te tu na miel so soni ia wala mai le onu atasi lima ono tolu fa onu atasi lima ono tolu fa ia manu ia telefoni la no tu ta longa li mai ava male awal ta tu mona le ana to ti foi tau fale to do ma tu a vason te nei no winga ele fa ngo fila la to mona na la tu esu me se la to malo ina lo mu ia esa ole ia man tu fo ele ona tamala fo ia le tulanga le ole ata pena tu ele ang ia tangi fu fo ia il fa un le vai aso ia o ele to ta alo vaso nei lo pepe ia ole au vai le crusaders ole au le na le molte pata talia tu ia nai to mana ia me o to mo ia eri na matua pel matangi lava ia sofiti ia masano e angi malo sia ila lunda wa pe na lava malo sia ia la tatu talia le so ngafua to face tatu tara po ia vai mo ia mo no fia tu la no tatu result talo ia mo fiu mo ia vili wala talia ke poni la so ngafua Manuel nei aso i po fanga mga luenga la fionga no pepe ia manuia fo ila nga tu ia le sautina ia ma ele tau mate fo ia na fo sauni tina to maiti ia tali fo ia sana me alo fatele ia ole asauni la fionga ia o tato me alo for nei tau sanga ia la fatai tai mele fatai tai mele se ori la mai usu fa lele pese ma matua fu ia fai fa le tu fa atatina ia sei vai pele anu i fa la vatau ia manuia tene la mane nei aso mo fa ingol vai aso do bebe ia lo fatu so ia sei fo
Ya. La fianga la pepe, ya le talta tu pese lea. Ya, ona. Fa awole le tatou proklame on le tai au. Fianga malasunga ya paina masani malipese ya fiu noa. Masalo fo ia tasi fo ilea aite mo le afaitina le fai ungo le vaiaso le sa. Fiu noa vala au ya mai fau le vaa ya. Ana veta milo nei tu fale tama. Ai tinga intina fai au mo tamaiti. Au so fai el mato tu pare. Ya ba lo lava tina tele pese fatu ya auto. Tele tala fai auto, tele la unga fai auto. Mantua ina le matua sao tama ya ukilani. Ya. O lola temi o molpoka la metama. Temi o ukila. Ya so vale tu lola le matua au foi ya. A ola sao tinai te fa longo foi taule al tusi. Tinai sili lo na taule penina. A ola sao tama. Ya tilo so fa pe prime tilo so lo ia fifi au pa. O lo le stage la pole Vanga le fai ei por calambe mo. Teu mana ye tina fa sa. Te lo te unga tau to al vai o fi au le tu to mo ya.
Al mele o no le tama. O tina lava ia sili no na taul penina. A tama. E sili atu no na taul paluni al paluni e te oirunga. Taul paluni pe lima sene. Ai mafua mai la. O tele o tamai e fatua va ia le sa tama. Ai le va ia i foi le ia sa umole ia le sa. Fa pena foi la istina pe e pisi tele la to. Fatua va ia la tu tia ia to tele ia la to le sa tina. To va ia foi le fe au le. Io. O mena ia ona ngalo i nai fe au ngo isi tama mistina. Asia. Mai sia foi le e tau mater fe au. A foi na ngata le vai fe au le lua ma sina tal wai. Ale la vai le sa nei. O sui. E tau mater fe au. Ai, tango atu fa tu sion fa tu. Me no mata se ai tu po ele tina fo da lo tu au lo tu. Ya, au tilo oi. Si lo matu e tau le ngo. Ala mo tau le lo. Ya? Ala mo tau le lo. Tu atu. O ngalo foi le ngo. Ya uso fa tato fo li gato waso ya lo tele. O proclame leo del futasi. Ya. Ole proclame le il tato malo fa to la vale la o mai ya mes foi le sunga el malo ya sua. Ya wa foi le tanonga ile proclame. Ya le la fa tanoa to ile fionga ile pule ya msanga te alu mores. Ya u fole ngalo le vaso fo le son fua. Ole ai fo le tato a proclame fa to a l'université Victoria. Ya. Ole la u to ile lisio la fa u. Fe pe an fa pe o le te fa o ile son fua le. Al sili la o yo ta fia o. Fa toi foi. Pe fes. Ai ana fa pe fa u o il verso le. E lo to ngai pe tauna foi. Lolo vai el mono. O ye se tasi foi o tala mana ia le wa o tangata e vai. E le o mai fa tala ma no fo ma la to ia ia le mo se ave no fa tala. Ia. O ma fa wa. O le fa nga i tangata la va no. Ai le po le misi e tato sa mo. Ia. Stasio li isa le vai ia no ni fo ma ni fo tu lo la. Ia ona fisili lo le fo ma ni fo e ua mai le pili le totong. O ka se totong. Ia wala matua tangata la tamana. New Zealand yam to tauta. Me vena fa tua mo to ye sa mo te mi ia to tio mai sei. Fa tua mo to o mo vai to ni fo mai ni fo to mai le New Zealand. A pele la mai o to le sei le malo sei la mai New Zealand. Ia. Ia allo se ile vai fo mai ni fo fa il fo mai ni fo. O le ile o ngal malo. E a feta la mel malo to tongi il fo mai ni fo. E te bana o ye. Fa il le ia o le ia fa to mo lo mal peppa. Mai sauna alu ave pepa le wins. Ia. Alu lo le wins. Ya la ino mata to le wins po lua tu lo fa sanga i mercanta. Ia la tu lo mai ofisa mai te ia. Le la sekila o appointment le aso le sa wa ti lo fe lo i male tangata fa yela mta. Ia. Ai o me ye te alu o mai. Ia. Alu lo le ile su e mai la me mo mia. Al talala le ile mo mia ele wins. Ni o na fa mo ngolo na pei fa mo wa to for fa pei silipi ia fa pei silipi pia le mese tu sir ngal wa to for tanga tai ma va ngai ia e polo in le wins e la tu ma va tu le so le appointment mo ya lo le ile so e mayo na pei fa le pule fa le tu si ya lo mai na watu o le ofisa ile so le ta le tei le wins la lo le mo so tu o le ya va tanga tai le afetala na winga latas e ila to ile ya ngava ia e ila to ya ngava ia a to umale winzi le fitu se la mo to putala o le fisili la na fisili ai le wins o le ala to le tolu se la utala tangata le e mo fa e ma fai no to lo fa a fa pe oi ale wala tu le winza e paye le winza le fitu la le face la uta la fe ngolo ni a te uti nga fo ni fo ti na la e ma fa ye no fa nga le si tu pe le afeta la le la tu o ya la a umala yuni ona ave ese le tu pe le to mo e uto si au dia fo le tau sanga le to to mo fo le si afeta la
O ia nga va o tau sanga umala e mawai le afeta la fa eu ni fo afeta la tau sanga umala tau sanga di fanga ves oh le la o mawolo manatu no lo po le manu ia ma oli saina i tia pala ale ati ngani fo tau sa mo fa eu ti ngani di fo ti ngale ulu tong tal fo ma ia ai to tele tau sa mo e nga va ai le afeta la le malo na ole wai tau na e ni e ngo nifo fo ile le tinga to fiti ya tu sala ole fo nifo fa ia mai na ton fa pe le we sa wi ta fo nifo lo vai lo le ya tau na se ile nifo le ya tau na to lo tu se pepa ya tasi o me uma ya tau na fa yo nifo le tau a to le ivo se la uli mas fo na lu lo le mal pepa le ave le wins ai le tau la na ye to ton le fa no so nifo aulo ia le tau lo tele ofisiti i te o tumula lo nei ka vai na la ele totongia al malo le fengo se di fo ulo se e te o vai me le ofisa o tumu tu fa fo le na tu fa fo le fenga ni fo ulo wala so tina e ina ele e afeta la to o ma e nga va ai tanga te nga va au tanga te le nga va ia o tanga te na o lunga i lo toton ele nga va ala i le afeta la le al malo ia e fa fo mai la le fa mtalatu le lopo e mafatia le tongingo le pili o le foma nifo. Ia. A le lopea nga va o le afeta la le. Mo, mana ia. A tau sanga umala te alo e siaki o nifo. Ia. Ia, e to tongia el malo lau. E le tongia o. E fa nga ila ua afeta la le. E le usila le tano tuai. A ele o stari ma mini karte o. E le o Samoa fo. Te o se. Mana ia. Se vai dal mana io i fa manu. Ia vai le mau ia sosoni ale io. Ia, o tau na vai foma nifo tasi. Ai sa. Se aqui po, ia. Ia se uma. A tautua nala, vai fo mai nifo. Fai fo mai nifo, mai se. Ai amo me fai o tai nifo se tulo. Em fai na fai. Sini pela fo mai nifo. Au tau fai sa spare. E ma wa tatou ia nga iluma le olanga tau e wal to ina ma lo matu. Awa o fika le matu le tau. Ia polisi se fulta usanga wa mana o mia ia vai fa pena. Sei loi. O mana tua ia o aso ia o se fam tala mo moto na tala. Ia. O tama mten tala vo usa o le falenga. Ia o fa no ala tam tala vo mten tala vo ia. E vai tu le sila ulau. E ai ana tau sambia na lo matua no for no for sto ina. Ia. O lea matuala, o lea la ua mate le tama martin tala vau lea, pe ia le lava le tupi. Ia, Whare inga le sao, ia. Ia. Ia, tūro nunga si tam tala vau lea, alu loa, whai ai, so imsilo me pe ia le lava le tupi, le inga la lo matua le tau san. Ai maro losto ina le lava le tupi. Whai ai. O le la ua le wha tau mai se si mea ai mao. Ia, le wha mai ia sto ina tūro vua. Le ia upo le lava mato ele mea ai, le fo ele matu. Ya lot fatal tali se ima onal tina ina mai lo na tali fo tu jo le share la Era mo fal fan ia tasi tali fo la share mo ta mo fo lom tu ya se mai le fa la to a che lo so yo le titi za na ta mai ole ngali I fo le na fa vai me la ai le lofa le o matutua wa ne share me uma Ti lo so le titi zamo. Ole el fe au sa el mato fe au ya so yo mo tua o mal. Ola unga luenga le fai. Ia. Ole ki me la pa vai tu o ia ta ni fo el mato fe. To ina la sa el mato o ia. Te lo ala o tu fo te fa sa o ina la ala na. E o fo ia el tinao mato matua. Ole mato unga luenga na sa fa ya sola. Ia. E matua mai apa fano. Ti ai vai, apa vai. Tala mai rola ia ai tu I ton fa vai ia la ia ia va ai la ta tino te vai la te min sa te vai la te uma ola unga lunga na vai u te lo for te me ki la pa vai sa tu unga lau ia to ina se I monta di fo tu ton le o mana tu al te min ia u te lo I te mi fo ina tango I fa ofi ia le sto ina ta lo fai Ni tua sa wa te fia tala noi vai nga ia ona sa fa te ia si fai fi au ia so. Ia ma.
Vai la ia le ola ngasa ola tufu. O tangata e tausi matua. Ai le o lo nei. Nei o le foi sa fa ta ia. Ona o tangata foi le te songa. Ona inga foi te mina fa pe. Oh. Vai siaki nifo. Tato tunu ya na uta utu tala na o e foma nifo ati nga nifo siaki fa ye tongi le wins alu avila lo le wins ya lo pe fa pe ya le anga va o ya tau sanga uma ya feta la tu pe anga va al tangata ya mai le malo e fa ye ona nifo mana ya tangata matu a mola tu ila lo sul valu tau sanga o siaki ya foma nifo wa fa fua ya te sul valu lo ilunga ya to tongi voila tu pe mana ya tamaiti ya maula i meso mali e uri meso mali e langa nifo ba ilai famani anga ya le mo isi atu no mo istanga tanu wale ai longo ilo tato io te le tato wele ilo afa fe oilo ya la no fo mali sivaenga ya le wele ta o ta me lo fam talato mana ya ya ta urungal poka la mele atal ta ya afta ya fa mangalo vo stala wala vale ya mluel ta pina wala sautina moi ya aveliti na fa ta fao marketi le botagi ruwa le stona. Ia. Ma fatu sa pese ta mare po ta ya, fa sta to fa nga pese ta ya. Ia, le uli. Ia, ta to mo mo le foi ta to wala fa anga. Na su foi nei ma pese ta ya. Mare. Ia ai. Ma nu ya van nei ta ya. Se ia lua ma fkat. What's a fairly to little my time? Who knew to balance fair fun? Who lay safe? Who lay little fun? Linia, you lose my time. What fun? What my two? I will lay on now. What is a one now? It's your time till you find a phone. Be your man, and I'll see your love. So it's a lover. Oh, pulonga isawanga eva no ile anganga ai bungalu pulitautonga ititausia ile unga ai tau pinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba ainga Tautua, oh, inaitina, uefasia. Ia taufinele sawaina otina. Ua masofa ile batapu imaletua. Sitama, mole mole, ulabalina. Sawa itina na fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mafautua oh sonu aina ele atwa tu sitautaina ise Malielo utama, tu yellow sawa. I tau finele sawa ina utina. Tamawa esolile tu la fono aletua. Seba aina, tautia, oh inaitina, uefasia. Sawaina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama
Ia, fia lau fo il nei vai ngā le aso o mātou te whaatalofa ma whaafeilo i atu i le pa ia o lau whaafonga i au te ro nei. Ia, a moise fo i o isi te whae fia o le kilope o sila mai mo mai ai i o lau tau malu talofa ma lore langi o ma le soi fua lau le lei. Ia o se whaapoponga fo i le nei o le tātou pol kalame pe o na masani ai as freile te tasi o sina o tonga o me tupu i leitu ma leitu o le larolangi ia po o le larolangi o aso nei ia wala wha moe mau lunga mo le sila fia ia moise a ia le au mātua o lo o pe o na tāpu i mai maota malawa ia i le nei hoi vaenga o le ouli mātou i nei Wellingtone ia o lo o wha malu a winga o le tau ai o lo o feo lolo e leo timu ia pe ona mai tau watu i nisi fo i tu malo manu i New Zealand nei. Ai mumua ona o whaafeilo e atu ma whaatalo whatu fo i la tali i a Mari Whaimalu i o leo lo o seo soni mai ma to olu atu i le tu ina atu le nei wha au poponga o le larolangi o so. Nei ma lo lawa le soi fua manu i Mari whaftai le seo soni mai le tatu ngā ruenga. Ia, soi fua manu i lau fionga la wano whaftai mo lewa no whaatasi fo i tatu por klami whaatalawa fo i le atu no. Ia ma lo lawa. A tonu po o mai tau mai fo i ma whaafonga ia le tatu tu pe o lo laurunga i nei vai aso fo i me tupu ia le whaamoe la so atai au i lo ne tona i le whauina lea ma le whaapaleina alo ia o lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Peretani e tele. Ia mai o te langora mari ia e tala whenga i fo ili tātou amata ai i la le vaenga ia waia le silufia o le marola u whaafonga. O le whaunga lea tai ao o le tupu o sa lesa le tolu le asto nai le aso fitu o me lua afe luas fulu tolu le nei o lona wha se fulu ai lea wha o lea whai o tupu o le malo Peretani e tele ua wha paleina alo ia i do tonu o le manu le wha ingoina o le Westminster Abbey i lone tona. Ia mai o se sauninga e matua tumu i tūlanga taua loa, matulanga o mamanu ese wha lea nganu, o nisi o ia tū maanga na amata mai ai le awhe tausanga teruai, ai pei taila i nei wha au unga e pei o na lipo tia foi ma tātou wha alongo i ai i wha asara launga ma tūstu singa i newspaper. E tele ni suinga atonu o le ahari mai ai o le mana o le tūpu fau le ua i nei o Peletania ia po o sa lesa le tolu ina ia tau tu mai i ona po nei ia le tūlanga o mea whai le ai ngā tūpu. Ina ia tāla whengai, ia male tūlanga o le soi fuanga o iai, ia Peletania, maona tangata. Ai mai se foi, o le whaalapo tonga foi le nei tātou te whaalongo so iai, e tau o le whaalapo tonga o mā lo o le tau pulenga a Peletania, ia po o le Commonwealth of Nations. O atunu umaia sai lalo mua o pulenga whaakolone a Peletania tele, ai ua tū maoti, ia, ma whapea o na whai ao la tau whai ngā mālo, lea lai iai, ia le li o lea, pe iai limas furumon tupu, lea whai o atunu ese o lolangi, e au fi ai fo i masa moa la tau, ona o la tau umanei sai lalo o pulenga whaakolone ale mālo Peletani tele i aso ua mawai. Ai o se lipoti salo mia le newspaper ho le nei ta mai tai le tu pau tina po o le magazine ta mai tai o le Women's Weekly na ta wai el ta mai tai tu stalengo ia Donna Fleming a tonu mo lana mai estete ia sa lesa le tolu o lona whaunga o le aso au pito i ta ua lea matele mo lona soifuanga. Na ia tā ua foi e tele tala ma manatu o tangata ua whaalia. Le te tau o na tau mawhai e whaala i titi
ma ia whaataungo fie ia nei whaauunga whaatusa i le taimi na soloa ia ne ai i le no whaani ia lona tua a ia Elizabeth le lua i lona whaauunga i le tausanga ia fe iwa se lau 5 O le lisi o lau wala au lia mo le whaauunga o sa lesa i lona tona i laso antae au. E lua afe la whai o tangata ese e le ngata i le tonu o Peletania ma Engelani, a o isi atu nuu o le lalolangi o loo au fia ai. E mai a fua iai o se hawha inga lea au pito lo i titi na ua, pe a whaatusa i le valu afe o le au wala au lia, sa iai le wha au unga o Elizabeth le lua, i le fitu se fulu o tausanga taruai. O tangata uma o loo au fia i le lisi o le wala au lia, mo le wha au unga o sa lesa le tolu. Na pasia, ia ma wha mautu ina mai ele malo Peretania, a wai pei una sile fia, o vaenga uma lava o le nei wha moe moe, le sauninga leo le wha au unga, e te tongi ele malo. Nā ta uma fo il te mai ta i tu stala ia Donna Fleming, o le filifilinga o swafa uma o malo wha alo longia, ua o fia ai i le lisi o le au wala au lia. E mauti no lava, o se mata upulea na ngā rulue wā wala lata ai le malo, male maoto le tupu i le Buckingham Palace. E pe ona sila fia mo tātou i New Zealand wa ia. Sa wala wina mai alo ia e le maoto le tupu, ia le ta i kowa na sili, ia Dame Kiro malona alii, ia ai whapena foi ia le komesina mau lunga o New Zealand, o loo iai po o loo ngalue i lone tona o field golf malona whaletua, ina ia awai i le sao ningo le whao unga o sa lesa le tolu. Ai lengata i lea, na awina moi foi ia le wala au alo ia i le malo New Zealand, e fili atu e la tau nisi tangata whaao popo se to o se fulu, e malanga atu ina ia peo na o fiai ni sui o tulanga whaelenga nuu o Aotearoa nei, o tangata i longa i matata ese, ia whaapea nisi se tolu e umia ia whaelonga tau o loa sinia, e ama se tangata e tasi nā te tau aveina le fua, po o le tanga vai e le malo New Zealand, e le taimi o le whaunga. O awa noa whaopopola ia, lea umawhaiaio na malanga i lone tona le li palemia ia Chris Hipkins, whapea le taitai o le tua ngai ia Christopher Luxon, ai whapea foi i le tupu o tangata Maori o Kingi Tuheitia, o le li o lo umia ia le whailonga foi le nei whaafita o le VC po o le Victoria Cross o Willie Apiata, whapea ima le li isa ilonga i le lakopia New Zealand o Richie Makwa. Sa whapea foi o na tu ina mai, le wala au whaalo le malo Peretania tele, mo le au malu o le malo Samoa le fionga ia tuima le li whano wa le toa sua lo vile lua ma le masiofo, ina ia whaatasi atu i le wha unga le nei a tae ao. Ia ai mai se, o tae o isi fo i malo o le Pasifika, ai mai se isi tu langi o le ke lope. Nā ta ua fo i Donna Fleming, o lo sila fia le leia na mai estete ia sa lesa le tolu, ia tūlanga whainga tā o whea ngai nei ma Peretania, ai mai se o le lalolangi a toa. I le tūlanga leo le taunga tā tele o le soifuanga i le nei vai tau. E ma sa iailo na whina ngalo i le tau i le ai ngā tupu, ona tau la mua i fuafuanga, e tau tau fia ai le so ona whaalo tupe i me whai. E langona fo i le tupu, e to tele tangata e le o mana nao, mai wala tau le toe langolango ina le iei peo se ai ngā tupu o Peretania. Ma e tā ua, ona manino iai i le pulenga, ai maise le ai ngā tupu i ia tūlanga, e pei ona aliri mai i le tonu o Peretania, ma le mea fo ua whina ngalo ai ona tangata i nei ono pō. O le umi o le sauninga o le whaau unga a tae ao, pe ama le tasi le tūlā,
e mai pe ona whailo mai o le a mata i le tu lai fitu i le fiafi pol sto na inei e tātou i New Zealand ona whaia whaasa launga tu sa o mai lone tona le TV tasi ia mo le awa noe sila ma mai mo aile mo manu ala tunu umala u whaafonga i le sauninga i lone tona e mauti no lava o le umi o le sauninga ia o le taunga tāfo i le nā mo le malo pele tā nia o stasi vaenga e mauti no le matua taunga tā o le tūle au fi aile pui puinga o le saunga le mū o la tau uma o le a wai i le ngā luenga lea leo i a moise fo i o isi au nanga tau le saunga le mū lau tele e a fiai tu tonu o peretania la vaia o lo peona una ia tangata uma ina ia awai sauninga ma whaafiafianga o le whaaunga o lana mai stete le tupu o sa lesa le tolu. Ai ali mai ini suenga lata mai nei e lata i lua vai tolu o tangata na vesilingi ai e le o manatu mamafa i e pele whaale anoa ne fo i nei sauninga tae ao. E mai le matua to tele na watangata o loo te pena ma sauniuni mo ni fiafianga e manisi tu langa fa pena i le aso mo le taimi o le wha ungo salesa fa tusa i le wha ilonga ina o le iupe lio e le sepete le lua i le tausanga te luai lua afe lua sufuru lua na wha ilo mai fo e wha pea iai se kone seti tele lava ua wha tulanga ina mo le po o le aso le wha ungo salesa o po leo le asto na i fitu o me i le maota o le Windsor Castle e o mai to tele tangata be pese ma tangata si siva lau i loa le laulangi o le a wha fia ai e au fia ai i al tamai tai o Katy Perry i a wha pefoi i a Lionel Richie o Andrea Bocelli ma Brian Turfel o sui e to tolu o le wha ili ho ile nei o le Take That e New Zealand nei e iai fale a tō manisi no whanga i tu SS o le tunu o le a whao lai mo li lanu vi o le a tō ai fo i manisi ngā yo inga e pei o le tuto ina o ni la au le ua whaia i le so le a sono le nei o me e mai o le a whaia fo i ma se wha alo ale fita a New Zealand wha pāpāina leo ni whano whanua mai le no whanga o le Navy i Devonport i au Kilani ia a whape fo i ma Point Cherningham i Wellington nei i le tūtonu o le la i le asto na ia tae ao le aso fitu o me e alo ia ma wha amanatu ai ia le wha au unga o lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o le malo Peretania tele mai o ia fo i o le ao o le malo New Zealand. Ia ai usi mai pea le wha fonga. O le aso lua o le vai aso nei e pei o na whaailo mai hoi ma tātou whaafonga ma si sila iai whaasalaunga mai whaafo sa mawai ia le whailo ingalo ia le li pālemi o New Zealand o Chris Hipkins ma le tupu o sa lesa le tolu i le maota o le tupu i lon tona ta ua le li pālemia e whiolona ni mata upu sa o la ua talatala no iai marana mai estete e mai se amata upu e patino i le malo o New Zealand ma ona tangata e le rata i mata upu whaaloto i whale ai whape ai foi ma tūlanga whaalewa o malo. Na ia whaalia o lo te lea ina fia si le fia e le tupu o sa lesa le tolu ia le ngaso longa o ngā ruenga ia o lo whaawau pea i le tautua e whaale leia o mea ia sa whaalenga ina i lo longa ma tā whenga ma mawha sa fia ai New Zealand i le amatanga o le tausanga. E le ngata i lea
na o la tala noi na fo'i ia whaafitauli, ia male mata upu e winga isuinga o le tau. Ta o mai e le li Palemia o New Zealand. O se taimi tūlanga e se mo ia le nei feilo inga ma le tupu o pele tā nia. Sa ia whaadia ai, o loo ia mana tua le lei aso o la ititi, na o fiai o ia le to tele fo o isi ta maiti o New Zealand. Sa laina i au tafo le ala tele, ma talo i le li pele nise o e lese po o le Prince of Wales i le taimi. I le taimi sa malanga mai ai o ia ma se si mai i New Zealand, i se vai meo la five se lau valu se fulu, fa solo mai ai. Fa lia la le li Palemia o New Zealand. Sa matua lilo ia teia e iai se aso i le lumanai, o le aola ua toe feilo ai ai ma sa lesa, ma tala noa, ma tau mafa se i puti le maoto le tupu i Buckingham, po le Buckingham Palace. O le aso la valea, e tu sai o li poti na tātou silsila mamai mo iai, sa mumua o nā si ai le li Palemia, ia le nofuanga po le camp, a le fita pe le tānia e Wiltshire, e le mau ese malone tona, mau i nā sa feilo iai, i fita a New Zealand ia o lo wha mautu ai i lea nofuanga. Ua lata nei i le tausanga talu ona iai fita ia New Zealand i le camp lea le army e pe le tānia, mo le awa o ina o fita mai le vainga awa le malo i Ukraine. Sa whailo mai fo i le Palemia o New Zealand, i le fuafuanga, ua toi whao popo i nā i le taimi e ngā lurua i pēr fita ia New Zealand, i le awa o ina o fita Ukraine, i le tonu o le nofuanga le nei i Peretania. O le masino iuni o le tausanga a sau, lua afe lua sifulfa, lea ua toe wha umi atu iai, ona iai pēr o fita ia New Zealand mo lea wha moe. Se vaenga le nei o le sosani wha au popo a le mano New Zealand, e lango ina ai Ukraine i le la taua Malusia. Na whaalia mai fo i whapea, e o mai i le taimi le nei, ua sili atu i le afe lea whai o fita Ukraine, ua uma ona awai i awa o ngā whaapitoa o lo whaia e sui ia o le vaenga au o le malo New Zealand, e a fiai le whaonga ina o ni mea tau whaapitoa, o le to tele lava o fita nei i Ukraine, e whapea o le whaato a fia leo la tau i se taua, e sidia i le lima vai aso le umi e wheanga iai la tau ma o onga o loo whaafoe le fita New Zealand. E a fiai le whaonga ina o whana, e whapea wa lele drones i e whaonga e loai no whanga ma vaenga i la lafi ai, ma whaamautu i ai, vaenga au o Lucia. O loo whaamoe o se teimi o le so las forele le nei ono me, o le afeilo ai Chris Hipkins, ma le Palemia o le malo o Peretania tele, o le lii Rishi Sunak, i le numela o se fulu i Downing Street i lone tona. O le autu o ia talanoanga, e tusa o le saunoanga mai le Palemia o New Zealand. O le fiau na ia pēr leo se whea ngainga sa o loto, tau whaatau inga i le vā o New Zealand ma Peretania. O le anganga o lea whea ngainga, ina ia mawhai ai o na tatala le whaau whale ina atu o loa New Zealand i lo tonu o maketi o Peretania e au noa ma se tiute. Mai whape nā hoi mo o loa Peretania e au maia i lo tonu o New Zealand nei. O loa au tū lava o loo iai le whaanau naunga o le malo New Zealand ina ia mawhai o nā whia i se mulienga wha le vāo malo i le vā ma Peretania. O e au fiai a ano manufasi whapea le pata ma le sisi. Whailo mai foi le au fia i talanoanga i le vāua li Palemia o malo e lua. O le polka lame foi le nei, o loo mawhai ai o na whai ngā luenga tangata o New Zealand i le tonu o Peretania, pe a malanga i ai e tā whawhao ma siasi, whape nā i foi tangata mai Peretania la tau, pe a malanga tā whao mai i nei e mawhai, ona whai ngā luenga ai. E renga te lea, e whape fo i o nā whia i talanoanga nei e tā i e lua,
ia le taua i te tonu o Ukraine. O le fesoasoani ala malo New Zealand ia Ukraine, talu ona tula i mai le taua i le Malusia, e o mai le teibili nei waofi ai le fitu tesi ma le 5 miliona tala mo le taua penga e whapeo na awina atu e ui atu i Peretania. Whao popo iai le se fulu tesi ma le 1 miliona tala mo isi tu ainga o mea tau o lo awala atu i le whaalapo tonga le NATO. Ai ese ai le se fulu 3 miliona tala o feso swani lautele mo tangata o le atunuu o Ukraine. O le malo Australia, e si lia i le fase lau fitus fulfa miliona tala, le au whaio lana feso swani whaafita fita mo Ukraine, ese ai le onus fulu 5 miliona tala o feso swani lautele mo tangata o Ukraine. Whaapea leisi tolus fulu lua desima le 1 miliona tala mo le puipuinga o le tū tau le malo sianga, ma le fitu se fulu wafe tone o le meo le koale, ai tasi le miliona tā la le tau o masini e pui pui ai, ia le ona ho ile nei e tau o le radiation, ia atoa mani wa alele e le ainisi e malangai po o ni drones. O le maloka nata ho ila tau, e fase lau maleono miliona tā la, le taua whai o mea tau whaatonu tonu mo so whainga wa ale le tau, valu la whai o ni tāne tau, lua se lau ma le valu isi ta awa le tau, e iwa sfuru lua miliona tā la le tau, tolu sfuru iwa ia isi ta awa le langorango ainga luenga whaafita fita i taimi o whainga, e lua se lau wha sfuru 5 miliona tā la le tau, e lenga to ilea, e wha e meo whana la popoa hoi nei, whana whanua o le tu ainga o le hawetsa, o mea po e ata e whao ngā i masini ia e whelelei po o drones, se lau miliona tā la le tau, whapea maisi mea tau la iti, se lau onus furuiva miliona tā la le tau, se lau la whai o whana leifa e mawhai o na whao ngā, e oso wha ia ai tāne tau, e wha afe lua se laula whae o masini e whao ngā e ta whana ailo keti ma pulu maro losi. Fitu afe la whae o maina tongi po hand grenades. E tusa ma le fitu miliona tā la le tau. Ai wha pe ai lava mo le tau malu lu e whao ngā e fita e 5 miliona tā la le tau. Ai ese ai le lua se fun ma le 4 miliona tā la o le tau o masini o fesota inga i satelite, ma leisi se furu 5 miliona tā la, o le tau o mea whai ngā ruenga, ma le ono se lau whas furu afe, o afi fi o mea ai mō fita. E atangia i foai ma feso soani mai malone i lua Australia ma Kanata, ia ai whapea i fo i matātou i New Zealand. Le matua mawa e o le tūlanga langolangoina o le malo i Ukraine i le taua e pei o na wha waupea i le taiminei i le wā Malusia. O le taiminei ma le tūlanga o iei tau whainga mo le tau sa i lio se file mu i le wā o malone i lua Lucia mo Ukraine o loo iei se tūlanga wha ale tonu whainga tā ma ale ona whaafita hauli te tele o lo whengai nei, ma le komiti fo ili nei o le pui ka o le saonga le mua malo o whatasi. Ia po o le komiti malosi fo ili nei sa tala noi na fo inisi o tātou polka lame o mua vai. E whaingo ina o le United Nations Security Council. O le komiti ili nei o le pui nga a malo o whatasi, o lana matafa ioi, o le tū lea i le vāo ni atunu o e vevesi ma whe tā wae, ea pe aadia ni mai ni taua i lea i tū ma lei tū o le lalolangi i tau mwhainga e sa ili se file mu. Ai o le mafuanga au tū ua le o mawhai aise ngā yoinga le Security Council i le vevesi e pei o na iai nei le vāo Lucia mo Ukraine. Ona o Lucia, ono o sa whai nei le tofi tai fono o lea komiti.
e po lo winga o Lucia o lo te fono i le komiti leo le pui nga a malo o le lalulangi. O le malo ho i o Lucia e pe o sila fia. O se tasi leo sui tu mau o le komiti le nei o le pui nga a malo au fatasi. E mai o se tasi o atu nuu po o malo e 5 o whaalapo tonga le nei malo o fatasi o lo i te tonu o le Security Council. E ave iai ia le malo si anga le ta ua o le veto power. E po o le malo si hu nei mawhai o na ta lea ai se whaai unga whai le komiti e whaasanga i se atunu o le whaalapo tonga. E po o le alama la se whaai unga e taunu iai se fono a le Security Council e tusa o Lucia ma le mausoli tu la fono ua la tu whaia ona o le taua lea Ukraine. Ai le mawhai o na whaataunu uina se whaai unga awa e tau fia ma wha lea o ngā ina i le malosi po o le veto power lea o loo iai i le malo o Lucia. Ai le ngate i lea e whai ngā tā tele na whai ni talanoanga ma ni whaai unga i le mata upule nei i le tonu o le Security Council ona o Lucia lea o loo iai i le tūlanga po o le tofi tei fono o lea komiti. O le mea lea o tupu nei, e lea ia ma se fōringa popole, pe kea o le malo Lucia, i le mautula fono a malo o whaatasi ia ua lātou soli palaina, taru mai le tau sanga taluai, lea na o lātou oso fo ia ai se tasi o tunuu lātou te tua oi. Lea ua mafuai le taua ma Ukraine, e pei ona iai le teimi nei. Ua mtua manino mai ai le anoa noa ai ma le onga o whaafita hauli, ua whaaina, ma ua whaavae tu ia ai le ngā luenga le komiti le nei o le pui ngā amalo au whaatasi, ia e pei ona tātou mōli mawina i le nei vai tau. Ia ai se i vai foe, ia ona toe whaawo tui leo le tātou polkalame. Ia e le toe whaawa wina lao le tātou tala, pe ona iai le tātou polkalame le nei, e tu ua le tu nuu e le li pāre mia ia Chris Hipkins i le pō le sāna te nei, e na te le isila fia le fuafuanga stasio min stāla na kāpineta, le tamaita i Māori ngo ia Mika Whaitiri, e whaama mai i le pātia le leiba, ai ofi atu e avea o ia masui, o le pāti a Māori. Na whaato a maua ele li pāre mia se tala i le neimata upu ina ua tūlau ele o ia i lon tona i le amatanga o le vai aso. Ina ua fasiringia o ia ele autu stala i lon tona, na whaari ai e Chris Hipkins, ua umau na whesota i mai o ia ele telefoni i a Whaitiri ai ele i tali atu o na tuai leo lana whe au ina ia whaafsota i atu ia se ia o la ua tala noa. E tai, e ho o mai lava i la sua nafi, ma le so, e le i whesota i atu lava lea mawhine i le li pāre mia. E ai pei ona sila fo i ma whaafonga i ai whaasara longa i newspaper ma TV, e a toai ma tustu singa i lunga o penga o whesota inga tele vave, o le tai ao le so lulu na te nei, lea sa whaai loa whalawa i tele ai e Mika Whaitiri i ma le pāti a Māori i se sauninga sa whaia Hastings i le mata upu le nei ma wha mau nio mai ai le mauri pōti i ma le mautala wha awea i wālesi mos oi
Ia na ta uai e ono wha ma vaere nei tama i tai minista mai le patia le Labour ai a vea o ia masui a wai o le patia Maori le te pati Māori. O le nei mawhine Maori na tūlai mai o se foi pule o le patia le Labour mo le tu malo palota Maori le whaingoina o le ikaroa Rafiti lea e a mata atu i le talawhatai se sae Wellington nei ia mawha solo atua i lava ngai i mātū i le Hawke's Bay se ia pa ia Gisborne. O le neino fua e tele tau sanga u mia stasio min stai longa o le patia le Labour o le ingo ia parekura horomia a mata mai le tau sanga e awhi iwa se lau iwa lea na malo ai o ia i le na fua i le palota se iau o mai a le tau sanga lua awhi ma le valu ina ua maliu lea li i a o a vea pēr ma hui pūle ma minista o le malo. Sa whaingo fie le tūlai mai la o le tamaita i le nei o Mika Whaiteri e sui tū langai i a horomia. Ia mai ua wha upuina e stasio minsta Maori o lo o iai le teimine nei o le li o Willie Jackson o le na fōa le tū malo le nei na fōai ma whai mea lofa ai horomia ma le patia le Labour i le tamaita i le nei o Mika Whaiteri. Ta ua fōi le li minsta mo ati nae o tangata Maori o Willie Jackson o le aru ese mai o Whaiteri ma le patia le Labour o se mea ua matua wha anoa noa te le ai isi whai pūle Maori o Labour o na e le iai ma seisi o la tau nei loa o le ai ai se mea wha ape tupu e le i tala noa tu fōi iai Whaiteri ia mai o lava i le li pare mia pe ona ta ua ia Chris Hipkins e le i whaailoa ina iai e le nei mawhine lona wha moe moe o le a tū lai ese mai male pati e le Labour. Na whaalia fo ia Willie Jackson e le malama i la tau i la fonga ua whaia e Mika Whaiteri ae whape foi ia le vaenga a le pati a le Maori ua awai nei. O ia le fonga whapea o le aru ese o le nei mawhine mai le Labour ai ofi atu i le patia Maori e pei o se tūlanga ua mātala aini no tanga ua mea sa sai tia ai o ia. Na whaama mawhaina mai e Jackson e le tau ono mana tua e Whaiteri le anoa ai o mea le lei ua whaia e le malo o lo tū nei le foe mo tangata Maori ma lo lātou ati nae. Ta ua e Willie Jackson, a whai o le sai tia ma le noa tia i le tono o le patia le Labour, lea na mawai le silia i le tolu piliona ta la o tupe wha au popo mo le ati nae o tangata Maori, ai ese ai le wha avaina leo se wha alapa uptonga wha apitoa mo le soifua maloloina o Maori, ma le maua o no fua o Maori le tonu o pūlenga wha ale nuu ma pūlenga wha ai tū malo. Ai te nane le whaia o le aso malo lo wha apitoa o Maori le wha ingoina o le Matariki, ma le ano ai o isi mea ua maua nei i tangata Maori, ai sa na o le moe miti ma mo o iai i aso ua mawai. E manatu le li min staya Willie Jackson, e matua le malama Mika Whaiteri ma na uo i te tonu o le patia Maori i le winga o ia la fonga, e pei o na o lātou whaasalalawina ai whalawai tele i le nei vai aso. O whaupunga fo i o whaasalalonga ma li poti e la autu stala, talu mai le amtanga o le nei vai aso, e tusa o le mata upula nei, sa foli ngā o se mea matautia ma le mātu ia mō le pātia le Labour, ia le alu ese mai iai o le nei tama i ta i whaipule. Ai i se manatu whaalia o le taitai lango o le patia le Labour, le li minsta o Kelvin Davis, i na ua silingia le walis whaasa laua New Zealand i le Astofian Nafi, na ia tauai o le aru ese mai o le neita maita i whai pule mai le patia le Labour, ua nā o sina mata upu i titi e le tau o tele. E le tai o na whaatusalia, i le whaai unga le tamaita i sa a vea talwai nei ma pāle mia ia Jacinta Ardern ina ia whaase e tua ngalu mai lona tuwhinga
ma wha mawai mai i le pāti le Labour. Nā whaalia Davis, e iai le wha upunga Māori e wha pēr, wha awhitai, o la leisi mea so oai. Sa ia whaalia, o lea ua tua nai le neima tā upu i langona ma manatu o le pāti le Labour, ai waanga tu nei mō le lumanai. Ai ise manatu o le taitai o le pāti le New Zealand First, le fionga wawasa mānaia Winston Peters, e ui ina e leo ave o ia mawhai pule de teibi nei, ai sa ia whaalia mai whalau i tele whapea, o le tū mau pēa o na avea o le mawhine le nei mawhai pule, o se tūlanga ua so lia ai, i aia inga ma tūla whono o whainga mā lo demokrasi, ai maise o le tūla whono, e pui ai le fesui ai o pāti ni whai pule, sa filifilia i le tonu o le parlemene, mai i nisi vaenga wha upwhai o mā lo. I le tonu o le parlemene, o lo fia maua fo i le tua ngai, ia le awili linga o vesota inga i le vā o Mika Whaiteri ma le fofonga vitalai o le Maota o Adrian Rurafi, le ana mafuai o na whaia i ana na whaai unga e ave ai ia le tamaitai le neima whai pule tūto tāsi, o na whaapea e nā te le i so lia ia le tūla whono i lona tūla i ese ai mai le pātia le Labour, ai lango i le pāti a Māori. Ai o se tāwhia le lipolo fesa o mea tau tūla whono i le University o Otago o Andrew Geddes, sa ia tāua mai ai, sa manino le lei lava le ngangana na whao ngā ina e Mika Whaiteri i lana whaali ngālo ia i la so lulu na te nei, le ana ia whaapeo mai ai, ua uma o na ia whaai loa i le whongoftalai, o ia ua wha mawai mai le pātia le Labour, ae ua avea masui awai o le te pāti Māori. Ai peitai, o se teivi muli ane, na iloa ai, e le ai se tusi alo ia Waiteri na tu inatu i le whongoftalai, ai na o lona whai i ai, o ia, e le to e pālota mō le pātia le Labour i le tonu o le Maota, mai o manaa o ia, e sui seisi tū o le Maota e ave ia e nofo ai. Nā ta ua lai le lipolo fesa ia Andrew Geddes, e manino mai, o le whaai unga le whongoftalai, e le i ato o toa o na whaamalia ina i inga o le tūla whono, e mai atangi ai a tonu o le taofi o le whongoftalai lantou, e le i manino le wha moe le tamata i whaipule o loa a fia i le nei mata upu. Ae, e mawhai e le pātia le Labour, ona lātou wha ngā i le mālusi anga wha le tūla whono, e wha tea i a pē tūli ai le nei tamata i mai le lātou pāti. Ae, o lea e le o mana o le Labour e whaia le tūlanga. Taru ai, e mana o mia ai le to e whaia o se pālota la i titi le tū mālo le nei, pe a whai o le a wha tea le tamata i mai le pāti a le Labour e tusa o le tūla whono. Sa matua manino fo i se saunoanga mai lon tona le li pālemia ia Chris Hipkins, e le o se mea tāla whengai, le to e whaia nei o se pālota le titi, a o lea o tūlata mai le pālota tele le tunuu ia o ke topa. O se manatu whaalia fo i o le taitai o le pātia le Act ia David Seymour, na ia whaalia ai le tono o le pālemene i la son nafi, e de tau i le whongoftalai, o na tu ina mai whala wa i tele, leo ili linga o ala ua whesa o ta inga ma le tamaita i whaipule le nei o Mika Whaiteri, ina ia manino ai tangata uma, i mea sa te tupu, ma le mafua anga o lana whaai unga ua whaia. O langona lama fo ia tasi na whaalia e le pāti o le National Lato, ta awai le Lato sui a Whaipule le li o Chris Bishop, e mautino lava o loo iai i le whonga whitalai, ia ni tusinga ma wha maunga uma o le nei mata upu, mai o loo ia sila fia le lei lava le manaa o le tamaita i Whaipule o loo a fia. E lango ina la e le li polo fesa o mata upu tautu la fono a le University o Otago, ia Andrew Geddes, ia le manatu malangona o le tua ngai o le pāremene. Na ia whaalia e te tau le whongoftalai o na whaailoa mai whaalawa i tele ia wha maunga mau ili linga uma o le nei mata upu mō le sila fia o ta ngata lau tele. Whaalia ai e le lipolo fesa o le mata upu le nei
o se mata upu taua, tau i le tula fono wha vai, ia mai le tau no wha pēr mai le fonga fitalai, e tali tonu atu ia te ia, o ia sao i le nei mata upu. Ia ai usi mai pēr le wha fonga. Ia ona toi whaawawa tu leo na tātou tala. Ua whai loa mai nei ia le whaasolonga, ia po o whape o loo whaanga solo lava ia fuafuanga, mo se asia singa i le tunu o Papua New Guinea, a le Palestine o le malo tele o Amerika ia Joe Biden, i le whai unga o le masina le nei o me. Na whai loa i se lipoti a le vaenga whaasara lau, le ABC e whapea, o le nei asia singa, o le ama waise whailo inga Joe Biden, ma le taitai o le malo o Papua New Guinea, ia James Marape, ai whapenai foi, o na whailai ma taitai o isi malo le Pasifika, o le a awai i Port Moresby, le laumua lea o Papua New Guinea. O lo fuafua le aso ma le taimi o le nei malanga asiasia le Palestine Amerika i Papua New Guinea, i le taimi e umai le fono, tai o malo mau o loa le lalolangi le ta ua o le G7 e whaia i le ai o Hiroshima i Japani mai la so luas fulu e o i la so lua fulu tasi o me. Umala le fono le nei ona so lea ma le malanga ane o le Palestine Amerika i Australia i le aso luas fulu ma le whao me mo nisi fo i fontanga wha le wao ma lo tai o malo e ta ua o le Quad. Na whadia fo i li boti le nei le ABC, a whai e tau nuu la se singa Joe Biden i Papua New Guinea o lona winga. O ia le urua i Palestine o le United States o Amerika, ua malanga i se atu nuu o le Pasifika, e ese a ia tu motu ia o lo i lalo pulenga whaakolone a le United States. E le ngata la ia Biden, ai ua umafo i na wha loa whalawa i tele mai mua e le pale mia o le malo i ni tia la tau o le i e swafa i ana Narendra Modi i lona wha moe e fia wheilo ai i tai o tu motu o le Pasifika i Port Moresby pe a ia tu ua i Japani mo Ausitalia. I se li poti la mai Port Moresby sa wha maunia mai ai e le kovana i tu malo o le tumalo ingo o le West New Britain, o le lii ingo ia Sasindran Muthaval, ia le asiasi i Port Moresby o le Palestine Amerika o Joe Biden, a e whape ai ma le pare mia initia, i le whaai unga o le masina nei. I se talanoanga ma le ABC, sa whaali ai e le kovana le nei, e tasi le aso o le ai i Port Moresby i le pare mia o initia, mai o whaatulanga i nai ni whailo inga ma tai o tunu o le Pasifika e au fi ai ma le pale mia o Papua New Guinea. E le ngata la ia Modi, aina ta ofo i le liko wana i le talanoanga o le fo i whaalongo o ia o le amalanga asia siatu i le Palestine o le malo tele o Amerika. Whaalia fo i whaasalonga nei o le ABC, ua tele ia ofisa mamaenga o le malo Amerika ua lato whaamao nia o le amalanga atu i Papua New Guinea Joe Biden, pe tai e te pena le tātou Paul Kalamele nei, e le imatua ma oti fuafuanga uma mo le wha moe. Ae, o stasio lipoti na ta umayai, o loo wha moe, e au fia i le teimi o le ase singa Biden, ni talanoanga masui o le malo Papua New Guinea, e tusa o mata upu patino i le vā o tunu o lua,
E lenga te ilea, ai o le afa pe fo i ona maua ia se feilo inga le li Palestine ma tai o malo o le Pasifika o le afa tasi ai i Port Moresby. O le amatanga o le masina le neisa afa ilo mai ai le ministalo mai fafo a Papua New Guinea o le li ingo ia Justin Gatchenko o lo tau mawhai e wha amautu wina ia se wha ngainga e ngā lulue wha langolango mai ai a Amerika ma Papua New Guinea i mata upu tau le pui puinga. Amatanga o le tausanga lea na amata mai ai Hawaii taranoanga i le vāo malo e lua e tusa o lea mata upu mai alo wha awamoe e le tau ona seinia i le teimi leo la se singa Joe Biden i le whaai unga o le masina nei. Whaalia fo i le li minsta o vaenga o lo fia i le whea ngainga le nei i le vā ma Amerika e au fia ai ia o onga whaafita fita ia a maise o mea whai ngā ruenga e whaonga ina ma mana o mia mo ngā yo inga tau le pui puinga. A whai o la asainia ma wha amautu ina le nei whea ngainga i le vā leo Papua New Guinea ma le malo Amerika. Rona winga o se so o maitua o le saini ai o se whea ngainga wha pea le ana whaia i le vāsu te ruai. Vā leo le malo Papua New Guinea ma le malo Peretania tele. O le whai unga o le tausanga na mawai na atu nei, sa wha amautu i nai fo i se isi whea ngainga wha pea i le vā o Papua New Guinea ma le malo o Whalani. E le ngata i lea, ai o lo ngaru lue fo i Papua New Guinea ma Australia, e le tau wha atulanga ina o se la ua fo i whea ngainga tau le pui puinga, e whea langolango mai ai, ma ngaru lue vā vāna lata ia malo e lua. Lo ia i le wha amoe moe, le tau ana wha amautu ina ma sei nia sa murienga wha pea i le vā Papua New Guinea ma Australia i le masina o Juni. Ai o la whea ai e Joe Biden o Papua New Guinea ua whaia i le vai taimi ua i longa ai o na matua malolosi tau mwhainga i le vā o Amerika ma le malo saina ina ia sitia ma te le o la ua fianga i mea tau ati na e mga aruanga whai i tonu o le vasa Pasifika ma le nei i tū langi o le ke lope. O se te mo le tausanga te ruai, na tari malo ai ia le malo Amerika i se whaatasinga sa whaia i le whalepai Washington mo tai o malo o le Pasifika. O le suisi nia o le whainga malo Amerika, na malanga mai i le Pasifika la to mai nei o le li whailau tusi lea o le malo o Anthony Blinken, lea sa malangana i fiti i le masino Februari le tausanga te luai, ma awai i le whontanga tai o malo le Pasifika po o le forum sa whai ai i fiti. Ia ai, usi mai pēr le whaafonga. Ia, mai masalo o le taurunga na o le tātou tala po ima le tātou polkalabe le nei vai aso. Ai ono iai se tala nei pana ona watu whaafautuanga fo i le whaafonga mai le tātou tunu. E ona leo mai tauina ai ai le kolisi maurunga po o lea onga lea senior school i Albany i Aukilani. O leo o tapuni ia pe o whaano fo esea whaia onga ia ma tapuni lea onga mo se vai aso a toa. Ia ona o iei tangata wa fi ai le wha mai o le misela. E pe ona mau atu i ripoti i mai lau wha asara lau i le so. Ia atonu iei ho istaimi ona tātou wha fonga le ini lau ta inga tu mai lim tanga luenga le soifua māloina ai mō tātou lawa ia. Ia o leo o tātou loa wa wha ina stasi o konda o le nei wha mai pipisi. Ia mai na ona mātou tau whai tā ua, ia e nōwha uta iai, ia pe a whai e le i whai ni tui pui pui wai pei o le tātou la vea ia lea, ma le me tau ona sūru whai iai o le mauti noa, o whai tui pui pui o le whanau. E o a whai tangata mātua, me whai ana whai tui pui pui o le ngasa e leo le misela. Ia ai o se tau whai ngana le nei vai aso, o se polkalawe o whai ana tū wha atsia, ia wale maro le tātou tunu, mana au wha whonga Mari. Ia, wha malo wha mtai lau whionga lau wano, mo le atu le nganga wha mtai, ia mo le tāpenanga mai ai nei fo i asfarili. Ia wā fo nei polo kalame long puili i tātou tunu i molu stupu i lai tua lau langi. A me sui o tātou lau whanua nei iau te roa.
Mana yo le mata pule lo la volongo fo ni Jamie yo le fa ma vai ngale. Ale sui fai pule po le ministale sa ye le vai fa fa le pa le malo. Me ka fai tiri a. O le tula fo no le sa eta ua lo fionga la wano le o le waka jumping bill la. Ia wal waka pe o se o le va I mo Maori. Ia ai pe la o le a fe o le va le pa sa ye. Ele me fai na e o so lisi tu pe o la nganga na tula fo. E pe ele o mai ta watu ele o fa nga ina ele fonga feta laile le tula fono le e fa sala le fai pule le o le vai nga fo ile o le tula fono fa pe nei Samoa lo fionga pe por sa o le o ini di tula fa pe pe fa ete ese mai wa le nei ni vai nga na tupu mai mo ile o fa afsi mai mo le fo fa fonga le tatu tunu o le pila o le wo pisa nei le mta upu le tula fono wa sa o le o le pisa o le afa ma vai ia le mafine le mai ile leiba malon tofi minsta le la o mai to fo I fa serlong api o le o tu vesili ile tu langa o tu la fono ma le fa winga ina ia man tu la sa o le o tu la fono le fa pu le fa ingo fa pu fa pe o le waka chapi ia po le oso ile si fa ai o tu la fono ia e pui ai ia le tupu me fa pe o le alu se o mantua la le no fo inga le paia inga le nei o le la uma nei pe a fail palo ta ia October na umai le to sanga o le anga la tu la fono le a New Zealand o fai pule uma na fili mai I le paia inga le nei o le taimi te fa ma vai ai malau pati ia o le to ave o mo se foi pule a pe ia tu la fono sa mo ese mai le patina e ofia I le parlamene e te taula na te fo e fel pa na e te fo I tua fai palo te le titi le la ele o mana o la malo o New Zealand te fai se palo te le titi o le la o mai October e fai le general election ia a le la o fai fa un al fong of the life fa pe ia la o fai tau I li poti o mai e na tele I maua ele ia se fa ma vai ngalo ia tau la lo ia ka ai o foi nei ngalo pe yo e ala na tupu le veves o tu la holo nei e o le fong of the line e ai le pule so o langa nga ruenga le po lana mata fa yo ile ia ale su ali si odi e fa mai ma ngo tau fa ai lo mai ai ale fa pe fodinga mai I le fong of talai na tele I mau se tusi alo ia saini ai le aol te mai tai hoi pule o ia o le fa ma vai mai le parti leipa o le me mali na la o fo la wat o wai e se atu la fono le na lango ile leipa lango na pa lota ia me le fai pule le na lango ina tu la fono le tu sa lo fai fa fora na fa ma vai Ila tu la fono e ile mau ale al fo fetele fa pe e fo I tu la fono le mota la to standing orders. Le mo mi ese tu si alo ia fo e se la fa ma vai fa ale o mai tu si na lo il fo fetele ele o alo ia le. Ia pe na se vai vengo ia la o mai tau ia ile ile mta upu. O le fa mai le speaker ele I mau ia se tu langa alo ia fa ma vai ai so elo inga ilana fa iunga ele alo ia la o te lia le fongo te lai fa sui tu tasi wala o man fa ilanga fa alinga I fafo I Hastings ele o yo fa ma vai fia sui si me ngofo ai le ko fia ngofo o le tu o le bala e le malo e ai pe o me la fa tu la fona pe o le mali o me fa bene e to fo alta ka ma lana ia fa winga langa interpretation o le tu la fona o la fo le o ve vesti o me o le whaari eri mai le mara malama o lea, ma lea. Al tu la whona ipe o le anganga au tu. E tau fia i la le, tu ai ngā vevesi lea. A whapea na pālota mai oe, o sa e sui o le, po le albati, ia ono sa e se I uma le term. Ai a whapea whamawa, ia na e malia lea. Wa ele to e fai pule. Ai fai le spalota. I se whaapupu. Moni lei. Ai moni lei pe o me foi le la sa vevesi sa mola to o fa winga ina o le mele. O le tu la fono le a fia lo ese. Ia ona e fa ma vai le mai le tofi. Malo. Te fa mala le vai. Ia o no tu la o la lata mai le fai nga pa lota nei tu sa.
ia la tātou matai tū fo i po a ia tū lango le iei le whainga pālot vai ngā pula muli lea i mai tā po kalame o le olo iei pele tātou tala walunga leiva ia su tū lango le fa ungole o le tupule o salesa ia le awe tuai o le facility le ale o lo i te mi nei pe ua langa te tau ia tunu nei pe una New Zealand Australia o Kanata no ese mai lalo le fa malua a Britania ia le la fai de tai alfa u ia le sina facility te leo lo i te mi o le relevance o le ai ngā tupu ma le moniki tono o tunu nei o nei al tai ona o mawai le si li poti e whapea ai le tusi la u whata a milo il au wala au lia le sa ta uel ta vol kala ma tu na le lua fe la wala au lia ta ila isi malo ia mai fa fo le na wala au lia e fa pe le o se li poti mon o pe la fa ta milo la tu si ave il tup e fa ia se sana fa to se ga lo i tenio pu le fa kolone del ta nia yo la tu no mon e o kele lona po la tonu le meo la ta tu lo ta o pa si i fa sa longa ia o le po ta o fa mo e ai e fo e pe ia o le meo na wa li mai il te na o tu no mana o e tu do tasi e ve mo republic o fa punga le pe io e tu mo te le pe sa mo sa va te in ai e le to e ve mo sui o le meo o le Commonwealth. Ia ta ilo ia o pe o le palemia le nei o tātou i New Zealand o lona langona ia se taimi te tau o na ave ese mai New Zealand ma lalo o le arrangement le ia o le ao le malo le tupu tamai ta i po le tupu o Peltani. Malo whautai ia la o whionga la wano whautai o na tātou taimi. Ia o le lei o na le taimi le ia le se tātou por kalame ia wha malo rua tu fo i le pa ia lau wha fonga whai fo i se ngana ua sala ia ma o mare. Ia ai o stau whainga nā whaapoponga o le nei ho i por kalame o le lalangi o asu nei. Ia talutano ai nai me tupu. E le ngata i tunu mau ia o tātou fo i lotu i whale. Ma i le taimi. Ia ai tau ina manuia le whai unga le vai aso. Ia wape hoi tāpo inga siu tātou tunu whaaso i fo ia.
O te whatalo whātua ma lo whaaloalo le whawhonganga le tino nita e au, o le tato po kalame whatulanga ina nei, kalame whotu la whono tata noi malo le malo, e pe o le mato whatasi tai au nei ia, o soa pe telu sangato masani tato whengai po kalame tai au nei, ia lewe e mal malo whaalolangia o se Tamaitai Pasifika, o le tato malo, o le Sergeant Ngamitua Miti, o se Tamaitai Lalotonga, ia o le foi wa manei o le ofainga luenga le tūlanga le o le Pacific Liaison Officer. Fatalofa tu lo sunga neta. Au kia rana, it's good to host you at Samoa Capital Radio this morning, Ngamitua. So whaftai fo to mola no tata no po kalame le o tau nei. Ia, fatalofa tu le malu le tunu, malu le tu foi la sunga afmasanga le fionga I fa be vole malu le ofisa fa salau le si fongo le mo I Wellington nei. Fatalo fat fo il poi la slasi il fa fonga Samoa. Ia pe na fo o tau si te sila wa so fo se tau si te sila le nei tai au tatu pro kalame o ia tatu malo. A le la tu atu pe le fionga ia afmasanga na te fa fo ia tatu pro kalame tai nei. Fa Thank you. Ngamitua, well, say something to our audience, our listeners. It's good to have you on Samoa Capital. Nice and warm in here. Talofa lava, yaurana, kia orana, toko ingoa ko Ngamatua Miti, lo ingoa ko Ngamatua Miti. I hail from the beautiful islands of the Cook Islands, the main island, Rarotonga. Rarotonga. Shout out to Whakapuaikura, which is where I was raised, born and raised in Whakapuaikura. Thank you very much, Akmasanga, for. I just want to acknowledge you for having me on this space, and to Suapitelo, Whakatai for having me in this space. So I'm very lucky and very privileged to be a part of this space. So Whakatai lava. You mentioned Rarotonga. My son just come back from Rarotonga. He was here for a wedding. How big is Rarotonga while we're here? Believe it or not, Rarotonga is about, if you were to travel by a scooter, because that's a thing back in the islands, eh? Not the e-scooter, the ones that you sit on. And the ones you sit on. Yes, the ones you sit on. They're not bikes. Yeah. So if you sit on one of those, it takes about 30 minutes just to travel around the island. Okay. And that's by that sit-on scooter. Doing what? What's the speed? 50 k's per hour. 50 k's per hour. But if you're traveling by way of a canoe, so I do oivaka or va. So if you're traveling by canoe, it takes about 3 or 4 hours. Okay. To travel by sea, because that's how we traveled back in the day. There's no outboard motor. No. We should try and shift the program and do it from Rarotonga one day. Huh? Let's aim for that. Try something different. Yes. No, it's lovely having you on our show this morning. Perhaps specifically as an officer and you being a female, it's good to have a change of guard. You know, I don't know if there was a former liaison officer female, or are you the first one? No. Okay. There were two that were sitting in this space. So one back in 2007, and I want to thank Sua for sharing that history with me. Okay. So there was one back in 2007, and there wasn't anyone filling into that space until 2016, and that was done by Lolita. She was in that space for about maybe 2.5 years before the next person came on board, and that was a male that came on board. So he is no longer in that space, and I'm in that space now. So in terms of female Pacifica in that space, 3 of us in Wellington District. Well, we must give a tick to the police organisation for getting more females in that role than males. Because when you look at the police force, it's predominantly male. But having you to be the liaison officer, that's very good to hear. Yes. Oh, no, that's good. Perhaps talk about the responsibilities of a Pacific liaison officers. What's the role and what are your responsibilities, Ngamitua? Just to make sure that everyone understands and just put it in its simplest form, I am a connector. Okay. I am a connector between police
our communities and the service providers who provide for our communities. At the moment, we cannot do everything ourselves. Police cannot do everything ourselves, and Su'a will know this for sure, considering his service in the police. For as long as he has been in this space, we cannot do this alone. And without our communities, who are we? Right. Thank you. Let me try and cover some of this in the language before we move on. Ole, tato malo whaalongia mo, tato au whaafonga fultai au ni whaatasi male, songa ya so petero sangato peo na masani ai, tato po kalame o tula fono. Ai o tai o neul malo whaalongia o tato whaatasi ole tamaitai ne songa ya Sergeant Ngamitua Miti. Ia o ia o lana ngaluenga whaingoa o le Pacific Liaison Officer, ia leo wana ita ua o le connector. Toso o ia o le so tanga ma le official leo ia matato tangata lauteli. O le mele fifia i leo to sisila mai po whaafonga mai foi. O le tamaita i le tula i mai le ngaluenga nei. O le lana ofisile pe o ia le taini muumua po tamaita i muumua. A le ai o le lona tolu waile ia ia. Lona winga, le leite le mtanga luenga leo le whaima mai le tu pao tamaitai. E wa tato ai nei ngā luenga leo e to te leo le tu pao li. An mea ma nei e fot wha mangal vaenga leo. Ia mauia o le motu leo Rarotonga i tono le atukuki ai alani ia o Rarotonga le sauai. Ia o le na fisiri ai po le aliti leo Rarotonga le amtanga. Ia e whailana tala tu sa pia ma le tolls full minute e ti ai le sikuta e se I skuta le total nol vaso nei au skuta vole le ti ai lunga wilafi e tos fulu minute fa ta milo le motu e pa aluna le 5 kilomita I le tula ia tonu vaenga mane fo nai o tato amatai tai o nei mole songa ia Sergeant Ngamitua. How long have you been working in the police force, Ngamitua? I've been in the workforce less than so 10 years. This year would mark my 10 years in the police, and I have done various spaces within the police as well, and these spaces needed a Pacific voice, and believe it or not, I didn't know I was doing it, but adding value with a Pacific lens and all aspects of my career was probably one of the best things I did in bringing me to the job rather than the other way around. Right. What made you decide to take up the police career 10 years ago? Wow. It's nothing amazing. You know, I've never wanted to be a police officer. If anything, I wanted to be a lawyer. Right. And still wanting to be a lawyer, so I'm looking at going to prosecutions. It's another part of policing. So prosecutions is where I want to end up in. One of the challenges, and it was my family that challenged me, and I know that family is very important. So it was my family that challenged me and said, you know, let's see how you go. Let's see how you go. Let's see how long you will last. And I'm very stubborn. I think it's a Pacifica trait, and that we want to push beyond our limits and see where we lie. And I did. So 10 years later, I'm still smiling. I'm still adding that Pacific flavor wherever I go, and not just Cook Island flavor, Pacific. So I have close links to Samoa and Tahiti, and that my ancestors are from those spaces. So for me, it's just understanding what those links are. No, very good. So you say 10 years in Su'ostan. I was at the function recently where they celebrated his 42-year service. So it's done a circle of just about every unit there is in the police force, and is well experienced. So he knows. Ole vaenga le tala noa sa fasili nei Ngamitua le tūlanga o ngā ruenga pena whawhawhia na ielo na mawa whaule amatanga mai bois futa o sanga le taluna I tono ngā ruenga lea. Ia ere I manatua ai ngā ruenga le amatanga e te ua whaiwhai o iai ana whailoleo la tofu ta ngonga male ainga. Ia alu whatai po whea lale umi e te iai. Ia le whauringa mai o le hau solonga le au ia e whialo ia.
e whiwa ngā luenga le vaenga leo le whai e mo lianga tangata ma whai whaamsinonga i tono le whaamsinonga. Ia a leo se fulu tausanga i ngā luenga lea ia mai a tono le e manawa ia lupe whaile ngā luenga lea i tūlanga le lo ia ma lue whaia ia whaamsinonga. Ia a tono se si vaenga ma nei fo na ia le whaatustusa i tausanga. Ia o soa le pe whaamtala fo i talua i tato porkala me sau ia ile sauninga le no whai le ofisa o leo. Ia nen amanatua ile fasu lo tausanga o nana tautua le leo ia tato satini foli e ne ia le was full tausanga. So what area do you cover? You know, specifically you're connecting the community and the police, so what's the landscape in terms of area that you cover? Sergeant? Wellington district consists of 4 areas. So it goes from Wellington, it goes to Kapiti Mana, which also includes Porirua. Yeah. It goes to Hutt Valley, so that's Lower Hutt and Upper Hutt. Then we've got the Wairarapa and Masterton. We also have the Chatham Islands, but that's also part of the Wellington district or the Wellington area. So 4 areas that I have to cater for, and that's all Pacific spaces across that area. So how do you liaise with all these people? Are there key contact people that you're supposed to deal with, or how does the work I generally tap into our internal resources, so tap into the champions in those spaces, specifically our Pacifica champions, or those who have passion within the Pacific communities and they're not from the Pacific. It's really important that people understand that those who sit in the positions where they are promoting Pacifica may not look like the rest of us, but their passion is the same. Yes. I guess everybody wants a law and order society to, control and the law and order, be everybody sort of live in harmony. Yes, and it is the only way that we can teach those who are not of Pacific descent to allow our knowledge to be passed on through them, so that they can pass it on to their next generations that are coming up, because it's the goal is to change some mindsets, and the only way we can do that is by sharing our knowledge. Very good. Ole vaenga le tala no nei ile te le ole vaenga o Wellington le vai I lalo lana ia fo inga luenga le teimi nei e ole ana ta ua Wellington ala to tonu o Kapiti Mana le ia nei Porirua ole si vaenga na ia ma Hutt Valley o I tato Hutt City ia ma Wairarapa ia lona winga fa ia sina te le ole vaenga le ia na ia. So you were just thinking you've got all these 4 areas, a big area. Do you travel or? Yes, so I and this is a choice. The choice is to travel to these spaces to understand what the needs are. Yes. And if there's a place where we can raise the voices of our communities, not just Pacifica, we also have Maoli, we also have our ethnic brothers and sisters in those spaces. So maybe raising a voice for those spaces. So it needs to be traveled. These areas need to be traveled to be able to understand and share what's happening at a ground level. Ia, o le si vaenga nei, wai le tō whaafonga mai, whai asina te leo le vaenga o Wellington ma Hutt Valley, mai nei Porirua le na te vai ma Wairarapa. Ia, o le e loinga whea wat, e le titi la le vaenga le ta e whai ia e te le la. So, I tonu ia I vaenga i te whaafonga mai fo I te upa ue te au I te vaenga I wha so ni wha popo iai. I vaenga I te anonga mai vaenga mua o mai tini. Pea le vaenga le si vaenga le motule le Chatham Islands nai. O I. Lona lima le Chatham Islands le na watu. Ia a tonu le si vaenga na lele I o iai. Ma ne fo I ai se aso. If you ever go down Chatham Islands, can you bring us? I'll come as a media so we can report. Yes. I've been asking Paul Eco when Paul Eco was looking after Chatham Islands, hey, if you ever go there, bring the media, we need to come there with you. It's never had the opportunity because, so when we talk about things on radio, you actually been there. It's no point talking about something you've never been and witnessed.
And that's why it's important that, so make sure you put it down if you ever go there, that we come with you. I will make sure. I'll be so along. Question, were you ever involved with the police response to the demonstration at Parliament last year? So before I came to Wellington, I was based in West Auckland, so the Right. Waitemata district. So we had requests for staff across the country to come and assist our team here in Wellington. Now, unfortunately, I wasn't a part of that space. And I just want to acknowledge our brothers and sisters who did come into those spaces to be a part of that space. I think it is testament that we acknowledge them for standing on those front lines and having to face our communities that we're serving. It is a topic that comes up so often in the media, and so the only response I can provide in terms of, did I attend? No, I didn't attend. Why is it that you didn't attend? Because I wasn't needed at the time. So I want to acknowledge those who did attend, if that's okay. It must have been hard for you sitting in the back and then watching what's going on. Yes, so it turns out police officers have a tendency to service their communities, in that if there was a building on fire, we would go into that fire building and we would go and help those who are in need of it. And that's for most of us. It's not always the case, but that's most of us. And I'm just speaking honestly. You know, for most of us, we have this internal need to help. It is our service to our communities that makes us who we are. And I think that's not a Pacifica trait. I think it's a trait that we all have as a human being. Yes. Ole vaenga le na fasiri nei ai le tatou malo. Pena ia le taimi le na ia solte fo ia i lumo parlemeni le tausanga vai. Te le ava ia so ia tonu ma whaaleanga i lumo ma whale o le mautafono. Ia o te mina la sai au kilani ai le saulalo nei. Ia tonu ngā le mai mua vai fo tūlanga winga eselena tupu te mina. Ia aina le lofo i lato fo i leo mo lato whatinonga o nanga. Ia mwhamtala fo i leo mo ngā ruenga ia whatinonga o lato leo. Ia na tautoa a wale vaenga o tangata po le ale whita ma le whaita. Ia whao o ale le tūlanga lea. Sua i le fasiri lena fasiri nei ia se te mina ia tonu pere i mana o mo mia o wala o pisi o le vaenga o tangata leo mai whatupu wale le malai vale. Le mātou mai o le malai whale me lapi o le mātou ngalwinga o le malai vale. Le mwhainu plato se leo mai whafufo le lunga la wala. Whatino whapitoa la vai le malamalama le whaingo o ngalwinga i tutonu o le malai vale. O le mea fo i lale na le whaanga aina i mātou. I isi ngalwinga te tele o nai loa amatou ele no whaina loa tu le sesi leo ese atu e loa tu whaatino ngalwinga lea wa ele ese se anga pa o ia i whapitoa i ngalwinga i mātou te whaia. Ai lai so te lani so la vaenga lena i le so te na wi mai malai vale le taimi. Io to tele la mano mai mātou whailo i malai vale le whamalo i la tu malanga mai e ngalulue ma la tu to fo. Ai filo mai ian mala valaenga tena fatu fala. Io mai fata sia mala fatu fala bla to whailo i mo palmene. Ia na tau whafonga mai ngā ruenga asau. Ia wā o tau usi te mina o te rotu te o wha pesi i rotu whio i mawhana e wā nei kulingi o tau whaanganga me e tau ngā ruenga Ia wai pe ona sau no fo le mata i satini e winga fo i lenga ngana i le nganga o le leo masalo o le tulanga le pe o ngā luenga le fa leo le e fangu mai e lo mana o fo i le e te lo walofa ma lo tamu fai e sefe le tangata e te le o toi mawhau pe sefe o e pe a pe e fangu mai i lunga ngā luenga fa leo e te aru lava e te vai atu, e te le mana mawhau pe, e te ola pe te oti e te mawhau e se whemare soi fōru tangata, pe ola e mamawhale nā e mawhau o i la taua
Whai ngā luenga nei wha leo leo. Me mua na pe whangu mo le mana onga le. Yeah. Malo. Ole, the other question I want to bring up, challenges. There must be challenges as one, when you grew up and become a police officer and all the challenges you encountered, you must have been in the front line and marching the streets and putting up with all the comments from the people and then growing up, 10 years experience. I think the challenges is the misunderstanding that when we as Pacifica join the police, that we become those who have paved the way for policing. And I have to be honest, you know, the history paints a grim picture of what we used to be. So we're having to carry that on our shoulders as Pacifica police officers in an organization that is predominantly for a certain type of person. So having to carry that on our shoulders and having to be called a few words that I won't mention on the radio because I know it's a family radio and people are listening, but we are not the enemy. And what we're trying to do is change some mindsets around we can still share this space, and we are still, at the end of the day, without this uniform, Pacific people, we are one people. How did you view the police force before you became a police officer? I am going to be honest, my dealings with police before I joined weren't very positive. And that's the same with my family. So our historic views have a tendency to show that there's only one way. So it wasn't a very positive, those weren't positive dealings. If anything, they were punitive. So we were, well, I was given a whole lot of tickets for being young. And I will only just mention that on radio. But now that I'm a part of this space, it has changed my mindset, and it has changed the way I think and how I view, you know, from the police officer's perspective. But I think there would have been a better way, and I think we're heading in that direction. So it's been in a while, and I don't know what your experiences are, but things have certainly changed in terms of our mindset in this organization, and I think there's still work to be done, and we cannot do it on our own. So we need our communities to be able to affect positive change moving forward, not just for us, but also paving the way for those who are coming through. Thank you. Ole fasili lea ele tūlanga o lui tau o whia ngai mai e ngā ruengo e nei. Ia me se foli teimi fito a leo leo e siri po lalana wa ai I leo leo a ole iai tono le ngā ruenga ne. Ia le whamau la tō wa ai ngō ia mai e de se me e sui lana ia wa ai leo leo o la e talia ia le tūlanga o tofi o nei leo leo New Zealand. Ia wa ai foli teimi a tuputupu ai. E teimi na whia ngai e ma leo leo ia ai rim whaiona whaaso mea tātou. Ai lo winga lai malama lea ia ngā ruenga wha leo leo le whai nei. Ma tu ngā lui taula lewa ai ia. O lewa ai wa amatana ngā isi tūlanga le lei e le tau whai ngā rue I iei tono ngā ruenga whapea. So lau whaafonga mai tanoanga, lau fo I la oe si lei I tūlanga o leo leonga. Yaso ala mo o mai temi nei po e fo si swinga e pe o le muli maua. Sergeant. Sa lola ele liba sa lo lima tau sanga talungo o mai sila leo lo. Ele tele la se mato fia ngai ma leo I nga paule va ia leo o wala ia sa mato fia ngai ono lungo tula fono le wala. Pa na leo sa mato ia tele fi ia leo. Ole fa sa la ngo o la wa ta vale. Ai mato tele fia ngai ma leo ia ta leo na leo o wala le tembina. Pio nei leo ana le fa mo I so se ai mo ko lisi le ave mo ina Io vai temi fo inai mentole esiale vai ngale le traffic e la tutti va ele wala esiale leo ia ta utato leo mo pio leo o wala vai ngale na leo mo ia mato
Ia mana tuana o lo ele vai te mo e fei va se lau i va se fulma le lua. Ia i ulai le aso mua mua. Na tu whaatasi ai loa ia leo traffic, leo wala, ma leo mo ia o te talo ati. Ia, patasi lo i lato. O le popolenga mua sa ia i leo ia a mātou whapea. Ta valea na tanga luanga le ori ia pe a mai mate leo whatasi. Ma ora vaenga le pito sini o na itangia le. E tangata uma a mātou e le itangia mātou e fia a o mai ni leo vaenga o itangia whatasi mai ale le tanga luanga le ori. O le popolenga le nasa ia. Mai e se fo e o la tau ma fau le whainga ngā luanga. E le ese mea fo le leo se fia mai stangata pe pau mai lava, mai lau sava. Le se mea fo le whape e mai se whatangana po se avano. O le popolenga na o leo pe o le tuku whatasinga o matanga luenga i elu. O le tau valea o le vaenga lea la tau valea o matua e matu. Ai le ai o le awa, so maari e awa. Fia nei leo. Yeah, it's just expanding on the experience and the growth of the police. Yeah, so that's good. Now, come back to your new role. So what do you see as other challenges, to foster whatever or achieve whatever your viewers of doing the work that you've been appointed to? I'm very lucky to hold the portfolio as the recruitment lead for the district. So, and that's anyone joining the police. One of the challenges I have identified is not having enough Pacifica staff that's in this space. So in terms of recruitment, we're looking at recruiting more Pacifica staff, more ethnic staff, more Maori staff, because they add value to these spaces. Their mindsets, their diverse thinking, way of thinking brings not only just challenges but also opportunities to grow. Is there a target, like so much many percentage for recruitment of Pacific staff? Like within the force, you should aim for like 3% or 5%. Is there a figure? There isn't a figure in terms of percentage. There is a figure nationally, and we are looking at 18,000 total. In total, yes. So we're trying to increase it in terms of that space. But what we've noticed is that we have recruitment for many people, but not people who are fit for purpose. So right now there is a request from our recruitment team in relation to bringing in more Pacifica, more ethnic, and more Maori to our organization. Why? Because the people we deal with, the population that we deal with, are the same, speak the same language, have similar backgrounds, or look a certain way that matches them. So all of us here who are sitting in this interview right now is a picture of what our communities look like. Right. So how are you getting on with recruiting the Pacific? It is difficult to try and encourage and convince our Pacific communities, only because it comes with maybe a historic or negative perceptions of what their dealings with police in the past are. So they usually carry that. But maybe changing their mindset in that, how can I change that space? How can I be in that space so that I can affect a positive change so that no one else would go through what I went through? So that's my perspective in terms of changing that mindset. Not sit on the outside and say, they're not doing it right. How about we go into that space, see what's happening there, and what changes can I bring that'll make it a little bit more positive for someone who is just like me. So if somebody listening now, or the parents of somebody, they might want to become a police, what's the process? What number do they ring? I will leave my number with the radio and all my contact details, and they can just either call me or send me a text or send me an email.
whatever, because I know our Pacific people can be sometimes shy. Yes. Right. And so it's just having that courage to connect first, and then if they want to continue, then that is their journey. Not mine, not yours, but their journey. O le vaenga le matata no ne e o tūlanga o nisi o lo i tau ngā ruenga ma vaenga o lo tau wha mo moe ina ia whaatino. O le mwhaile ia ina recruit pe ia mau tangata whainga ruenga leo leo. A mese o tangata e tātou tangata Pasifika. O lo ailato ina ia tau whapaleni le au whainga ruenga leo leo. E tai mau ele fōlinga atangi e fōlinga o tangata e tono o la tunu neo Aotearoa. Mai o le ala e tau mwhai e so e nisi o tangata whai ngā ruenga. Ia tonu tō telefo e pe o lana e mātau. Pi whaintai ala tōnu wa ise ngā ruenga wha leo leo. Pea wha pēna e ini e vaenga na a whaina i le vāo tangata ia ma leo leo. Ia le e tau anawa ia mo la tō e ia wanoe mwhai ona mai ngā rue wha pēa. I se ngā ruenga wha leo leo le lumana. I se taimi ona matula i o wha monga. E mwhai e ona whasotai i fōle lato ofisa e ala le telefoni, e pole emaili, pole text. Ina ia mwhai ona mause wheloa inga tatan noa e maia i se ngā ruenga whapea. Soa i se vaeng te whia whapopo i vaenga iau tatan noa atu. E pea la o atua. O leila vai i tato foi. We're going to take a little breather here. We'll ask the DJ to play a piece of music and we'll come back for the last part. Toi whatalo whatu whawhonganga le tino o le mato whatasi i tato po whasalau ma Satini ngamitua miti o le police Pacific Liaison Officer ia ma le sunga ia soa piti o sangato le tai au nei.
we're looking at some of the offending. What's the type of offending that's featured highly in the police force at present? For police in general, and specifically around Pacific, it's family harm. So that's harm in the home, as well as driver licensing. That's not something new. So it would be family harm and driver licensing, but it could be many things. Right. But those ones are featured in terms of not just Pacifica, but ethnic as well as Maori. So it's not just Pacifica, but to highlight in terms of Pacifica, those are the areas that when I was on frontline, I would attend mostly of Pacific, ethnic, or Maori. And the reason behind that, so Maori, they have their own historic, I guess, issues. But within Pacific and ethnic, sometimes they see it as a cultural thing where it was happening in their spaces where they come from, and they're bringing it into a space like, for example, New Zealand, where say, for example, discipline is no longer something that we have at all here in New Zealand. There is the anti-smacking legislation or law. So that's come into place. And that's just specifically just to protect our children. But I'm going to be honest, I grew up in a space where discipline was firm. And research says that if you grew up in that space, that you would not be a functioning adult or contributing adult. Well, I have to beg to differ. I'm in a space, and I'm not really sure about Sua, but I'm in a space where I'm thriving. And this is a testament to the village that actually brought me up, because it didn't take my parents to nurture me. It didn't just take my grandparents. It took a village to be the person that I am today. And today I have them on my shoulders. I carry them on my shoulders to remember them for the work and the effort they put in me. You know, all these the damaging of shops, these kids with cars and that. Ram raids. Any Pacific kids come out of featuring these things or not? Yes, but it's not just our Pacific kids. Okay. It's all across the board, and there is no research that can actually come out and say that it was lockdown. That was probably the impact and why the outcome is what it is today. But if we're looking at statistics before lockdown, and we look at and compare it to the statistics during and after lockdown, you'll find that it has increased in terms of youth offending. And that's just something that we're observing. Whether or not our statistics will tell us so, but that's just observing. Thank you. O le fesili le I tato soli ngā tūla whono lo iei nei, po le ase tu ai ngā soli tūla whono pito I siri na maulunga mo tato tangata. I o le ena mai le tali e le na tangata Samoa, tangata Māori, mai tangata fo I mai whafo atu New Zealand. O le ala la vele family harm I ainga, tusa o a fo I o sawanga I tono ainga le I tele tato tangata e mōri I aima I soli ngā tūla whono ia. I e whaatasi e ma laisene awhita wale. Apeata ita o le fai so tato po kalame la sene avita vale le mo tato ale I'd like, because so has been faithfully talking about driver license and all this, and I'd like to find out whether this is what the percentage of people sort of brought to police up for driver licensing, or whether they're from other parts of the country, given the programs that we've been delivering over the years here. But it's good to know that these are actually happening. Now, I think the other leading on to these offences or
rules have been broken by some of our community members. I do a monthly program with Mayor Porua and the Deputy Mayor, and every so often she brings up the calls from the community about the noisy speakers by these cars that go around with, and then apparently in Porua they congregated around the railway station, and then she said the mayor said, they rang me, I've got no responsibility for that space, that's a Greater Wellington region. Yes. And because it's in Porua, I get the call and we can't do anything, so I pass it on to the police, so we ring the police. Have you received any of these calls or any complaints to deal with this at all? Police has received ongoing complaints in relation to that, and our team out in Porirua, our prevention team in Porirua, and I would like to acknowledge them for their work, but they are trying to find solutions around it. But I'll just go back to what I said earlier. We cannot find solutions on our own. And most of our solutions, if we are involved, tend to escalate the situation. So the only way that we can move forward and maybe look at ways to find solutions is by connecting with our communities and our leaders within those communities, and perhaps have a talanoa around that space and what solutions we could come up together with. That doesn't involve having police involved, because what happens when police come and become involved is that we start ticketing the cars and we start providing what we call punitive penalties for such things, and whether or not they actually learn from that, we don't know. The goal is to educate them. If they've been educated, then they're ignoring that education. But we need to find out if they have been educated first, and then move from that. We cannot go in and give them penalties if they don't understand. So find out if they understand. If they don't understand, they still ignore it, then we can bring in that space. We can bring police in that space, but we cannot go in with police because that might escalate the situation and might get out of hand. But what we can do to keep the peace is to find community solutions for a community issue. Thank you. O le vaenga le fasiri nei i po kalami le mataltano to malpulenu ne Porua. I masina e langa il mata opule I tangata vili atu e faition fasia I le speaker po o mata vale fo I leo leo aula to mo pese tai ia ona tong foile I o le pulenu e vili leo leo tau I waitere ino I ele le vaenga leo no fo afi nei Porua I o nai o ma kia I lunga ia la au ia ma leo tele ia la to musika. Ia na faso I sale I tangata I nei tua oi e mai nei Porua I o fale velave. E pe o na ta o le pulenu taimina e le o le vaenga le va I le pulenu a vo pulenga nu le vaenga le le no fo afi. Le vaenga na le Greater Wellington region. Ia ai tele ana mulia tu ia fa sia ia ona pasi le la to le la fasi vo ila ta to sa tini town po ala ni mulianga vo te la to ia le o fa mai sa moni wa watu ala ta mo fa la to fo fa fita o le nga lu fa tasile ia le nga te la to ia tangata lo tele ni ina ia mo se to inga awala ele o ile fa tele o le is o tangata fa pe mo leo ia tonu vaenga ia o le tau fai na fo wa tangata no fo ne le o tinga tele fa tinga so o telinga I tanga I meni o fie mo wala Joseph so a tonu bo mo fontana no po kalame ne ia I meni fa sia ia la pe fo linga mai ia ne ai fai ai de I sitel mi ta fa mutai. So le ngā iu I ngā leo lea pe o na talano atu sa tini o le tau mwhai leo la tau e so e se awala file mu e whafo I e whawhita uri a le o le taimi e o mai leo whasala a tau mwhai la ia malama mo le sise o le lato o ngā iu inga le whai ba ai lo le a whasala ma pe a whasala atu a le o i se malama anga pe se o inga le mafo anga wala le whasala e pe to e whaifo
Pe o se a onga na pe o lo fa ma tu na e sa nga te mata e sa There's I think I mentioned before we came on here, there's a noisy control bylaw where people can bring into and then they come and take your the studio thing that where, makes no noise. Studio where, perhaps they should look at that, whether they can extend it to cover these speakers. That's, Yes. I mean, it's some people, they've had enough. And, something ought to be done. So there are on-calling calls for service for that noise through to police. I can put in a request to see how many are coming through so that we can come back here and provide a highlight in terms of that space. So we can have ongoing conversations or talanoa around what's happening, why is it happening, what can we do? Yeah. And I'm quite sure the mayor of Porvo would love to hear from you to see what the police is doing about this. So with your role, how can our Pacific community assist you with your current role as a sergeant, liaison officer? I'm very lucky and blessed, and thank God for those who are actually engaging with me now. So I am new to the district. I am new to the city. I am not Poriroa or Wellington based. I wasn't born and raised here. And I have received nothing but open arms from our Pacific communities. They welcome me with open arms, and they see me for me and not the uniform. So they are already doing it. So I'm not going to repeat something that they're already doing. And they do it out of the need to support. So if anything, keep doing what they're doing already with their open arms and open hearts. So I'm very, very thankful for that. And how can the people or the listeners help the police with their work? So be safe, then do. That's one of our goals in the police. It's one of our priorities that's been set by our police commissioner. Be first, then do, and our Pacific communities are already doing it, and it's part of our values. So one of the things we want is for our homes to be safer, for our roads to be safer, and for our communities to be safer, and the smallest things. So in terms of our homes, lock all the doors, remove any valuables that people can see from the window in. It stops people from looking in and looking at opportunities. On the roads, make sure that your vehicle is up to scratch in terms of safety. Because we don't want them to go into a space where we might lose a loved one. So that's around road trauma, being able to hold a license, at least a license, so that you can say that you are qualified to use the roads that you share with your family, that you share with your communities. In terms of our communities, with the homes and roads encompassed, that's a safer community. Right, thank you. O vaenga I na fisili lo into ina tu nei I vaenga lo so ni tangata I lana ngā duenga o le liaison officer. I le ua whaftai fo ia o ia I olam whanau nei Wellington e sau mai au kilani. Ia ai pe o tangata ia le o wheloa I tonu e o mai so ni tele malo sia te teimi nei. Le lai mo le foilan whaftai e la tō ma o tō whafonga mai. O le tala no ia I so ni ngā luenga pe ona I te minei. Pisi la fasili le mo le au whaafonga tātou poani vaenga I mawhai he ona so ni fo ngā luenga whaneo leo. E o leo tā ua la tō fo I anganga le whai tonu o ngā luenga whaneo leo. Be safe then do. Lona winga tau whai e saunga le mo ia ma whai e me tauna whai mo saunga le mo e whawawai. Pe o lan whamtalanga I tūlanga o me tō tino o le o se foi muta pone leo te mau mai fatal te no foi sunga ya soa o le foi ia vai to tanga te lo ta vale tomo ta vale la ta ti solo mai me foi ona o ima tang foi fa le anga ta vale ai ave me fa pena
ai tau whai na ia pui pui madu, ia saongoni mua ila ia me tu tino a inga. Whapena ma le tūlanga le o le avita avale ai le lese lai sene. E wha mafa fo ia tato wa tūlanga na saongoni mua i tanga te whiwai. Le au ngā lo tango avita avale ia ai le aisa ulai sene e wha fo e ilta avale. Ia mwawa ai tonu le titi o bango tato a inga ina ia manu pui puia. Ia masaongoni mua i tato. So ia se vaenga i wha mole te wha popo iai. Talo le sivaanga e tanga iai. O tula whono ia e tātou te tala noa ina. O ta iala ia mo tātou umalawa e whātatau i tātou saonga le mu. E whātatau ia tātou maua se lalo langi fi le mu. Saonga le mu mo le whaalwhana. Le a tātou tau si tula whono uma masalo e le mana o mingi leo leo. Ia. A tātou tau si tula whono o le ta iala le tau mai o le mele tau na whai o le mea iala na whai o tātou muli ta ia. O na e maua le tātou saonga le mu. Tātou saonga le mu. E maua le fi le mu ma le whaalwhani ma isi ia tātou tangata. Ia. Mai pe o le whaale tonu tele lava le tūlai mai o le au sol tūla whono. E tō la i ti level pasene o la tau le sol tūla whono. A o le tele i o tupel malo me tinga ino tātou le e tau si tūla whono e wha mai mawai. Ono le tamu whaino e wha sa o mai a whaale tonu ia. Do you want to add to this? We're just talking about, the guideline for us is the law and that. Yes. But there are some people who out there to break them. Cause a lot of grief for the rest. It does, but again, it takes a little bit of time to understand where they're coming from, but also to provide that education into why we are doing what we're doing. Yeah, na o vaenga ia pe ia le au tula fono le tinga ino matatu. Ia tatu tula fono pe sanloanga so ia ona fili mua le masango le mutato uma ele tulanga na. Any message for the community? Your first time, Sergeant? Anything for the communities? Keep doing what they're doing. Say things. Just, be the voice for those who are voiceless. Ia na, ia whautuanga na mo tātou I tātou tamawhai e ngā rue whātasi wa inisi e whaale o saonga le mu, ia whai isau ngā ruenga ma tala noa ma tamawhai na mo umasaonga le mu tātou soa. Ma lofo nita ma nel tātou ma lo whalungia so tanga ma ngā ruenga wa leo whamela connecta ia mo vola o ia le la whaima mo ni whamtalanga o tātou pōkalami tai au. Mai aso. Salo le mai sistemi o iluma to e o mai fo sati tātou te no fo iluma pōkalami lava nei leo a mo dis fo fautuanga ia tai fo o fionga fumsanga I lo taimi o wha au ngā ina mo le pōkalami nei ia ai masi fo le ava noa lava le tua mai le ofisa whasa lau o siu whonga lau mua mwhai ei o nā whai ngā lua ngā leo sasua ne fo le vāle tātou whianga I mo tātou tangata I mo tā Pasifika. Ma lo whaktai fo ia mo lo tautua o tātou atunu wa naiti ono sa ia sau whaatino tātou pōkalami mai malo e tātou tanoa. But Sergeant Ngamitua, thank you very much for coming this morning and sharing this. It's good for our people because you're on Facebook and YouTube said, okay, so that's what she looks like. So when you go out, they said, oh, she's a sergeant. Not just a voice, whereas before, all they hear is a voice, but they can't see the face. Yes, by now everybody gets to see this. But thank you for coming and sharing this with us. Mo tātou whaafonga, I o tātou pōkalame na mwhentu whaatsia ne futai au. Whaatase sa tini o York Pacific Liaison Officer. Ese taimi na mailo numera vatu ia misi o tau ia le fie leo leo a mātua foi ma aingo wha mo pōkalame tatano I inisi o ainga ron whanau pe inisi fie leo leo. E po stasi fo foi ngā ruenga le taimi ne muna a sui ngā ruenga. Te tonu mi whana mo lea mano e whaasota I eia I ngā mitua ma emeti ia ma tatano le tūlanga lea. Ai mo se am nota no na ia termine ia to fa sufua.
toi whatalo whātua le whaapoponga o talafou mo le nei au auli. Ua whaasilasila i le Minister o Tupe Grant Robertson le whaatātanga mai o le pāketia na mālo le ole a whaasilasila i le vai aso fou e whaapiliona tā la le teo ngā tupe. Mai lo ilo mata upu e ave ai le whaamua i le isi whātausanga o lumanai. Mo le pāketia le a whaalau i loa, I tūlanga tau I ofisa o le mālo o le ava ai I se vaenga tele mo le fuafuaina o lola tau tūlanga o le whaatupeina o pāketi. E au fia I le tele o avanoa sa la tau aveina, ma pasene o fesosoani tau tupe ele I whaongaina, na au fia I le tapuni o whaalavalavi whafuase I ele I whaatuina ele mālo. Ma toi whaafo I mai o ni tupe teu ele I whaalangolango I ai mai tau mawhainga o lo o I ai nei. Ole ai tā lafu e tusa ma le se fuluiwa pasene o GDP, e matua mawala loifo ma le tolu se fulu pasene, ole tawalunga lea na lātou whaailoa mai, ina ua folasia tu lafono whaale tupe I le tau sanga ua tea. E to alua tupulanga ta I se fulu wha ma le se fulu lima tau sanga, na loka ina leo I au kilani le wawea o na leila, ona oni o sofa inga po o Ram Raids, o le whale o loa le Fresh Choice na whai ai fo I o sofa inga tupulanga, na sosola ese isi a lii, mana ave le whale mai e na loka ina, mo le whaia o siaki. E silia ma le afe whase lau wila na emo I tutono le atunu I le pua na po, o le afe tolu se lau na emo I le motu I mātu, ma le se lau se fululua I le motu I saute, o loo la pata ia pia le atunu atoa I tūlanga lolo wao le tau, ma o te imunga mamafa o le a whaasolo atu I kala I estete I se taimi o le aso. Na wa ai le mafia fio le aisa inisi o pitunu I le motu I saute I le pua na po, ma o lo fautua ina le ofiso wa ai tautua na le saunga le mu I lunga o le ala tele. E fitu se fulu walu tausanga o se tamali I Samoa, le afionga ia muli anga tele wa o fetui, ua loa tausanga o avea mawhaia onga o le ngangana Samoa ma awa oina tuuma nganu ia onga, sa whau uina I le whailonga o le PhD po o le forma I o tōwha manino, mo mata uputau le Pasifika I le University au Kilani I le vai aso nei, o le isi vaenga tā ua pe ona tā ua I reporti a le leiti o New Zealand, ua na o le lona lua I le au suesuenga whafomai ua tūsia I le ngangana Samoa, ma o le ulua I suesuenga ua whaia I whafomai o Samoa. Ma o le mitamitanga tele lea I le awhionga ia muli anga tele, o na o lona soifua tautua, ma ua toi whaupopo I le isi whailonga mo ia, a wale whaalau tele ina o lona to mai. E to aiva se fulu tangata maumea I New Zealand, wa sainia se tusie langolango ai le tatau na tutongi o la fonga, e whatatau I le mata uputau I la fonga, lea na maua isu esuenga le la iti o la fonga o lo tutongi e tangata maumea, pe a whaatusa I isi tangata I New Zealand, o le tusi wa whauluta laina e whaapea, sharing wealth through paying more tax, po o le whaso ato le oa, e ala I le siti o la fonga I tutongi, inisi o tustusinga I le tusi o lo whaatutonu I le whainga malo, ina ia whaia nisi tuutuunga, ina ia siti ai la fonga I tutongi mo tangata maumea, ma tangata o lo o lava le whaasoa, ma o se fesosoa ni tele lea ia afianga ua afia I le tele o pitonu I ta whenga malolonga, whaapea le fesosoa ni mota mai tifi a ai I a inga matitiva. O nisi o I lato na sainia le tusi e au fia I le na whaavaina le Les Mills, le ali ia Philip Mills, le ai tusa ma le toru se lau miliona tā la le taua whaai o ana a seta, o le sa avea mataifono o le te whatuora Rob Campbell, le ana whaamalolo mai lona tofinga ia Februari, e tusa ma le se fulunua miliona tā la ana tupe maua ma a seta, ma sa ia sainia fo I le tusi, ma whaali ai lona langolango, I le tatao na tutusa besili atu la fonga I tutongi e tangata maumea I New Zealand. E tusa ma le to'alima se fulu afe tina ma tamaitai, na le mawhai o na whaia siaki mo le ka nisa o le susu, po o le breast screening, I totono le luatau sanga taluai, o na o le tele o whawhita auli na le mawhai ai na whaatau no ina le tele o siaki, o na o le COVID se fulu iwa. E se fulu luatau sanga o wha moe e whaalele ai le au nanga, peitai, ua tele whaitionga ua wha o atu, o na o le le o le au nanga, ua tūla I mai ai le popolenga, mo le toa tele o tina matamaitai o lo o maua I ka nisa o le susu, a e le o mawhai o na wha mawina o na o le whaatuwai na whai o siaki.
O nisi ua tuai na whaia siaki o na ole tolopo o appointments. Mai ta ilua tausanga o whaatali ni awanoa. Isu esu e ngalata mai na mawaile mawalungo le numera o tina Pasifika ma Maori. E mali liu ona o ka anesa o le susu. Mai mafua mai i le tuai o na whaia o siaki. Peitai o Pasifika ma Maori o lo o maulalo fo ile numera o ila tau e o atu e whaia siaki maasani. E 5.5 miliona tala na folasia e le te whatuora. Ua whaamatu o mai le malo e fesosoa ni ai i le whaangasolonga o siaki mo le kanesa o le susu o lo whautua ina le tu pao ta mai tai ina ia whaia siaki pe a o ile taimi e tatau o na whai ai. Na mawaiso e suenga a le whalaputupotonga e nafa ma le langolangoina o tangata matamaiti e mawaile whaama ai o le ADHD po o awhianga i le mawhauwhau e mafua ai o na iaia awhianga i le a mio maisi. E le o iaini porkalame o whaia e siaki masu e sue ai tangata matutua pe maua i le ADHD e na ole kuatau numera o tangata o lo o maua le fesosoani ma whaia tonga fitinga peitai. O le tasi mai le 5 tangata na fiu e whaatali se fesosoani na leto e fiasa ili fesosoani na maua isu e suenga o tangata e maua i le ADHD ai leto nga fitia e mafua ai na te lele a whai na ia o ngal whanau a awhia ai mafutanga i le vao tangata matutua ma le soifua malolo ina o le mafau. E whase 4% o tangata i whale pui pui na maua o awhia i le ADHD ai le i whaiani siaki e iloa ai na whailoa i le taifono le whaalaputupotonga a le ADHD New Zealand o lo o mua Australia ya New Zealand pe a whaatusa i le numero tangata e whaia siaki ma whaamaonia i le whaamai. Mai te tawana whaia o ngā whapitoa mo GPs po o fo mai whaale a inga e whaingo whia ina i loa a unga ma whaafita auli e whea ngai matangata e maua i lea whaamai o le mawhauwhau. Tala fōwi a malisi ufofongo le lau mua mo le neivaenga o le awauli. Sai fomanuia e le nei fo ia sa fou tātou au lia, alo mai e se whao pōpongo le tautua si ufongo le lau mua, tawala ia na Tautua Mai Samoa. E to mua atu e tātou telefou, o nei le te ele tulai ono le tai au na whaale au ngai nai i se whaase silanga mai le ofisa le wa aitau wa Samoa i mulinu, se lapita inga o tā penpenanga le atunu, mo le ono au mai o ni ngalo sa tsunami i o tātou ngata i whale, e se mafui e na lulu le i tonga, e tūsalo na malo si maleono te si maleiva le fua mafui e le loto e se 10 kilomita. Au lei whasana luina mai nei whaasi si lango lapta inga mo se tsunami mo Samoa. O lo lapta i pēlo tātua tunu mai le ofisa le vai tau neiva yaso. E vaenga fitai ingo sa vili mati munga o lo iai pe lungo le atunu. O ni winga lo wā le tau, na te au mai ati munga mamafa e ta ape solo, wha pe wila mawhai titili. O ia ti munga mamafa o lo whai maa fiaisu tātua tunu neiva yaso. O lo va ai ele solo i te whaala o le awala, mai o lo lapta i ai pele a tunu whemala ngai. Ia whae tete mai ia ele solo, ai mai se le so ona sao sawa o lo maase se ala tele. Ai o le whaasa le longa la ia mo lapta ingol tsunami, ua whaalea o ngā ina. E whaasfu leo whae o tina mai se so sa iete o se whaalapo tonga a inga maa ale ale tamao a inga, but the same society wa whaingo ina lo Canic Mothers in New Earth, wa whamanuina i se polo ketio ni la au te tō. Whai loel fau le whaalapo tonga, sili malai o le la Valerie Tuia, o la au te tō i o tuftu whainatu i tina, o la au ele o maua i te tono le atunu, e au mai au se tā lia, e au fiele o Keki Derset Road maisi la au, mai o ia la au te tō, e mawhai on whaongai ne te wei o fisa ma malu, whai poiponga manisi lawa fuafuanga tā ua. A whaatau e lua se lau tā la e le tolu se lau tā la le tau e whaatau ina i le la au e tasi. Tā ua sili, o se i tū le lei tele lea mo le sa i lingo se leni e tausi ei a inga, ona o se tūpele lei fo i mawave,
e mawhai o na tali mana ongo tātou ainga e tawala mai ia fo ila au pe a whaafai lele tina. Olo yeile fuafuanga e whaasafua atu inisi o tinale nei whaamnuianga pe a whai e mai alvang mo mue manuia. A wai tolu masina na tutoa ila au ia wa tufutufa inatu i tina. On mawhai leo na nga vaaso se wha moe moe e maisele mawhai lea o na whaatau inatu i tangata lau tele. E ono tā pāse fisohoswani o ni fo mai mai New Zealand ma Australia lu tātou fisoifua maloloina. E le tūlanga wa uti eile au whainga luenga po fo mai ngā lulue. Au lo whātupula ia pēr le to tele o tangata le atunu o auto wa atu i whale mai. E sa ili tonga whiti. Ol mata aupolo ia I lava whaasea mai nisi lau whainga luenga o fo mai matausi soifua. Ai mai se lava I le o mai le temile nei. E le I maua lava o vataimi o nisi o fo mai. O lo tādia lava, po whea ua whai I eisa I di linga le pisa si. E le I mawhai o na mua mai se tali mai le teitei whono le pisa si. Le sunga le maunga nonu vā ai. E sona whina ngalo e wha a te tau le mata opule nei. E o foi I le ofisa silion soi fua maloloina. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. Ai I se whatalo noanga talwei nei ma le ofisa silion soi fua maloloina. Na ia whaelo ai, o le tolu e neo vai aso talu on te tala atu le awa noa. I fo mai o lo ngā lulu e whale mai tuto tasi po privates, e ngā lulu e mō tātou whale mai mo le tolu aso il vai aso, e talia tuai mana onga, o lo tūlai mai le matanga luenga. Peitai, wa whaelo mai se sui wha moe moina tātou telefou, o le foi ua tui nātu se tusi wha maa vai a se tasi fo I o fo mai to tolu I e fo mai o wha maa vai. Mai o le aso muli muli o le masina le nei o me, e wha muta e ona toi ngalue, mo le soifua maloloina a Samoa. O le aso lusifu mo le ono le masina le nei o me, o le ataita ia ia le punia la va se konseti tele, wha atasi manisi o wha eili malo pepese o le atunuu, e le maota o le toa sala masina I fitu le a fiafi, anga iatu I le se fulma le lua I le po. Wa whaeloa le whalitua ia vini I le autu stala, na o lato whaeloa wa lato tā pena e malanga mai e whaatau nuu se konsete, mo le tau whaewi uina leo le whaamna tuina o le onas futau sanga talu on tuto tasi Samoa. Sau no fo I le sunga le whaafengenga ia lale, sa ia tu fisilsili la valona mawhauwhau. Po le ase vaenga le au whatu pese I le tala whaasolopito Samoa, wa manatu ai, o le sao leo le punia la waa, manisi o lau whatu pese le atunu, mo le whai wina o le onos futau sanga o le tuto tasi. O lato whai lo foi o se leni uma o le a maue lea konsete, o le atu ina atu uma, mo le whalimai wha mamatoto le atunu. O lo te ena e le fionga le Minister of So o te inga ma awala wha teknolosi, le fionga to e lupe po munuku o na semo, tu wa inga o lo wha asanga ia te ia, e ni winga tau wha amatau, matau mawalalo ina ai le ngā luenga wha atu stala, e na watu ina atu e se tusi, mai le presidente le asosia lau tu stala le nevai yaso. Wha ai loe to e lupe, wa wha tunuina o ia ilana lo ia, e le te tau na wha ai loso na finangalo pe tari mai fo ila tu stala. Ai ole mata opu fo ina fasilingi ai o ia e wha ata tau, e le waa le whaipisi nisi le na urufale wha asol tu la fona mai le atunu e au noma se pe mita. Ua maea o na tali e le a fionga le tamai tai pāle mia, mai le aisa na tali e sidi atu I lo le nā. Peitai o le fina ngalo na wha ali e le presidente o le autu stala, na fasilingi ai le fionga atu e lupe, e le pule na ia tau fia e mo le lua I tu lal tamai tai tu stala, ai taua nau e tawatu le tangata nau mai e na wha amtalanga, ma wala aulo na whaletua e anga I mai e su el tamai tai tu stala. O se whainga tau wha amatau le finangalo le presidente le asosia lau tu stala Samoa, ma wā fiele la laul vaingalo na wha moni ma lo wha demokrasi, e ala lea ili ngā luenga wha tu stala. E leo iei foi se finangalo ili a fionga le minsta, e whaia sana wha to e sengalo ia. O tala ia mai lo tātua tunu nei fo iaso, manuia Samoa, wha soi foia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Whaafiafianga le taimi o lea uli, mai leo whepese, ia ne whiaanga o sa whaato ele whanga. Ia ma le latou lau siva na, ia o whetau i le fo i ma le fia siva o i latou o lo fia siva le taimi. Ia na i whaafiafianga na, ia amata tu e fo i tātou whaafiafianga le taimi. O le ua te le tūlai se fulma le lua, se fulu iwa minute, te ai nei le tūlai se fulma le lua, le tautua le si fonga le lau mua, tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia e whaape fo i lungo tātou wala ata, le ua mai mō mai ai. Ia nisi o le tātou atu numa le au whaafonga, ia ma le au mai mō mai, ia iso o se vaenga langi. Ma lone so i fua lau ni lei, le fo i taimi o le uli, ia o le ua awhale aso ia i mātou, ia e manatu, ia ua amata ona whaasolo nisi o atu nuu e pei o Amerika i le afiafi ia i lātou, ia e po le whaa, po le lima le taimi ni nei nisi o State o Amerika, leo lo mafuta mai nisi o le tātou atu nuu, ia a o i nei lawa i niu silo le awhato a tia le sifulurua, i le uli o le astofi, o le aso se fulmanitasi o le masina o me, tai masani foi nei whaafiafianga se filoi, ia e moni atu o a foi lātou lo o whaafonga mai, ma mafuta mai le tautua le si fonga le lau mua, ia le ngata i tono ngā luenga, o lunga le awala i tono le taavale le neki, mai ai lau le i tio, ia mai whaafonga mai ai, ia a o e whea lua iai, o he tamale nā, o lo e whea lua iai, ia e su e se mea alofa, ia foi le whaase price elitina, ia i le aso sa nei, e mana ia wili nā awane, a whai atu alitina, se tau, ta whaatau, fai iai, le ai, whaatali atu le fale, sa ulatu, si mawatu ma poso watali, si mawatu ma le li, fai mestato whaatau, ia ele iloa le tina, ufika na la, fai vile le, awa, o le te tuni mata ili asa, ele iloa tango whaase price le tina le ainga ili asa nei, ia oi, whaatau lei, ia, a whaapea fo, na umana e alutu tongi i fale fo ile le fai ai ulu, ia fale te ulu, ma fale vali fo ie, ia le te tongi mo mua na ho le le sto nai fai lo le tina tao ta si ta sa vali i le shopping center ale o porua ia po feo au kilani ia fai ai tao ta sa vali ma FaceTime puti il fai inga le ia no na no atu ha te i altina le inga fai lo ia no na lu o tu ai lu mo le fale la le uma ne tango tongi lu mo le fale vali na le ngol fale le fai ulu Ceylon e pole alingo fale ia na ho atu alu mai na fa ia alu lo mo le taimi o appointment pa pe o sultasi le na tanga ia mo tama fo le la e no fo le ma por kalame ia tulanga e fo le fa tinana so sa uni ningo tina na ho atu alu mo fa to or fale te ulu na fa ia alu lo le o sultasi o alu fa lo ulu ma ma fa ia ma te unga ma tem fa pena ia na vai la o inala e te loa i te va ai el swing or va ingol tinal te mila fa ia ia tama le leila na ia le ia mas tama le u ma tama a fa tu foi o tapen penanga la sautina le fa ia tu ai wa mo ti no e tama la o foi le totongi ni fa le ainga ia pe totongi ma le masani le ia ana meloi e tama fo le wo tongi ale fo le fale fo le te ulu ma fale fo le vali e fa moe i le fiafio le sto nai ona fo a oro le martina le ainga fo le sei ia le mo le tala ula ya tatou ia mo upa ngo fia le ula ya tatou te mine ia we vali pas pe e fa tu sa va pena ia fo le mana ia la tamalna tango fa se price le tina le ainga ave se fale fulele te lo ai le fainga fai ia il tina e tasi ale aso tina ni tau sanga e fa pena fulele aso tama ai tama ia o la wa tu la lo mala fa manatu ia te tu tama o ma lo fa fonga mai tato poklame ia ma neia la lo tango tu lau kat fulele kat o le le talai tupe tano la tu lau kat le tina le ainga ile vai aso nei fai le fatua mai ala ukal ile sto na il vaso le mana ia na matau tia ole me fa na le wo fai lo fai ni ia le ta wa tu ole tu langa na le la wa lo ku tu e wa fa ngol vai aso
fa se price for yan fa ngole ole sa tina ya na mana ya le lua se ful fa minuto te ni le tula se ful ma le lua le si fonga la mo Wellington e fa fia fianga ya ai mana tu si tu ya tu ha ma fa mana tu atu sa tina Samoa mai New Zealand. Ia o le whawhia mo sunga vai papa tuna mota ia ma whawhia whianga nei a uli a se i watu la wale tātou whaasilanga nei ia o le tātou vai la fo i le musika o le nei a uli ia a o whio ia i fo i tamai whi awe ha i solo le tina ia e wha mata i le whale o loa ma le whale o loa ia ai o lo u mau pe ia lana kāt e muso e awe le tina o te ofo longo whia le tamai le alofa tu e whea tu le upu tamai le alofa Pasisilanga le nei. Pasisilanga mo le fonotanga ale a Copa Wellington o tama matene tua i le kolisio a vele. Fai le tatou fono i le afiafia na nei, i le so se fulmaritasi o me, le stofi, i le ono i le afiafi, i le nofuanga, lua se fulmalelua, a Bay Road i Kielpenny. O mata upo le fono, fa mautu tatou malanga i sini Australia i a setema. Lua, filifili se komiti su ngā tupe. Mo nisi whamtalanga wha mole wha so tai mai le whai autusi le telefoni o lua 5 lua fitu lima. O lua 5 lua fitu lima wha aftai o lo sainia le whai autusi o le maftanga ngalu Fatialofa Field.
ia o le whaasilanga nā tama mateine toa i o avele, tō whono nā le whiawhia nā nei, ia whapea sa ia onga i avele, sa onga lau teine i avele, ia pia sa onga fo isi o tina i avele, po o louta mai avele, ia o unga i le whono lea, ia a whapea sa onga lau siau whalitua i St. Mary's, ia aue te aruai, ia manuia lau fo i whainga whaatau o le nei auri, ia ale tātua tinu, wahai o le wa tasi le vai ngare mo tua pisi e ya tai mini nei lunga o wala o le wo fe wa isolo e fai fa tau ai mana tua ia to e pawan le verso to tel no le sautina ia tama se o te ofo a to pe umo na le wo le vana avele kadi il fa fine fai na fa tau pule na ia fa to amaya la of mon fai fa to amaya la u kadi sto na el verso nei el verso le la sa ia ona a be umala tama o avel katletina ia mai alu e pukse vai on vele le fa yana vali le stona o ka se mana ia fatalo fatu ia fatalo fatu ia le tu fene ana fa solo le ua anga ia tu la tu sa i se fale o loa taunga ta ia le ua ave ia le tamale ainga ia ana avai a be umala ta to tamale sunga taiso ia lale umatua lale wo o tuta vale i se taulanga fa taunga ta lale winga lau tala nau fai o se taulanga fa tau fu lele e se ase au intangata ona taunta ale wa ave se va ia pe umala ta tuta male ia le wa ave ia ana fa solo i ole ia le fal i taulanga fa taunga ta le ia o ia tau mai tamale le tasila le tamale le tangata lea, mo ia lau tana. Patalo fatu fo, il to fine atu ina, ia olo mafuta mai, ia olo mafuta mai, ia ilunga la wala nei taimi, ia malo lava, nala ave o lua ele tamale na, ia ise fale ainga matautia. Ia manuia lava, ia fuafanga lo whenga i o tau nei taimi, feo inga ilunga la wala, ia ai mai se foi, ia ila tau o ngalu e pe am fai ngalu au te ofo fo le tamale te ofo pe afa pe o fai ngalu se vai ia o mo meu tamale le fo ile le sa we ave tinai ia tu silo na lima wa o tamai tau o tama sani fo asfa pe nei tama fo ile le na tau nu atu le fa le lo tau fo le lo ia fa mai lon to lo tu silo lima fe le metem na oi ia tu silo lima tinai ai ia atonu na le la fa pe na ia si tamale ale ave ia nei tina ia fa lunch wa fa ai aso tofi alo wa vai tatu va ile mo tamale le ia malo la va si tamale lo fe ai ave tina nei tina ia fa lunch ma fa tau le tele oi ia matama malama Samoa ia ele mastama Samoa le ele matama Samoa ai avo la ona le ia tama Samoa tama no, se foi ya angatina. To lua se fu 1 minute ona talo leo le tula tasi. O le pesela nei. E wala fa to imotina umanava. E alofa ele va pe o le pesela nei alofa ele tama ile isiana amana mea. Ia fa lo le pesela. Ia alofa to ifo le tatu to. Fa fia ngaso filo si fonga lo mo Wellington. Ma lo lava le vai mai ia o tatou wane na ia pese la le ua ta ale ulu sa vale tu tonu falo loa po tonu fale foi le vale le ulu tinama pai ana varinga ia le nale na ia a fai ana e ioe le alme la sol ai Malia, Maria,
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Misha.
Ya tu lunga siva le ngol pese na. Ya fa pe foi wa lu ta valu tu fi siva se tu ta vale o fa foi siva. E foi le pisi tu ada wala la pisi tu tanga tu fa ta wala to pe la siva. Il ta tu pese na. Pe fa pe wala ma fai ya on ta tari lo fi siva. Se pakka le ta vale pa wala va nga vo le ya pakka le ta vale ile se au ta fale wala. Ya si vai ai lunga le mutia ya pe ya no e fai me ya tanga fa pe e wa e ya tanga fo le fa pe vai o pa va le ai ile na fa pe e tare pe se le ala uti fa longo mai tono se le ta vale oe na le paka le ta vale ya uta fa le wala ya ai alu le ato ma usi mo ya la uta te le pelo. Mas ela faz isso, tá funcionando no Miami, malona le mafuta mai, mas pefo ele faz ana maloi, ya ole la leo sini Australia, mai matafola, ya fa pefo ele usa research, tasira le tangata tamai esirele, e moti no ala tasira tamai o la weli tinala na kat, le sunga ya research alisa, yo era ngote mana le usolea, yo Peta i se fululu i tū lai whainga nuenga i le aso e te vai atua le la vā ala e alua. Ia mo ta mālofa voi lea. Mo ta mālofa voi lea nai ona mo le sautina. Ta sira le ta mai u te muti noa o lea na te whaia le mea lea o le avio le kāre le tina o le ainga. Io e. Mo i ala tala. Sunga risati. Hanga ta mālo e ese le whainga nuenga mālo sima. Tu anga avio le kāre le tina. Ia mālo risati. Tarsi e pei umata mau oi. Ya, fatalo fatu ia tu e pau. E pei ano foi at. Pauani les o le vai asu te noi la sautina. Ia, o lo foi le vai asu le tatu to e. Tatu to e foi la ia i tatu tu lang masani. Ia ai fa fong me pea, ma lo lava. Pe fa manatu masani lava. E ia le au vai foi le le milo fa atasi male au fai fa tau. Le au le popoi foi le se itu lo le ngana ma le au nga oi ia o fe ho ai ai le au te ma le pong sa ma le po io te tu na la pe fa pe te wa le fa tau o lo muli atua ia i tamana ale na te ngo fia tamana pe tu foi le i porokiko fale o loa ia ona mai tau foi le po fe na tu nga ia ato e va ve te le tamana e fa mana tu te fa pe nei o le pesi si fonga la mo Wellington ia o le pesi nei ya te ro ele ai longa e istina fa pea ya fa fonga pe u por pesele ya nga foi ya fa manatu foi talo fasia di ele tua ile poto le atamai wa ia fo ia oi ai etele o ilo mai ele o man tuwa ulo i mata nau ta ingolo ulo to fia mafuta ma oe iseta amu ia e o sile ilo manos wena la tau fawa isia oe mo fo i mai te a usia tana ele o show ai moni Mafitai Orotina La Fana Wina Oi Ile Nena Serana Etia Yai Ita Le Taimi Fa'ato E Fana Wina I say
Pusika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ma lia mai ala whaafonga anga sā mō le ni vaenga o le tautua. E yere manatu ia ua wha mai e nātu le tātu tautua o le nei aso. E peo na masani ai, ia stofio vesta i tasi, le tūna tasi. Tariu tātu whasara launga i sā moa, ia le sunga ia tā sesa lam sam. Ia se ipa ia le tūna tolu i le auli nei lungo tātu wala ata, le Facebook ma le YouTube. Ia i lalo vaia le tātu ofisa autu, i lalo vaia leo la a tūte mai le sunga ia tā sesa. Ia wala fui wha awino tātu tautua, ma le mai moanga i lungo tātu wala ata. Ia o le nei auli, ia ai
mai le si ufonga la mua i Wellington i Porirua o lo i tatou ofisi whaasaralau. Le 5 tasi man Kevin i Porirua, mone atu le whaafetaitele, ia i lau tau tāpua inga, e maisi o le tātou maaftanga le nei aso, mai lawa le tūlai fitu le tāo na le la, se ia pa ia mai ia le nei fo i taimi wa wha mai nei le tau tua le tūlai tasi. Ia e lau fo i manatu, e le asa lava se whaiva ma se mau ma tau te atu vai malo i puenga, o se upu, o se ngangana, ua pa o papa i lau whaafonga mai, ia e maisi fo i o lau mai moanga le nei aso, ia malu ave whali o tau whingalo. Ia e poto lau fo i le tautai, ia e le atoa atu ia i le waa. Ia mele ma tau te whamalulu atuai le tātou atinu. Ia manuia lava, ia whiau mga luenga o tutoi le nei aso, ia maisi fo i whainga whaatau, tā penanga fo ia wā fo ia le aso whaapito na itina, le aso tona, le aso saf, lolu mana i nei. Ia, manatua, whaatasi mai le aso atai au. Masalo fo ia la whaintato pesepesenga le aso atai au, ia i le itu la, ia polite o le lua, tai au. Ia, tātou whaatau ai fo ina itina, e lupe ti o taratu tātou lina whai mei sau, tama ia whaafonga mai, tā pena sau solo, o sau pese, ia e te au alo whai, ia i tina o da inga, ia po si au tina, ia manuia lava, alo whatu le sa whatu ia, mara whatu ia, pe fo ia utu moa, ma fua right, ia whatu ia whinga i sila, ia male tō telo le tātou atinu ia mai mo mai, ia male taimi, mai le whionga le pule, male si whonga lau mua, ma tau te whaatua whawha, so i fua le malu, o le tātou atinu, so i fua ia.